mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor salabono ang belakena wansogo thangnai जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि तेबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा सिन बुबाग्रा सिन दफारंनो दैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसुगो जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक हनै इंलाय तंफ्रो हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफार सनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रो हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिनि बर रक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागावा आं सानानि मुसुगमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार तंगै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि राव ता तिप्रा मथानि तमाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बराव हाकेनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनिरो रहर बो ड्राग्स दे नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलाराव बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा ताङै नेन बसाना आगरतला रहै दंमाने आबो ता मिनिं नै बा ता अर्थ दंनाय होनो आबनि माङै गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो नेने बसा बो बाहायके चलै दं बाहाय ngै दं तांनि सराय र किन्तु आं जदन थामा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सराय र किन्तु जों सराय प्रनि हाया जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10 टा कगलाय सायफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंलिश परेखा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाके परे रफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना नेनाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरफ गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमायके तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय मानि ओंखा अबा हायरनो जों नायनाय खाय मोबाइल बो कैसा आरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरफ देरा थानियो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तप्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुन चलारक तो मिरि कुगुन हाय हमफानो बरं हांगेन ते किसिसा बरंनि बदनाम अंगिया तमाने हांके बुरिनि हांके ते कैसा हांके न कोनो को देरा करं लायका हांके बुरिनि हांके कोनो को तब प्रेग्नेंट फांखा बाते बा देरा लायका नाना ते हांके बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमाने तंकसर साखसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जेन रना सानानि मुसुङो ट्रान्सपेरेंट रि सुमारो रि जे सुमानि
Sini fatarni tabo fatar hani boro rong kaisa ri sumung rong no adopt khaina mani onekta jaga o boro business khaina ni bangi khaina no sinama o no to ba sini mobile ko bang ma fatar hani tomong sa mang kamung sumung rong nok lai inke boro haikena sarai ba nai thokna ni musu wi chung lai ba thingna hai phano aro jaga o sung ma bojok thai sini busabo teina buri rong ni garji rong bises khang sanan musu boje phala phili ke ka ri sumani even जों बोरिराव बसे जों मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक माने हाय बरने पेन बारा बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चंलाय सिनाय बारा बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निराव तब नेक्स्ट जेनारेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जियन राव मा माइखे मुसु खलायदाव ना मुसु तंनाय जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुई नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बोरि चलारो मकल थांगो हायसि बोरि रंथानि बरगु चलारो बरगले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बरो आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जतो जागा वनो चलारो नो साया हाया बोरि रंग साया हाय बकलाया हायपानो बोरै रंनो जों बरफ हिसाबै नायनायखांखे बोरै रंनो माने हायखे लुप ओंजांनाय जिनिस बख्रनिसिम याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों टपै हेक्लामै थांनाय आबखा बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसौ ताबो गोबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टार बस कांतै चलामासा मासा तैलायजा चलांगा खाना हातार हाने बरो और बुरिं खांखेने सिनि हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साकाखे रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमानि नखा आं बेलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तबाय सानाय फिशर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मोनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबा हेक्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहायनो गोबां मा जागाव बारो भबिष्यत नामालि आङै पायो बने फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया गके बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फिचार सेस इनखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै हाखाय जतनो मिया अखलिं खाना सिनि एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कौनो नरिसे सानानै मोजों जे ताबो पूजा फाइदों पूजाबो मानानि के रि मरंमा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाखाबले व्यवस्था खायनाय जुरका हायजागै दंनाय सिनि बरं हाखाबले न बयने बुमा बुफा बयने राबार राजावो माबसं सिनि बरं गोनां दंबा साख्रि तो माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय र आसके खासिया ताबो मानखना रां सानलायो ओंखाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन न प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरना आं सानानि मोसौ सिनि दफानि रां पैसा आंखाय सिनि दफानि आरो थांया व्यवसा साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसा खायनाय रहका गुबुन दफारसि सिनि मा बस असामदाय खलाय थानि व सिनि मा बस गायसा आरो व्यवसा खाय बिजनेस खाय मा बसला आसंनाय दं दसाला रि फालनाय होते आरम्भ खालायै जुता फालनाय होते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे नेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरं हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाय जालायनाय आबानि बागै आं नेरो थानि अबनो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन पेक्चर रायरन आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बुमा हायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेनेबो साफांथों बा आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानदि एबाखानो जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय र निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै
ulo bujagui tokjagui thani nini ma phane aro rangnai di hojago ma phane aro thangi nang ma jaga bo surinai di hojago gobang ma mohila commission bo complaint sabai chini boro ro ma hekla juda kubun dofa baike kubun dofa rong hangkene selaro ma naini mene kubun dofa rong hangkene belakena ang bono mane study khayo kubun dofa rong ke belakena beheya chini bori bo sarong no boro মানে রাংকে সার ওই ফানে গিফট রই ফানে চিনি সালাবা সার তো গিফট রওয়ানি পাঠাই আছে চিনি দফানে বিসিং কুবন দফার মাখে ন মল্টিং খাইনে ন ন টেম্পটেশন খিকলাইনা নে রং ন ন বাই খাইনে মোসাসে গিফট আর অতে নাই পূজানি গিফট আসা খাখে তে ঠিকলা খাহাই খে মানসো চিনি ব্রি বসার ইনকে ফাতার হানি কুংকলং ni kok sai tong wan sai sasina borok tuma khlai borok tong no cholar makhେ tuma nai buinara rang solo rong nai phano tama khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike kare phano guri rosinai chini boror ta bosi solar ki sisam bahai no tomong serung chini boror rok solar rong besi molting ko boror no temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun dok phano serungi ta bokhe chini boror rok se sok sana cheng chok haisi abani bangi busarong ni rong thani ang obono no sana ne mosobu niro hosung di bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabu sananai ba nung saksani bobishot no nung no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi nin bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nung style khaina ba boko boboi no necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thokule or bosak bolai papa pipi khlai phala phili kawi hapen kawi town ganang guri nani abo to bele khana society ne মানে mosange chini dofane ota popana asak standard soklai maya kho abani bangai ni rono busarong ni rono koina ni musungo jara solaro buri rono bahna jengni nojori naidi ar ba buri ingnai ro bahai no nije ni no rokha khlai buta hne bono kaisa rokho khuni khakadi je jaga phano amote haita mane ligi lagai o simne ni brain no nষ্ট khlai to mani abo dofane bahai ne khoti ni bo khoti haisi abani bangai te angkok folowia গার্জেন রনো অবনো no sanai বসাবতে রনো ne ro khel khaidi puja somoyo ne ro haina ta amkhardi nairo nai nang khe nang গার্জেন te lang thang motai khuluro di khuluro oite wesa no ote lang thang di aban bangai jara shohor tongnai ro bises khai shohor tongnai ro ta na para tongnai ro siklas baslang sarai ro no o puja jara belai khe sotorko khainani bai ang jotto ne thani koyo haise komosokha jotona hamba tongmani develop na tongmani tamba ki khaini ya mati yasi suri tongmani election is kang to sona asok rui simi naigra di opuso sengrang bahai ke sanai tu gunti je kogri mani tabo tamba ki khaini ya mahai lukurok hambai tabuk lukurok ko sanai lukurok to lukurong sai kebeng nai bodol ani kebeng nai bodol no ang bisi kebeng tini bai arai bossor লেখেন এটি 21 এপ্রিল 20 তারিখ সমাইতাম এপ্রিল 3 বছর যে এপ্রিল বাদে মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর 3 বছর 9 তারিখ আর 7 তারিখ ঠিক আড়াই বছর 3 বছর কারণ তাবুক দি নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল তংবলে তাই তামগি মাইয়া ও জায়গাও যতন সাইমানো তাবুক পর্যন্ত তৃতীয় ঋষি হাপান সম্পূর্ণ এই ঋষিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারনি সাকাওসে বেশি নির্ভর মাতম जों दिनै एडिसि हापां फाइमाने यागुलो गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि कलां थाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছর जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने कलां थाका ताबु মন্ত্রী বা এডিশন মেম্বার অফ গাড়ি কোথাও পাইকা বা নিনি নক খামানি তারপর দি আবো आंबो 1979 एमएलए
93 পর্যন্ত এমএলএ তাবু এমএলএ এমডিসি রক যদি বলুন হারিপান যদি তাবু এরিয়া গুরি নাঙ্কায় আগিন দিন দিয়া যত পার্টি নি লিডার নাই গাড়ি বিজেপি নি বল লিডাर नि ব্যক্তিগত গাড়ি করি নং সাইনে গাড়ি कांग्रेस नि जारता कर नाइरो जो तो लीडर ना गाड़ी नांगो गाड़ी तंगो पब्लिक वे कॉरेस्पोंडेंट ना का जुगा जुंगना ना अंकाय आगी ने हाई लाइन गेर काकाविले नुग्लिया तबो इंडिया वो आब्दिनो नो हुक तो तांगनाय नो आंगलु नारिपन तांका तिनी रां सावुई नक तांगनाय ले बरन रां फाइया तिनी सुनो यासि सुरो Tipra Mothani saya kebagia tini borora yasisu jeng 30 koটি rang roka kerang batang na bagai ini dua ya baya jeng juri dabi kaya kai jeng juri sanya kai jeng apro 30 koটি mana ni kok pemaya tabu prai 24 koটি ni samsori tu continue kam sori tu te baki instrument ar panjang ini যত ধরনের এক্সরে মেশিন থেকে সেঙ্গিনাই সিটি স্ক্যান থেকে সেঙ্গিনাই যত পাইলাম আর তবু নিনি প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলিয়া মানে কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারের উপর মনে রাবা রকারি ধরে রেখা নীতি স্টেট গভর্নমেন্ট লাঙ্গো থ্রু ডিএম অফিস দিন পরে চিনি জেডিও নি পরে जों সাবজেডিও দं অর্থাৎ সাবজোনাল অফিসার জোনাল সাবজোনাল টিচার খাইদों তাবো আগে তমানি 33 টা সাবজোন जों फैमा लोगो लोगो बारे वই 44 টা আঙ্কা তাবো মো 2023 नि बिसिङनो তাই 19 টা বাড়ি নাই অনেক বড় মনে না অফিস বাড়ি দিতাম নাই जुनाल आगे तमनी मात्र बसो 5टा ताबुं थांगासन फाइताय 3टा बारिगा ताबो तै 2टा बारि नाय नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2टा भाग खानाय आरब ताबो त्रिपुरानि साइने जत्त महकुमाओ न जिला परिषद एडिसि माने नन एडिसियल का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत ते पर हिनिमा खामले जोंहा बारिया किन्तु दाइने बिशाल गप नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोगनि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों ओंलि हमनि एडिसि एलाकायाव जाय खैतो माने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हलो किन्तु आबो नायकिनि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिंग कमिटि रो जत नगमान मान कोन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबो मा खायो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत साउन्ड तो माने जोंबो मा खायो भिडियो जोंबो सम्पर्क मानार गो जत जागा 23 टा ब्लॉक जेतो माने एडिसिया कावो 587 टा विलेज कमिटि नि मनिटरिंग कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबु पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे बिरोधी र जे तमानि कायसाफोर स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका जों तो खुला मेला साव 100% जों सापर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखायो ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां थांखा तो आं एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै नक रिफान्ड थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন করিংखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारि बान थांखाय आबुनाखाय सावगातामो এই রাংসাও नक थांबाय যেমন সিএম नि क्षेत्र
tamo pra tong bin police tong nan bagi bomba ke bin house guard tong tabu CM chairman ke bong house guard tong senjara yang na chin house guard ker kintu chin kai escort tong ang jokon para thanai escort por thanai ami jo thuimaliya provision tong ain tong aji bo tong ta bo tong asamo thangnai di boroleno যেকোনো জায়গা মধ্যে ধরো সাইমেনিয়া আংবর মগ তিনি কইনাই যারা जोंनो दुर्नीति खायनि सानायाव नरक दया खायै চিফ সেক্রেটারি বো নংনি ন চিফ মিনিস্টার বো নংনি ন ডিআইজি বো নংনি ন যত কিছু বো নংনি ন যেকোনো তদন্ত খাইনা বো নংনি ন নরক ন মো ফনা তদন্ত অ ফনা বেলাইখেনো রাং পয়সা খাকা মো রাং বিয়াनि ফাগে বিন সোর্স বিनि ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাयै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাংতো जों ইন্ডিয়াও गोबां मा লিডার नुगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समासा आप नेंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रंजामारो रंदी कोन दुख करिबले किन्तु प्रमाण तो ना এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ। আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। It is not my statement. এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের। Now my question is, যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড is not required, why it is linking? এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন একটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাওয়া যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে why the state government is not taking care of the citizen in Tripura এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত he should be safeguarding the people আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर पिडब्लिउडि डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार ओंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर टानि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमा थुमरेनि बोसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिगाङो
PMDY rokni tongmani tabuk PWD ni thani yafre rikha kaisa tender angkha 18 October khuluk jagnai te kaisa 2.4 crore ni khana eba 11 October tender angnai buskang talni 15 Salmari ni bisingono samung seng sajanai hini saka executive engineer Onup Sar lukurok ni eba kami lukurok ni jenjal titam salajak katabo. Salajak aja Kotor lah kau bangun itu lama dong mani. Lama ni kondisi ni berapa maintain dong yang saya. Jadi lama PM dong lama dong mani. Soalnya hello mereka di kap, PWD hello mereka di kap. So kasih tender mereka, kita party tender mereka. Abu op mas ni ada dari Khumulwngo. Tapi kasih jatah 2.4 crore ni. Abu kena tender mereka. Akan masih porotan ini mesti kau kamar mungkin. Sar norok tam kok rui barno tino lama kas mani. Lama kuk kamar mungkin. Abu akan masih mesti kau. Akan masih porotan ini mesti kau step down. Sar nin sini mu. Ada mu omong dapur mah yang jadi ini omong putih ni. Hamai sar. Kami ni lahar hamil ni bagai tiada orang lahar kasulai mani. Tapi tu berarti update apa bobo hai coli itu. Tapi berarti tu sih je Ungnai mana aku tu payah ko. Ungnai mana executive engineer. Executive engineer tu payah tu ni SD sahib tu payah ka. PWD ni SD sahib tu payah ka. Payah bobo itu kau lam salai ka. Boto tabu sana naga kaham tu sahu boto. Tabu chief executive ni bukuk tu kaham ke khanai. Boto mahi kau di cuma. Bini kau di mana bising tu na lama sarojana ba sarojaya. Awas mulai sini tungta. Norok ni san mungle bobo ti bo area ti lama selamjak nani. Sungka sungta mut tahu orang jaga sungai mana ke purbo dulu mah, pochin dulu mah, paharpur. Oh tinta bisio ekdom pura sini je thang nani omong pura thang asa jawa office khairan bagi belai problem je oh main lama tu mana abono ঠিক খাই দিদানি বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনটেন সময় তো চুং আবো নাইও কারণ লামা তো মই সামান সনে করাক কিন্তু ও চিনি যে পছিন দুলু মানিলে ও জাতাবো রাঙ্গা ছড়া তো সূর্য হাম বলে মেনটেনেন্স বেলি সুগিয়া অব পুরা রিনিউয়াল খাই নাই কারণ কারো 2.305 কিলোমিটার বাইতো অব মানে সাফিসিয়েন্টলি চং আর জায়গা বহুত প্রবলেম তো আর তে বিসিং তে প্রবলেম কারণ তে আর জায়গা তে বড় কবা Naka obo naka already boro machine bekena kaisa ko khairi dang thu kaisa kaham ke naithok na khairan bagi abo sung kaisa kabonai karon khate pochin purbo duluma paharpur obo haino jemon o paharpur bazar tu paisoha para ek toksa para emon ke aro jagao lamangya te kaisa purbo duluma usukamo no kaisa khamka fire service thanga aro bis kebai khangmaya aro laimalia boro aro jaga kuno laimalia boro aro jaga nai oko khaimar hoka muthi no kharimar hoka obo hai problem no kamang na chin elaka kongto obo hai ta ki onorong ni sanmung ki project eba tender engjak na engya ni bagi norok sanmani ja মানে
পূর্ব দুলমা পশ্চিম দুলমাকে পূর্ব দুলমা ওমফাय পাহাড়কে কোনো টেন্ডাर ইয়াखौ পশ্চিম দুলমাকে অলরেডি টেন্ডাर ओंखानो मात्र 2.305 किलोमिटारसो मात्र হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারজা হ্যাঁ অমবাইসুং সাফিসিলি এবলে অমবাইচিনি সন্তুষ্ট ইয়া হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর হকো রিনুয়াল খাইদিয়াঙ্কা অব সুং খাইদিয়া আপনি টেন্ডার লে বেसे কিলোমিটার के फाइ सक पाइजा साउ देमान इको अपनी टेंडर फाइमानि न मात्र 2.305 किलोमीटर प्राय 2.5 किलोमीटर मत 84 लाख समथिंग अब हाइके ताउ कम जाखनो हगन नरक के पुइलानि सिम पाइथाक जरा खलाइजाकनानि नोंथाङाबो नायो आबो नायो संखा अब जेते 6 किलोमीटर आसे तंगो आबन पूरा कंप्लीट खाइथो खाइयांके जों अब अलरेडी जों मानि मैया गोसि मैया अब तिपासा एरिजाबो लामा बैसो समाने बहुत कठिन दङ হ্যাঁ নরা কিসামিসা ওকো খাই আর জাগাও খাই সনাম কাহিনী কিসামিসা ও তোমার হিনাই পিসলিং খাই ব্ল্যাক তো খাইমো আবো চুকলাক আবো পুরা কামন খাইনা তো আবো অলরেডি আবো সময় सिनि एडिसि एरियाव तो नुगु गोबांमा आबो हिनु बिसि गोबां पुक नुगजागै दंमोन इनके आबोनि बिसिंगिबो ताबुकु गोरानो रगला हार कासुलाइके अला हार कासुमुंगो ताबुक साननै थांके सब डिविजनल एसडीएम हनजादि कचुक लेभेलनि बरक फारा फैके फरससे ताबुसु रातो एसडीएम तो बिदुन तो कोन फाइखो হ্যাঁ শুধু পিডব্লিউ দিনি এসডি সাহেব বব তাবুসু রাতো চंबाय मालाय फाइद्रप को माने ताउ बिम बिसिति खानाका चिनि अरनि अमरपुरनि पिडब्लिउ दिनि चिफ एग्जिकिउटिभ इन्जिनियर फाइना हिंचम खाता नासलै दं ताबु नर वान सुक तामो तिनि लाहार कासुलाइमानि सापुंदा कासुलाइनि ना जे बरक कचुक लेभेलनि बरक केनर याकारे ने कुसु लेभेलनि फाइ ब अलरेडी गसिना नंनाय अ टेंडर पूरा 6 किलोमीटर न पुनः रिन्युअल खाइदिना हिनि गसिना नंनाय किन्तु अब हाइके खाइयांका तिनिया खनाया समया पाब्लिक टेबु पंखानाय हाइसे टेबु पंखानाय किन्तु जों अब हाइ बैलेंस नाया अब हाइ जों समस्या नाया हिंका बर अलरेडी अमना खाइदानि उनथुं बहुत हायो बा जवनर लाहार कासुलाइ जों ताबु जों अब हिंके किलाफा लामप्रा नतुन बाजार अमरपुर जे रोड और रूट न जों ताबु बासालाई कक सालाई दं अब हिंका जास्ट जों ताबु बासाय कक सामाके किलाफा लामप्रा हिंका আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং উই হ্যাভ নাথিং বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে দিল্লি থেকে টাকা আসছে এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে if the money is not getting circulated here এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না and I appeal I'm demanding to the government যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে there are so many experienced first class contractors they also can build this road এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিন্তু যে বেনিফিটটা বৃহৎ অংশের যে লাভ এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি মানুষের ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি and this is my demand যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায় the government has to think about আরেকটা বিষয় it is very popular সম্পদ কর আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে ভালো কথা কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে
হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না এটা আগের মতো করেই কি আগের মতো করে রেখেছে, ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে, হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর দাও। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলোতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়, আজকে তো মোদিজির সরকার। মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথা বলতে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই মা দङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मर्डर टान कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायना नि हांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिभिल सोसाइटी नि बर माना हानाय जों दाबो तेसिनि हदार नि कायसा तमायसने हदा अक्रा हाय बहाय क्लायै जत दफानि तैथेनाय दं इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक्ता नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसा सॉल्यूशन तो बना नहीं है केना नॉट ओनली बर' बा बाइसे ताबो बर' बा बीजेपी नि नमा से ताक संमान नुगले ताक जेटा नु सामान्य बुमरंगा के बर' बीजेपी नि आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमिसि देवनागरिक न मतायनि भाषा हनै बनस बर' प्रेसाराइज खलाय तमासे बर' से कमिटी खाइजा माने आर नियो कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरिक माना टिक थांनि दं देवनागरिक न बर' प्रेसाराइज खायनाय कारण बर' न डिमान्ड खायनाय र सिनि बिसिम बर' डिमान्ड खायनाय र बसे बर' से कमिटी बर' जागो माने त अबनि त कायसा तमना हायनो जों रिजल्ट सिटो खायसि बर' देवनागरिक न प्रेसाराइज खायनाय हायबनो दफारम थाने अबना आं सानानै मोचुङो जों लराय माखलायनायखौ सिनि ककनै बागै बाहायनो नायदि जों तमाने बांग्लादेश कागलाय माने इस्ट पाकिस्तान रबै कागलाय माने आफ्रो बाहायनो
borong thani kaisa bhasa no tui no abro bahai no tamahanai borong lorai lai Bangladesh tabo khakja gi country judang lai pani bhasa hamane kisi sani kogia jeta chini kok sai to mane abono se kamana nai tong kha mane great loss the mistake khai lai nai sin da pharong ni tabo leaders tong nai ro aboni bai ang jotono sanani musu jara intellectual tong nai ro jara civil society ni jara leaders tong nai ro NGOs tong nai ro niro khorang ti sati जों मासाक तिप्रा मथा होनाय जादों तिप्रा मथाव स्टुडेन्ट्स होते आरम्भ खालायो चिनि भबिष्यत आमबा चिनि बोसारावसे अ बोसारावनो तामबा तबे एजुकेशन नि जरा एजुकेशन बेलायखने हेम्पारङै तमते मादार टांग न तुयै जेता बक ब्रहे यूनिवर्सिटी जरा रक्ते लां थांजा दं आरो सिस बरने हेम्पारङै नै गांके बर भाइन कन्फ्युजन नङै दं अबनि बाङै असरायरनि भबिष्यत नङै त नों आं जत जारा अक्रा तंनाय र जोंना अमनो चाबै गलां याङके असरायर तामङ सिनायबा aboni bangi ang reno sanani mo so hani logo chini kok bo belaken nangmani important aboni bangi jara tabo tamane devanagari hi jara committee khajang nai rono borno bang koina ni mo songo kisa wan sokdi kuthuk wan soknai di nang nini nogo thanga kene ni busabai bo bahake koksa tuiro di hine nang tabo sasinai mane nini kok ni ucharon chika thayang phainai इनके बोमा है कौन न मा तमाहे जाना ने बोमा नंग तबाबो स्क्रिप्ट नाना थांग थाने से ने अस मदर टंग ने अब फाइ माने इंटरनेशनल बाहर जो तो जगह न कैसा अमन बाइक इंग्ले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कैसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना तंग थाने निरो बरो ने बसा बाय ने इंग्लिश परो इनके कता साबन बुयां दिखि ना हारे ले ने बहुत जुक्ति ओले ने देवनागरी ना अब तबो ने से हाय ने सिने बरो र गोबां मा पर्सन खलायै Kubum dapa fatar hani paine rom se sini education belekena ongklo onslo za te bahena 50-60 bosor sum ongklo onslo thangana tabon devanagari script no jodi sernan thanga kai even tamana kabang ma borok se abono se katar khis ma sung laigra nai bile enga ke tabo rega tangnai porjonto se boro roman script bai bo musui boro rangti saiman kha asa kaduma bisine poresi बस तब हाय देवनागरी ना बो अब स्क्रिप्ट कटाता ये थे उन्हें प्लस चिनी ट्यून से मिसी मिलिया जों ट्यून से किस कटाया उनके बाहर के लिए निरोलो बहुत जुक्ति बेगे देवनागरी ही साइट को ओके बुइना थं सिर सबा बना होने निरो जुक्ति बे सालाय तो मोतायरो ने भाषा रो ही सालाय तो क्या बा अबनो न वास्तव न नवा संनाय के प्रैक्टिकल नवा संनाय के चिनी कॉक ने तब डब्ल्यू हाय चिनी तमना स्क्रिप्ट by tune je milinani am gaping abo filapngo only jeng roman script na nakha kai juda tamane devanagari pangkha bangla script pangkha abo bangke chini mother tongue ni kaisa tune dong mane abo kamai thango abo ucharon khaimia abo exact tune phaimia kamai thang sinai ke kamarona ni bangai to chung jekno script na nana abo kono proshno sika sai haisi abani bagai ang niron thani joton thane koyo abon chung sisana ne nango tabok no joto correction khaina ne jara chung hani loge kok bahai na chung abon rokha khaina ne preserve khaina abon bang movement khaitai joton no khonju kukrok te makol kusung na ne jara ang joton thane koyo chung joton movement ba khaina am khorok sabaingya joton civil society joton NGOs joton intellectual bororong joton khorang yasak lai na hnai ang joton ni thane koino ani kono mos another thing এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা করছি অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি আমিও দেখেছি ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি কি করেছে এই সরকার ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে এটি কি সময় কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের ইজ দিস দি টাইম আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে ইট স্টার্টেড লং ব্যাক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম
কেন কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, as a leader of opposition, I want statement from the government, এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়ে দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করে কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. গণভোক্তা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी जिएमपी केंद्र कमिटिनि मीटिंग खा मीटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबं खा ताबो सिनी गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्म तैयै बर्ण तैयै विभिन्न भावे केसेंकार खाई जे वालाय सुक्लाय खायनायनि जे प्रचेष्टा आबो गोटा देश जेमन चलि दङ ताबुक तेमनि सिनि त्रिपुरा राज्योबोजों ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य विभिन्न समय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अराय पराय किसे मिसां लायमानि नुकजागो ठीक किन्तु धर्मीय भावे अ जागाबो अराय पराय लायमानि जों कुनु दिनो नुगिया बिसेसकै त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो और ख्रिस्टान तमनाय हिंदू थुरकतई हयतो गोटा देश अंगो सिनारबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अराय पराय माने बा केसेंकार माने वालाय सुक्लाय माने सेरकम नुकजाया किन्तु बाला एखानो खाकामानि ककंखा ताबुक बीजेपी आरएसएस ताबुक जनजाति सुरक्षा मंचनि नामे सिनि त्रिपुरा राज्य बाहाय खायै हिंदू ख्रिस्टान बिसिंग अराय पराय खायमान आबोनि बागै प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनरो जों नुखा रासामल थेकेनो विभिन्न धर्मनि बर रत्न जागा खाबाय लामसबजाखा और थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खायनायनि खातुं रोखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तमनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खायनायनि बागै खातुं रोखा
বিভিন্ন হিন্দুनि बिथिङाव বিভিন্ন ধর্ম যারা दंनाय बरकनो বিভিন্ন ধর্ম खायनायनि बागै खातং रोखा अबते कुनु दिनो केस कावास करे किन्तु ताबुक आरएसएस बीजेपी आदिवासी सुरक्षा मंचनि नामे बरक खरंथि सायतंगो जे जारा हिंदू दंनाय रक बरक जुदि ख्रिस्टान ओंखा अंख्लाय बरकनो ख्रिस्टान ओंखा अंखाय बरकनो जनजाति बा आदिवासी हिसाबै चिन्हित खायमांलाक नायमांलाक এবং আবনি বাগै বরক আদিবাসী হিসাবে ট্রাইবেল হিসাবে বা জনজাতি হিসাবে যে অধিকার সাংবিধানিকভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বরকনো রাজাকলাক जों আবনি তীব্র প্রতিবাদ খাইও অব কোনো মতেং নাইনি ঠিক গিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিনি তামনাই এসটি এসসি ওবিসি উংনাই আবো ধর্মनि উপরে ভিত্তি খাইয়া আবো ইকোনমিক্যাল যে ইন্ডেক্স সোশ্যাল যে ইন্ডেক্স আবনি উপরে ভিত্তি খাইয়ে একটা জনগোষ্ঠী এসটি এসসি ওবিসি উঙ্গো কাজেই ধর্ম পরিবর্তন খাইও নাই ও জায়গা বনে এসটি এসসি সুযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাইসং কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনাयनि বাগै সাও যে এই তমুংनि বিরুদ্ধে যাতে ফানকারাকা বাসাथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসায়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा তামনাই মাসায়া অদ্দাহার অনাহার ওঙ্গै খোয়াইনি খোয়াयो বসানো বিশ্বাरै বুমা थैमानि नुकजाखा একইভাবে जों বিলুনিয়ানি রাজনগর এলাকাও তামনাই টিপ্রাজে খরকসা বিভিন্ন লাকাই সুইমিয়াनि বাগै ও জায়গা কতকসরি থিমানি নুকজাখা অবাহিকাयै বিভিন্নভাবে তাবুক রাং পয়সাनि বেল ববতা বাংमा সাকা বাङै दंगो रेगा ঠিক মতো ইংয়া ঠিক মতো সামুংবো ও জায়গা পেমেন্ট ঠিক মতো মঞ্জা বাতা ঠিক মতো মঞ্জা এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করি আবনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচানি প্রায় লামা বাইক লাইখানি মানো গাড়ি ঘোড়া থানায় তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পর্যন্ত থানার মতো অবস্থা করি এবং কারেন্ট এক মাস থাঙ্গা আঙ্কাই বদিনও কারেন্ট ফাইন অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বেশকাই লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডাসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লংত্রাই বেলিনে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবো কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবো মানে নুকজাক দंगो 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি থেকে আরম্ভ খাইয়ে সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবো সামুংनि বাগै থানাय নাঙै দंखा এটা খাইয়ে ও জায়গা কম মজুরি যেমন সামুং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাঙ্গै সাখামিয়াংখা আঙ্কাই চিকিৎসা খাইনাयनि কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাংনা থানায় বাইরে বরক থৈনাयनि বান্তাংখা বরকनि কথै পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈ তুই ফাইনানি নগ্ন খঙ্গ তুবই বিহিক বসাক কথैनि মোখাং নাইনাयनि পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা বালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবারনি কোনো দাম তাবো মান্যা রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাঙ্কাই বাইখাঙ্কাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইনানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেরানাयनि বাগै
মেশিন পাইখাঙ্কাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগৈ বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত না বন্ধ রাবার তালকে কাইনাছে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারनि যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা आजिमानि জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি হাঙ্কাই রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখা হাঙ্কালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙি টংখা কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক যা এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি তো কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাইয়ে आसामाव बिसिंति जे कोवाई साप्लायंगो आसामनि बिजेपिनि सरकार ओ जायगा विभिन्न बाधा विपत्ति खायमानि फले दिनै इ अब माने बाजार दर मायांगि तंखा सिनि कगंकाय आसाम पेंगtung जेकोनो सरकार पेंगtung ओ जायगा सरकारनि उद्देगानो ओइ जे कोवाइनि जे बाजार जेटा खोला बाजाराव फालबो जेटा उचित पैसा मानो किन्तु बिजेपि सरकारनि बागै ताबो इ जे बाधा तंमाने ओ बाधानो नरनायनि बागै सिनि कयमुं तंनाय এছাড়া जों ताबो ठीक खायखा এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि বাगै জমায়েত খাইনাयनि বাगै जों আহ্বান খাयखा বিশেষ করে তামनि বাगै হিমালয় सिनि जे गणमुक्ति परिषदनि 8 दफा दाबि संविधान संशोधन खायै 125तम एडिशननि जे बिल अब पास खायै एडिशनल एम्पावरमेंट खायनायनि बागै ककबरक बासानो 8 तफसिल अंतर्भुक्त खायनायनि फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 2023 यूसीसी आइन बातिल खायनायनि 8 दफा दाबिते सिनि आंदोलन ताबो चलि दङ आबोनो ति जों बसखांगो ताइबो कतर आंदोलन खायनायनि बागै जों सिद्धांत ग्रहण खायखा एछाड़ा 27 डिसेम्बर जनशिक्षा ऐतिहासिक जनशिक्षा दिवस अब जों ताकलाय बाहायनो ताकलाय सिनि गणमुक्ति परिषद संसामाने 75 बছর ओंखा गासै हिरक जयंती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खायनाय आगरतला जों कटर कायसा पांडा खायनाय प्रग्राम खायनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खायनायनि बागै सिद्धांत नाखा आबोनि परे जों विशेषकै 11 अक्टोबर गोलाघाटी कृषक रत्न कगै बुथारमानि जे शहीदान दिवस आबो जों गोलाघाटीयाव तो पालन खायनाय न गोटा राज्य न जों अ दिन पालन खायनायनि बागै जारा शहीद तिंनायरनो मुइतो खायनायनि बागै जों कर्मसूचि जागोनाखा एछाड़ा जों साংগঠনিক भावे शिक्षा शिबिर गरिथि साननि बागैबो सिद्धांत ग्रहण खायखा एंखा थानाय मियानि जे सिनि केन्द्र कमिटि मिटिंआव विभिन्न विषय आलाप आलोचना खायमायनि परे এই সিদ্ধান্ত जों ग्रहण खायखा मियाव चिनि जीएमपी नि केन्द्र कमिटि नि पान्डाव जे सिद्धांत अंगमानि जतिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देबबर्मा साका चिनि जीएमपी केन्द्र कमिटि तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबजे नारुंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 जीएमपी चिनि
আচাই সংগঠন আচাই হয় বিনি যে মতাদর্শ বিনি যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য যত রাজ্যনি যত লুকুরগ্ন থানচা টংকাচাং টংনানি হামক্রাयंनानि ও লক্ষ্য বাইন চিনি সামং চলি দङ ফিয়াবা চুংনুখা দেশও বিজেপি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো ন ধর্ম তুই নাইসলিমুং পারিখা হিন্দু হিনকা থুরুকসা হিনকা খ্রিস্টান হিনকা বিভিন্ন ধর্মনি কক সাওয়া নয় বুটনি রাজনীতি খ্লায়ু সারা দেশনি বাগয় সারা দেশনি যে চিনি যে জাতীয় সংহতি চুং সামানি অবন নষ্ট খাইকা সারা দেশনি যে বিজেপি যে তমুং সিতরা তাংমানি বইন নাইসলে জাগনানি অবাহায় সামুং চলিতং সারা দেশও চুংনুখা অবনি লগে লগে জাতীয় সংহতি চুং সামানি অবন নষ্ট খাইকা সারা দেশনি যে বিজেপি যে তমুং সিতরা তাংমানি বইন নাইসলে জাগনানি অবাহায় সামুং চলিতং সারা দেশও চুংনুখা অবনি লগে লগে শুধু ধর্ম ফাইচিং বইয়া জাত পাত ফাইচিংব ব অবন তুই রাজনীতি থুঙই তুং 4 মাস সেকাং চুংনুখা তাও চলিত চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুর রাজ্য মেইতেই যে মুগলি তাই ওরনি যে কুকি এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই টংমানি হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক টংথাইও টংমানলিয়া বিনি সামুং খ্লাইমাनलिया তাবকবো দিল্লিও টङ বাক্সা মিজোরামও টङ বাক্সা আসামও টङ বাক্সা অভাইক্লাই সিত্রগই টংখা তাবুক পর্যন্ত বরক থুইলাই টङ গুলি গকজালাই টङ ও বিসিং উগ্রপন্থীব তৈসা বখরক তুই বখরক বচাখা ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল RSS বকনি মদত বাইদং উঙই দं যত বড়নো সাও তাবুক কবাংমা বরক বিজেপিনি MP MLA সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকার খা অব সারা দেশ নিবাগই চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নিবাগইব চাইয়া চিনি রাজ্য অব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্য অব তুগুনানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি শাখা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্য অব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টান তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगायनानि कायसा प्रचार चलित दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्योआव बीजेपी ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबन तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानि बागय नाइस्लिमुं तंनानि बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्योआव चुं आगेबो नुखा IPFT जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत बीजेपी ख्लाई दङ तावबो राज्य बीजेपी जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी हिंखाय बहुगबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी न तुयै যারা চিরিগনাय ब्रक न तुयै न सरकार ख्लाई दङ जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा माननानि अधिकार जत्त ताबो कुरुई कारेन्ट पारारग ताबो 2 मास 3 मास समय कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गंडा सराव दङ रेशन कार्ड बंदक रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दङ
उत्तर जिल्लायाव नर्थ जिल्लायाव गोबां दङ काञ्चनपुराव बानिसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्लिर गोबां माताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय BA MA विभिन्न PhD डाक्टर इन्जिनियार गोबां मांखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फाताराव सामुं कम रांबाय मा खायो हंगाय ताबो अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর कातुंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुई कुरुय लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै तिप्रा मथा काइसाबो कक साया उल्टा तिप्रा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि BJP नि कतर नेतारक दिल्लीयाव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआवबो तिप्रासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक BJP नो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनों जे आगामी बছর लोकसभा जे चंगमारी এই चंगमारियाव ताइसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन तिप्रा मथा जेमन BJP नो सुजुग खालायरे माहाय 24 बदे सुजुग खालायनानै ओ खेला थुमुं अब तिप्रासानि बागै हामग्रायनि बागै चाकरिनि बागै लामानि बागै या काजै गणमुक्ति परिषद केंद्रीय कमिटी चुं अबनि तिप्रा मथा उंथं IPF टी उंथं BJP नि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत এই चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिनाय चुं বিশ্বাস खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ TUGS नि आमल INPT नि आमल ताबुक IPF टी नि BJP नि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि ADC नि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय ताइसा हायनो हाय ओ BJP IPF टी जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेरजागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय हामक्रायनि बागय सय चाकरिनि बागय सय सामुं माननानि बागय सय पाट्टानि बागय सय ADC नि क्षमता रां माइ तेबुसे फाइनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतं मानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो लेखा पढ़ा परिनाय बुद्धिजीवी दङ जत विभाग मिलिवय ताबिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आशा खालायो अबनो चिनि केंद्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्ताव जे रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंखै जे थांसानि रिङैनाय INPT लाइ थांजा ADC संबारियाव जे INPT त्रिपुरा मथावै मार्च संखा INPT नो डिजल्व खायै त्रिपुरा मथावै मार्च संखा अक INPT नि गोजाम जेनेरेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेंट ब्रह्म बिसिंखै आक खायजामानि बिसिङाव ताबुक हास्ताव रिजनल पार्टी थंनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थांसा नि बिसिंखै त्रिपुरा हामकानि सामुं दाना नायमावो केबेंगै ताबुक INPT से कताके बाजाव साक मानथाय मान्या गैनायाव हायके कागलाय yang दैखाक्सा फासिं TSP आजायखा अब हायके गोबांमा INPT नि साखाव जे कक्सिल जाजागै दंमोन लाइ थांजा सालो आ प्रेस मीट खाई INPT तेसे थांसा टिका आम हायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पब्लिक रो ताम निबागे अब हाय ओ प्रेस मीट खाइना हायके ताय तान बागे तेसे कताल खे INPT दाबो का बासाय फैना ना ताम कारण जिनि INPT नि आगिनि प्रेसिडेंट बिगरगल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बरं जुदि आबो साइट दंखाय जे INPT नो डिजल्व खायै 2021 नि ADC बुट त्रिपुरा मथाबाय खानजाङै बजालायखा बे आबो ठीक गैया आक
karena pro sung ata dungi se borok buzawo এবং sung na ata hisabe 5টা সিট sung borok লেখা Gaya aro je 5টা সিটও চিনি 5 জন ক্যান্ডিডেট no বাতাই লেখা চিনি আইন বিধিনি রেজিস্ট্রেশন বাই এবং চিন্তো নরক সাইমনো 2014 পরে চিনি রিজার্ভ সিম্বল করিয়া আগে রিকগনাইজ তমানি রিকগনিশন করিঙ্গি রিজার্ভ সিম্বল করিয়া যার ফলে जों যেটা থ্রি সিম্বল করা চিনি করা সিম্বল বাই চিনি 5 জন ক্যান্ডিডেট বসালাইখা বাতাই লেখা এডিসি বুটো Aiki ke belai lain itu man. ব্লাই লাইন নিতে মানে আবার চিনি রিজার্ভ সিম্বল তাবু বসুন ব্লাই লাইন মাননাই ভবিষ্যতে যদি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ানি যে ক্রাইটেরিয়া তো মানে আপনি ফুলফিল করে আন কখায় আবনো যে जों আপনি ত্রিপুরা মথাবাই কোনো থানসাম মানে মার্চ নিয়া আপনি প্রমাণকে চিনি কা 5 জন ক্যান্ডিডেট চিনি রেজিস্ট্রেশন বুঝাকা এবং চিনি ফ্রি সিম্বল করার বাই বুঝালাইকা বড়খাটো বমি বই বুঝালাইকা তো সময় Boko free symbol na pro Andros symbol. Gaya afro dia ni registration kerui kintu pura TSP ni registration itu so. Mungkin tahu jaga wo kawang ma borok ni phasingo kok kha pasai tong je. Jotono maharaja thansa ni rimai bisingo TSP bo marsengka INP bo marsengka. Marsengai thangsangai ne Tipra moto phaika edisi hapango phaika assembly bo 13 ta MLA phaika phiaba tabuk kesar majaro taisa TSP kasai pika INPT kasai pika aboni bisingo tabuk sini borok ro political leader ro bai thangni manthai bai thang musung mano belai ke sak tharmani bage doka kelebi tongka obahiker kabang ma lukuro sinai numai ro obono comment khai dong apni bisingo boba hindi phirok mu TSP ang jadu khaman ingkai boro जों hai kuno likhito ba written kuno agreement kari boro eta sada kagojo selekain khnawa ang je khobor makhata afro Tripura Land State Party IPP Tipra ha এবং Tipra Motha boro thansangui busalaika ও এডিসি বুট নিশুনতে গাই চিনি খেতো পরিষ্কার নন সানাই যে जों Tipra Mothani চেয়ারম্যান তে চিনি আইনবিটি ni প্রেসিডেন্ট বড় খরংনই চিনি স্ট্যাম্প পেপার এগ্রিমেন্ট সহিত আর সাকি হিসেবে জগদীশ বুটঙ্গ আং বুটঙ্গ মতান্তরবে শ্রীরাম দিনেশ দং তে প্রসেস সাবুতং দং নং কপি হন जों যখন নুখা যে আরো চিনি যে প্রভিশন দংনি যে আইনবিটি नि मुं Tipra Mothani আইনবিটি नि রেজিস্ট্রেশন তে কনস্টিটিউশন ব্যবহার নাই গে আগলে या প্রসেস চলাইকা কাগজপত্র সিজাকা ইলেকশন কমিশন গে ইলেকশন কমিশন হইতে সপাইলিয়া তবে जोंनियाव সাইমাকে যে 23টি রাজ্য বিধানসভা ঠিক সিকাঙ্গ Mothani registration paisa payin kana nge Motha bina registration baino ni নিজস্ব সিম্বল না হারে আপন তো ফ্রি সিম্বল না আন্দোলন না হারে বুঝাকা nge চিনি আইন বিধিনি যারা বসানা মুজং নাই রক খরচফন মা বসাইয়া আইন বিধিনি রেজিস্ট্রেশন বাই আর চিনি প্রেসিডেন্ট আফরনি চিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বড় जोंनो नुलिया tangi जों tam khane khaya কোনো সালাইমো করিখা গাবো जों সময়বো মালিয়া কে जों নিলাকে দং ঠিক আছে বুঝালাইতন যদি রাজ্যনি কাহাম বিএসগতি প্রশাসন কাহাম নমথুন जों মনায় কাহাম নমথুন जों मा বুঝাই হেতাম কাব একটা ইলেকশন বুঝাই হেতাম কাব নমথুন কাহাম হাইনি जों নিলাকে দং গাই পরবর্তী সময়ে আরো जों ক্লিয়ার খানা নাইও যে চিনি আগিনি প্রেসিডেন্ট বরং বিজয় কুমার রাঙ্কল ব চিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট পোস্ট হইতে ব রেজিগনেশন দিকা 12 জুলাই 2023 আবন বরণর সাইমন যে Mothani প্ল্যানিং সেশন 15-16 জুলাই 2023 এবং 17 জুলাই যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইকা চিনি
বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বংনতি অনিমেশন টি আরো जों नुखा जे বিকে রাঙ্কল ব্র প্লেনারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরো ডিক্লেয়ার বখাইছে বচিনি আইনপিটি প্রেসিডেন্ট को खायगा रेजिगनेशन का आरो थाङि काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आइनपिटी गमायखायाखौ आइनपिटी पार्टी हिसाबै दङ এবং आबनि प्रमाण बिजि रांगल साय व रेजिगनेशन आइनपिटी प्रेसिडेंट এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ व জেনারেল সেক্রেটারি চার্জ আনো বুঝক লিখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা तब उनके थानसा नि मारियो के बुकरी क्या थानसा बुबा करानी पर थानसा तब तर कागबा क्या टीएसपी का कबमा सीनियर लीडर ऑफ मठाव करी क्या अब हाय सिनारियो वो लाइक थानसा सालकिसा सिकांगनो का उमासों को स्टेटमेंट रखा जे आईनीपीटी नि ऊपर अब न तो इले दिन फिर होंगे है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आं लगे खबरन रियां दङ बे बबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमै दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायका पेलेसो बबगर नुमोहनि जगदीश न साका जों मालाय गे आरो पाप सालायका गे आं परिष्कार साका जे जों तो टिप्रा मथानि जे डिमांड ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामनो मगे जों नोंबाय एलायन्सआव थाङो 2021 नि डिसिबुट এবং जों आसा खायो जों दाबो थानसा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो सिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दंनाय बे दाबो खोनाखाय गोताव नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सादा जिकुस करी गान के तंगी पार्टी के तरफ है बोले करी के मन बोबाई के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईनपीटी डिजर्व का बसावे भी तुम ये बोले चीन पार्टी तो पुनः सिद्धांत ना जे डिजर्व का एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन खालामन बगे काजे जोंबाय तसिर बिमु टीएसपी रखिजे फेर जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गोसु पुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक पुरा आलादा नि थाखाय सो जे बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करी लिखितो बरके साव जे सादाखौ जे दंमोन आं खोनाखादा गासै तब के टिप्रासर नि बागे हानक्राय जतन आईनपीटी बनायो टीएसपी बनायो टिप्रा मथा बनायो टिप्रालेन नायो आईपीटी को टिप्रालेन नायो के तम नि बागे आसे गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसुक आसायबो तुमुनो द फानि बागे हामग्रायसि ख्लायमाय होननानै तम नि बागे तिनि जागाव दंना 1967 सालाव जोंनि टिप्रा सारन যারা লিডার দंनाय र বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খাইनाय र आ সময়ও বড় ফিল থাকে যে जोंनि टिप्रासनि একটা রিজিনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांजकब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस कन्वेंशन और आ समय सीपीएम सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस तब जे आदि जे सम्मेलन जे आसाय जात्रा युव समिति बनो जे साननाय आ लीडर बर जतन थानसाखैनो आपको जोंनि टिप्रासनि एक्जिस्टेंस बागै नर्थ साइमन एक्जिस्टेंस तंगी कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबा एवं आवन परवर्ती समय जोंनि नेबार जे देश पूर्व पाकिस्तान बा पूर्व पाकिस्तान और हयतो जेबे 1-0 फाइखाय रिफ्यूजी हिसाबै इनफिल्ट्रेटेड हिसाबै और जोंनि जागा रखमाना नांका जोंनि जे अर्थनैतिक संकट सुबुंखा आबनो
8 কিনামগে 5 কিনামগে আফ্রো টিউজার্স ন আসাই যদিও প্রথম দিকে ব রাজনীতি দল দমনি রাজনীতি নিরপেক্ষ দমনি কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউ কুমারী আইন চাকরিয়া করে পুরা টিউজার্স কে বহু সাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী ব্রহ্মচাকে বিজয় রাঙ্ক আফ্রো জিবি যে ফাইকে ফেলে মানে নরম মুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 টিএলআর এলআর এক অনুসারে বংনিয়াবো থানা করিয়া বংনিয়াবো আবু থানবাইয়া আবুনো উদ্ধার খানামগি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বংখা 100% এখনো 60-70% 20% জায়গা টেবিল মাখা পরবর্তী সময়ে নরনুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠন মুখা আবন আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন কেমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলে তাবো নিনিও আইপিএপি আমলো ত্রিপুরা ল্যান্ড তাবো মঠা বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবন তিন দাবি দেওয়াটি চলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবন পুরানো পাই তাবো কাজে মাই আজ আমি কো গিয়া চিনি রিগনাই বরফ ইন্ট্রোডিউসিং কা কক বরফ রাজ্য ভাষা সিকিউরিটি উনকা আবো তো মানথি তো তং নাই না মানথি থাকে যেমন চিন্তা বো চিনি কক বরফ 8 শিডিউল চবনানি কনস্টিটিউশন আবো সঙ্গে গে চিনি একজন এমএলএ 2006 সাল রাজেশ্বর দেব বর্মা ফ্লোর অফ দি হাউস অ্যাসেম্বলি ও একটা প্রাইভেট রেজুলেশন অধিক ক্ষমতা তাবো যেটা হিন এম্পাওয়ারমেন্ট বা নরখানা খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তাবো সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেবেনি এবং আরো নি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি মুংটা আনন্দ শর্মা বো চেয়ারম্যান বো আবো কুরিওনো সাবমিট করে বিনি রিপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্ট তাবো খালি পাস করেছেন আবো মা তো কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চিনি এডিসিও আর আমার চপনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা আন্তিরম ব্যবহার দাবি খাইতো তবে আইন পিডিন বখাতে নরক তাইসারি বাইকমান ফাসিং থাঙে দं নরকनि মূল দাবি আইন পিডিनि হামক্রাইনি ই হাস্তেনি বড়রমি হামক্রাইনি বাগै পয়েন্ট যেন নরকनि অবনতি যে চিনি আইন পিডিनि কোর ডিমান্ড নাম দंनाय जोंना दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आबो चिंता गर आं रचिनि दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 गे द कन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल 2019 बी पास्ड and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कब सवाल आगिनी मंत्री अबूर देव वर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन हारी थाकाय बनो आपरो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय যখন 2005 इलेक्शन के एडिसी नि आपरो बनो आरो बसारिका এবং बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडिसी नि अवस्था नुगई आपरो बेने फील खाइगा जे एडिसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडिसी एरिया वो फुल फ्लेजेड काम करने इने बो डिक्लेयर करे स्टेट गवर्नमेंट बो डिक्लेयर किंतु ताक्सि जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 से फैगो এবং 2021 से लेफ्ट फ्रंट कमाबले टिप्रा मटा फैगो ये जे 2021 जरा प्राय
14-15 বছর সিপিএম কিছু খাইলাম দিয়ে আবার নসিন চিনি ত্রিপুরাসালनि एरियाव যত ডিপার্টমেন্ট দङनि বরং যদি এডিসি नि थाखाय जों काम खालामनो सुबिदा मोननाय जनांगौ शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडिसि एरियास माने उननि ओएनजीसी बिजनेस करेक्ट ते वा बल टप तसमो बुफां दङ आबो शेयर मानन दरकार बरक फरेस्टनि बर प्लान दङ फरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी बसिनो रिया TTADC be empowered to recruit its own police force. Abon bagi lathi wala police ni bagi bo bill pass kiya to ADC to kintu state government ne kariya. Gabini anshiklo nan bagi kam se kam abo implement khane dot. All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. Mane ADC kana gini baksa khibiri jaka mane hadaratun jaka ADC ni bayro chinti to area. Amti gilan to Abram job dedication. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council, and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabu Naram Nukhana Agito Pratham Tripura wa 3ta district one, or we say Pastang, Tabuka Botona 8ta district. This in a ADC area, more 8ta district Kisela. অনেক জায়গায় বেশি তো অনেক জায়গায় কম কিন্তু আমি ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তো না আপন বাকি না ডিস্ট্রিক্ট শব্দ থেকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খেতে প্রপোজাল লিখে অবশ্যই ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন সানো যখন ডিসকাশন হবো বড় উইথ স্টেক হোল্ডার্স ও আনন্দ শর্মা কমিটি বড় শিলং ফাইগা তে 2 দিন তখন গুয়াহাটি আপনার সঙ্গে আপনার সঙ্গে দিব তিনি আইন বিধির তরফে তিনি যে টান টান সামনান মো অবত গাই কেসে কম গে পরিষ্কার ADC under 6 scheduled provision constitution. About exclusive for scheduled tribes or non-scheduled tribes only, kuno aro reservation tamna kodlo. Boro buddhiman, boro buddhinai, oni ni go atas state government onnana jaga. Kintu ADC wo boro ni aro buddhi adhikar kare. Karma exclusively 6 schedule is exclusive for scheduled tribes. Ai hina tabo onna jaga kintu non-scheduled tribes bagi kare. Tripura ka ekmatra o pratham nang se diba CPM র উপর একটা ফিক্সড শিডিউল অনুসারে ডিসিশন খেমনি এবং উইলাতে গিলান তো মানে 7 জন 28 জন কিছু 7 জন তো মানে নন ট্রাইবাল গেও আইপিএফ তাছে না এটিটিএফ এগ্রিমেন্ট র 4টা কমিটি এবং 3টা তো এতে মেজে পুরানো এবং বাতিল মাখনে এবং 50টা সিট ন রিজার্ভ মেতে নির্বাচন বগে এবং আবার নির্বাচন মাধ্যমে সিলেকশন 50% মাখাই কিন্তু এডিশন বাইরে 50% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস বি রিজার্ভ ফর শিডিউল ট্রাইবস অফ ত্রিপুরা কমখা এক সময় যখন ত্রিপুরা মার্চ গবাই ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাই আপনার চিন ত্রিপুরা সার মেজরিটি দমান কিন্তু বংনি বাংলাদেশ বা আগ্নি পূর্ব পাকিস্তান হইতে বরফ ফেমক তিন জায়গায় মাইনরিটি মিটার এক সময় বংনা ফাতার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উদ্যোগ নামানি আবো আর সময় দশরথ বাবু সব মিসলিড নৌকাই মানুষ মিসলাইড রাদার নির্বাচন সেক্রেটারি আন্দোলন থেকে দ্বন্দ্ব কারণে রহি আনে হ্যাঁ বড় মাসা থুবু থেকে আবো লইয়া আবো বন্ধ যার ফলে ছোট্ট জায়গাও যত রিফিউজি ফ্যামিলি যত নগরের মতো হয়ে আবন বাকি না তিনি প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর স্টেটও এটলিস্ট 50% সিট जों दाबि তিনি এক্সিস্টেন্স जों दाबना করে all vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Saibana Chin in Jaga, Tibrasara, BSK Baka, Salabri, Zetan, Security Baka, Abon Pole, Tabo, Baksako, Chennai Tango, Baksaka, Mumbai Tango, Baksaka, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdikai, Araratani Saki Bakri, Ostomaster Shaitan. Going yet, Tibrasaka, Hazar post vacant, অনেক সময় ডিজেল বম থাকো বছর 3 খাইখানে বড় ডিজেল থাকো আপোষ রনো ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার নিচ্ছেন ত্রিপুরা বেকার রনো আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিদার সেটা নুলিয়াম থাকতো কব বরক ইনুমান স্ক্রিপ্ট বি ইনক্লুডেড ইন 8 শিডিউল অফ দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কব বরক ন ইনুমান স্ক্রিপ্ট বাই 8 শিডিউল সব না নিবে চেন দাবি খাইয়ে তাই হিমা 8 শিডিউল সব কাকাই এগো 8 শিডিউল সব কাকাই রাং পিসা মাননাই রিসার্চ খাই মাননাই চিনি কবরনি ডেভেলপমেন্ট নুমনাই
অনেক বড় जों हेल्प खालामनाय लेखापढ़ा खानाय बय साबंनानै आबर अनेक किसु रिसार्च खालामनाय आबर अनेक सुबिदा मोननाय कक बरक in Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura including CBSE ICS তাকলাই এটা গঙ্গা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা খানা অমরপুর 50% হেডমাস্টার হ্যাঁ গো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনা দিয়া উত্তরপত্র গাবো কক কালাইকা হ্যাঁ কক কালাইকাই আবুনি উত্তর সব দিছিনে আনফরচুনেটলি বসি থাকে পরীক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে বসি থাকে ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমটি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বনব সাও আবু সাওই বুটি সার্কুলার রই বব মাগনাঙ্গো চিনি বড়রন রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার বলছেন ক্লিয়ার খাইনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে CBSE ICSE ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর কপন রোমান স্ক্রিপ্ট বেশ শিখানি সুযোগ দিত আবু ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন TTADC তাবু ইয়া जों सालायदों जे ADC एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइबनि बागै ताकायसे प्रब्लेम 1960 TLR LR Act आरोनि 187 अनुसारे सेक्शन 187 अनुसारे কোনো টিপ্রাসন জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল নাকি যে আবনো নুগুই আসাময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইকা 69 তন থাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা আপনি তাকে আইনু আবুকাইমকা ত্রিপুরা ফুল ফ্লেজেড স্টেট দিয়া সেন্ট্রাল আন্ডার ইউনিয়ন টেরিটরি আবন বগে কেন্দ্র সরকার এটা আইন পাস খাইছিল 1960 সালনি বুঝিকা आपनो বিভিন্ন সাও যে ওই যে তিনি এটলিস্ট ADC এরিয়া তবু ফাতান বড় হাফ মাইয়া সকল খাইমে নবগে ইনারল্যান্ড পারমিট চালু তবু জায়গা নর্থ ইস্ট চারটে রাজ্য চালু করে যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফরচুনেটলি চিনি জায়গা নম চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্ট মণিপুর এই চারটে স্টেটও চালু করে চিনি জায়গা যতন দরকার না খুবই কিন্তু চিনি জায়গায় বাড়ানো কারণ आंबो एस AGS বা চিনি লিডার হিসেবে আইএনপিটি অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আপনি কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশের MP যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগলা আইরন কিন্তু চিনারো মানটাঙ্গা তাঙ্গি মাখাছে সেইমিয়া নঙার সিমসি নাম মানুষ কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতারও আবরিনা বসিয়া কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরও কিছুদিন বলে ও আজ बाकी तीनटा आगे दीजिए काजे जों मन बगैबा जोरदार मुभमेंट खालामनो दरकार ताकैसा जों दा फिल गयो नतुन हेमन दाबि खालायखा जनरल इलेक्शन टू विलेज काउन्सिल्स अफ TTADC अनेक बोसोर थाका दा बलखौ निर्वाचन करि नर साइबानो पन्चायतनि जखन 73rd and 74th अमेंडमेंट खायै विलेज लेभेल जे क्षमता माने भारत सरकार आ अनुसारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि नाम रां खरच खालामनांगौ बिथिं दाबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे आबन जों रांनाया ADC एरियाव आबन बगे दाबो इमिडिएटली आबो आंदोलन खालामनो दरकार एवं चिंता बिखौ आबो दं अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट विलेज कमिटी माने दाबो विलेज काउन्सिल दा जरो आगे CPM ने आमला वो खेमन बगे बरा कमिटी सब्दरि किन्तु अन्य जरा कमिटी करे जतन विलेज काउन्सिल बरं चिंता बिया आबो ओला जों जखन दिनै स्टेट कनफारेन्स होनो आफोर नाया दाउ सब जिते बदागरे दायोमोन तब नरकनि आइन पिटिनि बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरकनि दाबिबो दं तब कक बरकनो ओ स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय एकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से चिनि चमजगिया खंथानांगाय बाके 8 सिटल दायमोननाय संजय उनके अपना अंशनाय अब राजनैतिक डिसीजन नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमका यार के अंतिम मुद्दे लेफ्ट फ्रंट आमलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने तीन जगह एक भाषा कमिशन नियोग जाकर बिनि उद्देश्य का कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय
सिंनाय बा बॉयज के बाय व्यवहार खानाय जे पवित्र सरकारनि जे तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो फैलाफोरा कक्सटास दिनसो आबुन सोमोन्दो लाखै इलेक्शन गाना खाय जखन चाखले के सारा त्रिपुरा होइते आफ्रो बो जे आपके जों गसु हिंसो बुझिगदा गे स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन भगो हिसाबन किन्तु कोनो अर्डर अफलि पवित्र सरकार बासा कमिशन खुंगुई रिखाजे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরক বড় যত্ন নাইও কম বড় ইউনিভার্সিটি ओमफ्राय ताबो म अफ दि माने अब ट्रेक हाय सामक लायो पवित्र सरकार ब लेफ्टन आमल खायो ओमफ्राय आ बना जे बरड बाय परिचय खेरिनाय बर गाइड दिखा लेफ्टन ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बरबो साका जे चिन कब्र खाय रोमान स्क्रिप्ट न मोर माने एप्लीकेबल गाहाम खुमुलुंगो आंनि जिबो कब्र लखि गेजे सिउ जों चिनि लैंग्वेज कब्र बाय अनेक इजी बानानदार कोनो प्रॉब्लम करि गजाल करि काजे म कब्र जों दबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो ओबजरे जो समिति हाइका बर कब्र रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्टन फाइका ना बय बातिल खेरिका पॉलिटिकल आफ्रो जदि बातिल खे आपन चलि त काउने मुखाम ने तागो बर नुखाजे कब्र मैक्सिमम बर रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा गैया नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जागानि चलितो इवन 1 ईयर जे आंनुगो যখন বড় মেসেজ রহর মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি বাংলা ছিল ম্যাক্সিমাম 10 কাজে রোমান স্ক্রিপ্ট আব কোনো অসুবিধা করে চিনি খুব আবার তবু সরকার যদি রিয়া হিমব কিন্তু আবার চালু মাতাম নাই চিনি নিজেরাও जों ব্যবহার মাখানি আনি বাসনা আনসিয়া কে সাবসি নিবা আন কবনা আনসিয়া কে সাবসি নিবা tetapi ini tahun 2023 साल किसा सिगां क'क्राझार डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बहाते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बहाते जे एकजन ने बुंगि कैसे कमिटी खालायलेका क'क्राझार डेवलपमेंट नति आरो मास्टर दंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर दंगो गेस्ट लेक्चरार दंगो आमाके गोबां राइटार संग फैयै कैसे कमिटी एकजन ने कमिटी खालायलेका आ कमिटी वो डॉक्टर अतुल देवबर्मा बनो चेयरमैन खाजका वाइस चेयरमैन रामपद जमतेन खाजका फियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो असेंबली ऑफ कक्ति साजाका क'क्राझार के देवनागरी बायंनायनि गोजाम मंत्री रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पब्लिक बखातिबो ते खरां तिसै दं जे क'क्राझार नो चर्चा खाय दंनाय मुभमेंट क'क्राझार ति मुभमेंट खाय दंनाय ताबु नंद कुमार विकास राय देवबर्मा रोहित देवबर्मा सं बिनय देवबर्मा लिंग्विस्टिक ऑफिसर आबाहेर नररुई कताल खेते किसा ताबु कमिटी खाजाका क'क्राझार डेवलपमेंट नि बुंगै इनके ताबु आरो केबो के ताबु साइबो दंगा जे देवनागरी न क'क्राझार न देवनागरी बे खाने सापुंनाने बगे कमिटी खाजाका आबु निनि रियलाइज हाइकेबा फिरक मु तामो आं तो व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडी खायो ओमफ्राय क'क्राझार बाया बिसेसकर मुभमेंट फर क'क्राझार जोंनि रुहि देवबर्मा प्रेसिडेंट बर' बयबो आलाप आलोचना खालायो शुधु लैंग्वेज सिनिया जोंनि समाज व्यवस्था बिसेसकर जोंनि सिनिमु आबलाया बसालाबो मिथिग्रिखा बगे बय फटाव मिथिग्रिखा बुंनि तामो बर' खायगा दावसिन जरा जोंनि लैंग्वेजनि बागै जोंनि कालचारनि बागै जोंनि तमुन चामुन बा जोंनि जातिनि सिनिमु बागै गेताबो बर'नि आरो हयतोबो जों बर' बाय जगाजग दङ ओमफ्राय जों नुखा जे बिसेसकर नन्दबो हाय बरफ सं सिनियर अनेक दिन क'क्राझार साहित्य चर्चा खायदों
চিনি রুহি দেববর্মা বঙ্গলিতে কয়েকজন দং বিনয় ঈশ্বর দং বড় হয়তো আরও কোনো জায়গা মালিয়ে এই অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে आंबो आसा परिचित गरय तबे आं ननो सानो जे जों त्रिपुरा ट्राइबल अफिसार्स वेलफेयर फ्रम खायफ्रु आफ्रो बिनि बिहि बिसेस गैया चिन्तानि सिनि दसाजे ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बतावखाय थि थांगा तातसनो जेला जेल बखायजों बिसाल मास आमतल फिनि बे सावजा सावजे हिनि फुनांगौ Yo kayak bin kasih kamu Maduri itu Maduri Malay. Jadi kan, tangga kita mau berakhir afro almost try every week se khay Delhi hoite chakri khay ara bro vision doctor. Jadi kan Delhi itu autonomous abong doble municipal corporation ara hoite flight bi thanggo ora pay itu semua जीती बकलांगी हेल्थ कैम्प रखे आंदर रखता धर्म प्रचार के मारे खूब ती फैना फैन है कॉक सका कौन सी का वाला के ताम दिखले का वो महाभारत उपनिषद आबरणी फोटोकॉपी आंसर काम थी है नरम ओरिजिनल थिंकिंग तो आके 10 पतन होना 5 पतन में सीजन में चिंग पड़ी है मो जेरस कॉपी ले चिंग लंग पड़ी कौन सी का आप लोग है तो ना मोने कौन सका दे आर रिलेटेड टू RSS सिंपल प्रसार RSS ने लीड खेलों ना BJP ना नगे चंगला पर होते समय खाना का वो अतुल वो अपनी बैकिंग में ना वो MLA वो कैंडिडेट का जीती का है ये बात गैराम पता वो ग्रुप ना विशेष कर आदमी जमातिया होदा गबर जेतु समय तो होदा हिंदू धर्म ने एक पार्ट RSS हिंदू धर्म आल लिंक है ना वो मान बुझी का गपर तब प्रम जे सवाब खेने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग न करे चिनी निजस्व करे थिंग न किंतु सहज उपाय इनका चिनी बांग्ला से सिंबुसे बाउन नतबले सर्वर्ण व्यंजन बन आम बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन न चिनी पास बाउन नता ग इंग्लिश बा रोमानिस्टिक के 26 टा 5 টাকায় ভাওয়েল তে 21 টাকায় কনসোনেন্ট है खूब इजी अब विषय किसु तंग चिनी नांगिया जब एप शब्द से नहीं PHB चिनी टोनता अंतर के तब खाइमा तब आंखे हिनो रोमान स्क्रिप्ट भाग जो चिं 26 टा पढ़ना उसी 3-4 खाने पर लिखे बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज पर लिखे जत में बो इस मखने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एप एकदम बाटके बो बिन बगी कदालुम थने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूट में देखेंगे सुजाको रिखा संताबो आसे आरो संतो सैनिया बंग बैकग्राउंड साबो बटी खाय बुझिगा ये तो बरो प्रोफेसर खायगा ठीक है है दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता मन नाम को दिया है दिबा इनके तब तिप्रा सरकनि बागे जे रोमान स्क्रिप्ट जासु खरांति से जंगो आसो बिसि कलकमा कि नामा बिसिन सानि फैया tabuk sitetei poza fini rimani abo bai tiprasar ni busuk pogo ba skribo busuk jorti agun hai ko busuk jorti kul abo devanagari tak sapuri nei ba devanagari abo mane sanskrit language no tabo bosai ti sana magoi onek chesta kai do gome kintu abo hindi na পর্যন্ত ইনপুট খেলে নাই মানে বসিয়া বলে কেউ সাউথটা পুরা ব্ল্যাঙ্ক কাজে দেবনাগরী আবো আগবলা जों दा फाइटि थानाय এবং जों दाबो কোনো আইডিন রিঅর্গানাইজ খেনেন বাকি আবনো মেইন যে जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मन जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि আর কয়েকটা যে চিনি যে ওয়ার্ড কমনি আপনার বিভিন্ন পার্টির কারাক্টিসনে যারা যারা ফেনে ফেন চিনি পার্টি কাহানি চিনি जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर निश्चय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कायसा काबु विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो नसे दे
Tipra sani bisingo tabu ama haike kabama leader ro thangsani langani ongkori thambakya Tipra sani hamkrai ni ya bai thang ni ticket ni montri musumani aboni bagai se je महाराज je thansa khaimani arni alanga bisingni joton ongkor baikya abo haike kabama training bi tongkha tabu এবং kisase kubui যেটা নুকসাগি ফাইমানি থিনাং লাই থাংজা জারা ও নুবি ফাইমানি আবো তাবো তাইবো কাহাম কে পিকচার ক্লিয়ারিং কাহামে যতন সিনাই নুকনাই রক যে মানসুবি তংমানি তাবো টিএসপি কাখা দিনেশ দেববর্মা বাই শ্রীদাম দেববর্মা আইঙ্গো চিতো দেববর্মা এমএলএ তংমানি আইঙ্গো তংখা তাবো গ্যাং আইএনপিটি বু কাখা বাই থাংনি হামক্রাই টিকেট মানা মুসুমানি মতে ইংনা মুসুমানি বাগै सिमिसि अमहायम दङ abo bai Tipra sarang hamkrai ingya buku ke sawo dopa mathana nangnai kintu bisingo politically jeta abo tong mani abo ke sak bai thang hamnani bagai simse Tipra sar leader batalai tongsu abo ni assessment bahai politics borok phaiga borong bai ekta aspiration bijapni politics by guy জনপ্রতিনিধি elected MLA ni মন্ত্রী ni মুখ্যমন্ত্রী ni হেদিবা আবো তো ন্যাচারাল আবো আর যদি ইন আবো ঠিক আছে না আবো চাই কম বুঝিয়ে তাবো ই যে মানে নেতৃত্ব যারা সানাই বরক যে খালি মন্ত্রী মাংিয়া MLA মাংিয়া বিথানকে নং যে MLA সিলেকশন খাইব্রু NDC ni bagi selection খাইব্রু what is your policy What is your policy? Is there any transparency? Singto nugo saijing jekai. Nanan pressure hoito konchanga. Muitu grikha. Amti rumle. Gabo ekta committee khaiye chong thakai betar ngam. An mote tha. Eta committee khaiye sabo kaham sabo hamia useful sabo nongia kok de saiman meya rangchanai de chaya प्रश्न फाइबले ha bo jana sadar mai tok tom tu tunya ha ure se jure basa ফাইলিখা আপনি রুমলি কাজে ঠিক আছে আবো এক পার্টি ব্লেম খাইনি ন যে বড় মিটিং হলে তাও দুই পার্টি শুনে जों কক সাই লাভ করে হে দিবা जों তো তাবো নর নুখনা ইন্ডিয়া একটা জুট 28টা দল তাসি পর্যন্ত হ্যাঁ তাবো ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে যে जों তাবো রাজনা দাংসাকা जों জুট নুলে টু পার্টিস টিল ডেট বলে বাংফ্রন্টটা তাম খাবা Holo bang mamle, hey diba. Arbin bini political party songsaman naharmung no alliance no khai thumani Tipra Indigenous People Regional Alliance Tipra ha bung thumani Tipra ha. Gabona assessment bahai no clear ke apuno explain khai. Abo chini je bujiman kai alliance tung soli mano, so kaham ke bujina nangai. Sabo genuine dabi dawa khaitani. Busuk sacrifice करने बिनी mentality तो खाली बुखु वैसी में समय बिनी होगे ये जनसाधारण ठीक है नहीं बोर नेता बोर बैठो बोर नेता काम खाए वो कोई को लुसा ना तातल को लुसा बक्से बा स्मार्ट डी कॉक सही जगह पारुं जगह किंतु बारे बारे न स्मार्ट डी पारुं नहीं है ये दिवा इनके आन मते इनके ठीक है सर जनसाधारण को बुझना ना कारण हिंगे नहीं नी मेघालय मिजोरम नागालैंड बंगार तो कोनो पार्टी नहीं बूथ है बोले बड़ा इंडिपेंडेंट बड़ा बुझाओ जीवो जीतु बंग उनको नहीं एक्टिविटी नहीं किसी नहीं के टांग जेबा बामफ्रंट समय के आप खो कल है जे वो फंक्शन दा बिसारी वो जीतु हाँ गुंडागिर वो करने IPF में सोई उनको कैसे बामफ्रंट ने पोजीशन बस करना नॉर्ना में गई IPF की वह उन्हें कॉक सलाई का लास्ट मिनट नरेंद्र कॉकी संगा जॉइंट एक्शन कमिटी है INPT तो मनी न बुन लगी ठंडा थी ऐसे जब बड़ा आपरो हाई हुलर खेले के उन्हें कुछ नुकसान ना लगा उनके तबो कि प्रमोटर हो फेंका तब कि प्रमोटर जीती का खाइतो का जों ता खाइती है आपले जों नंग लगी तो नंग काम काम जों सबसे नंग लगी तो दाबियो जों कुछ नहीं किसी Tipra mountain project kaisa ko kasai to jotono politically experience kare jotono YouTube no full power yafar ka maharaja kintu borok ni bisingo experience holder kare ni bade ta politically decision pan di
বা প্রশাসন চালনা ফান হিন্দি বেলাইকে হিবিজি বিঙি দंखा टिप्रा सरंनि बागै थिनांनि टिप्रा सरं बागै बेलाइके हामियाखै आ एटिट्यूड बा आ जे दाबो बुं तमानि आबुनि एनालिसिस फिराव बंनि बाहाय कबुं खा तबो प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानदा जों पत्रिका जता नुकमान ये कয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাবাই মালাইকে সাইসু पत्रिका रिपोर्ट अनुसार आं तो सही गतेन दिन के अन्य मंत्री मालाइका What is he? Basawa. MDC. Head. Dia buat Tipra Mothani number 1 leader. Kintu ADC ni prosesan bagi dabi doa kenele ada number 1 ni sabar. CM. Betul ni CM nak lagi apa? Guys, जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंधे आसे आं हिनाने एक्सपीरियंस करी हिनता गई बिनी अल्लाह तमें रतन सिनै बदे आबिना उराई परे जानायता নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণ দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি সরকারকেও বলছি অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি লাইক ইন দিল্লি এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो गोबां बररकनो तिप्रासानि मानथै सक्तनि बागै खरंति सालायनानि बाक्साखाय आबुनि बागै तिनि खुवा चाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ति कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा एएम अनंत देबर्मा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबर्मा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबर्मा वाइस चेयरमैन खकेश देबर्मा आकर्षण मानजाखा तिनिनि मीटिंग खलायमानतये लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा कक्थुमना रुंनि बस्किङो दादाक सिदाक अंगै साका फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो मेघालयनि सीएम कनराड सांमाति बिनि कैबिनेट मन्त्री रगबो मानजाकनाय होनि सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सिते स्मृति हल बसखांगो फोसालायदों बिनि जोंनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांगा फैनाय 14 तारिख जोंनि मेगा मास रेली
যে মেগা মাস রেলিও চিনি বোবাগ্রা দংনাই চিনি ओंगोनी बोबाग्रा फुल खाई दं दाबो ओ मेगा मास रेलिओ मोसां कनरेड सांगना ओ मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कलिग बाय ओबो प्रधान अतिथि ओ मेगा मास रेलिओ खाई बोबाग्रा दैजों जत दंनाय आरो टिप्रा सारुगनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खाई दं दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहार चिनि बरमगोनां इएम अनंत बाबू दङ चिनि जोनालनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन सब जोनालनि चेयारमैन दं बोरै बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत चिनि तांफां रक दिनै दङ जों स्ट्रंलि सिद्धांत नाहारका चिनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फाइयाबनो जों नाहारग्लाक आसाराम बारिनि 2000 बरक जों थाङै अ जनसमावेश अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাवनो जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা आसारामबारि থেকে खुमलुं 1 घंटा बायबो सौहैयो আবার ফার্দেস্ট কর্নার দিকে 2 ঘন্টা বাই थां सौहैयो যে কোনো প্রকারে जों 12টা नि बिसिङाव ময়দানাव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा আর টার্গেট जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बगलायखा दिनै म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय फार्स्टनि যত ताकुकै जों যতनो जायतगाननि जों खाख्लायो টিপ্রামত হাইগ্লকথুম বোবাগ্রা হাইগ্লকথুম আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে নো নাথিং আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না এটা আপনারা লিখলেন না আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলেমিশে এটা এই কাজ সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই and if you have any proof তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে খোলা আকাশের নিচে থাকবো ইট ইজ নট কারেক্ট আর আমি কি বাস্তুকার আমি লিডার অফ অপোজিশন আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে কি টেন্ডারিং হবে ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে আমি কোয়ার্টার পাই নাই এটা আপনারা বলবেন সরকারের নজরে আনবেন এটা হয় নাকি আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না ওনাকে তো দিয়েছে স্টিল লিভিং এটা কেন অনেকে লিখে না পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে আই হ্যাভ নো প্রবলেম এটা সরকারের সিদ্ধান্ত আমি তার বিরুদ্ধে যাব আমার বক্তব্য হলো আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং দিন আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি যে সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা এখানে থাকবো আমি এটা থাকতে পারে পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে উনি কেন কথা বলছেন কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে
গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা তিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তিপ্রামথ আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তিপ্রামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kokno question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orne haisi chini nai mani
आंबो वासोबो हर सालाबोनो आं बेलेखिनो वासोबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा IPF रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो दैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रं हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासिनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफार सनो सके टुकी ररा या हायनि थांफ्रं हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिखला सिखले रक तेवाइसा माने बर बाय कुबुल कुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि रता तिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागावो जों साइबरावो जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बर'वा ओंखायनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाखे आगिरावबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बोसा जे आगरतलावो तामाने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung de education khaina ni hindi ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha abar no nung jodi khel khai me angke nung sa ya we rega tangai ne busana agar tala ro hoy tongmane abata mo meaning ne bata mo ortho tongmai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne busan bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sama ang khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र पंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्र पंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखे एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा तंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कोंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमा हेके तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि एंका अबा हायरनो जों नाय ने खाय मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बर देरा थानिवो आबानि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साखा ताबो सानाय विशेष के बुरि रं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनायनि मत सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनायनि मत बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबानि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुन सालारो तो मिरि कुगुन हाय हमफानो बरं हांगेन टेक इसिसा बरं ने बदनाम अंगिया त माने हांके बुरिनि हांके ता कैसा हांके न कोनो को देरा करं लाय हांके बुरिनि हांके कोनो को ता प्रेग्नेंट फांखा बाते बा देरा लायखा नाना ते हांके बुरिनि आरो न ते बाहायनो त माने टंकसर साखसर हायङै फै आबानि मै बुरिनि गार्जियन रो ना सानाने मुसुङो ट्रान्सपारेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारनि ताबो फातार हानि बर रंनि कैसा रि सुमुं रंनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बर बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न
Sinama no to ba chin mobile ko bang ma phatar han ni tong sa mang kam sumong rong nuk lai inke bor hai ke na sarai ba nai thok na ni mo sui chung lai ba thing na hai pha no aro jaga wo sung ma bo jok thai chin bu sa bo te na buri rong ni garje rong bises kyang sanan mo bo je phala phili ke ka ri sumani even chung buri ro bo se chin mo kolo bo se sung kupur na ka kupur kosom na ka kosom nuk mani hai bor ne pen bara bara kang lai sinai sawari kiri roke poder pore ri tight chunai sinai bara bara boho kha kari sikri kha obar kabang ma chumana tu ye ang waisa pro ko saka hoyto ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma ma ke musu khlai ro na musu tonne ni ano jole phamana hapan ang practical no se ko sa waisi buino saya khlai phaisi da ano tu nang saya khlai phaisi di he buino invite khai ma hai ngo bori celaron mokol thang wa haisi bori ron thane borgo celaro borok le borne attraction nung haisi tar mane ang je celano invite khaimani haing je ani posak porishod bai o celano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thai invite khaimani hai ngo aban bagi joto jaga wono celaro no saya hai ya bori rong saya hai beklai ya hai pana bori rong no seng borok hisabe nai ne kan ke bori rong no mane om haike loop ngjangnain jinis ni bokhro ni simi yakung jora tongo abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma ya kai sung tokti he plamui thangnai aboka buri ro ni life abani bagi ang no abono no sanani musu tabo kabang ma no jara jara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa masa te leja salang kana hatar hane baro or buring kan kena sini hane baro ri ba ke sumja hamala haba khok saja saka ke ri sikrikha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha kosto ngo sini boro ro tamai sanai fisher tama bangnai sisi saimania hane kobor wai jama hai srai munang ja khai sing tongse ek salar drugs salayo ek buri ro oba hai klai tama nai buri ro portonto drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahen kabang ma jaga baro bobishot namali angi pai bono phala phili ma bai baksa salar borno look hawi borno tractor mang si thang ya ke bon porasona klainani bon disturb ta future sales ko oma hai ke directly indirectly buma bu pani bu ses o buri basane chala basane live bu ses o ba hai mano rokha khainani kai jotto no mia okling kana sini LP bo saka a meter no toyi ang bo kong no nuri se sana ne mo je ta bo puja phaitum puja bo mana ne ke ri moroma paile ne onai kubun do pa ka bele bebosa khaina jur ka hai cha gi tong nai ang sin boro ha ka bele na boine ma bumam bo pa boine rabar raja bo ma bu sang sin boro ganang tong ba sakri to ma ya kedung ma bekar man se ka a kosto khlai ro jang nai serai ro asa ke khasiya ta bo ngang kana rang san lai enggak teman pode pormanai pada ni bagi ma garden rono ma pressurize khlaileyo apa ni bagi ni ronang sana ni musu sini dopan ni rang puisa ang ke sini dopan ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bu mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi sini ma basa osamodai khlai thani o sini ma basa kaisa ar ni ব্যবসা khlai business khai ma basa la asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambo khlaiye juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসায়ী ngakena kubung do phasi inke mero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong ngakena ganang khawnai ar ni basa ngakeblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode poron nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bang ang ne thani obono sanane musu sing tabo minority microscopy tama jarawo जों आसा किरमा संसा भविष्यत करिन नों अ हाव तमोय थांमा सेनो थांमानिया जों बम हाय जागाव सकलायसने अम हाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अम हाय जराव आं जत्त गार्जियन पेच रायरन आं फरायनानै मुसुङ आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसापां तंबो आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जियन हिसाबै साव प्लिज Niro, omai ke osamotai thangnaini hnai guardian ro tekto tanodi eba khana jara kubung do phabai guri nai ro niro lasidi kamaja bani no wanadi nirne bobishot krikha kabang no khable kubung do phabai kaija gai ulo buja gai tok jagoi thani ni ma phane ro rang nai di hoja
मा फाने आरो थाङै नों जागाबो सुरिना दिहुजा गोबां मा महिला कमिसनावबो कमप्लेन सफाय जोंनि बर' राव माइक्रा जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफा रं हांखेनो सोलाराव नायनाय माने गुबुन दफा रं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफा रं खे बेलायखेनो बेहेया जोंनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो जोंनि सोलाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासै जोंनि दफानि बिसिङाव गुबुन दफा रं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे मानसो जोंनि बोरैबो साराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइट वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो चलाराव हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बर ताबो चलार किसि साम बाहेर न तमु सरम चिनि बर रक चलारं बेसि मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंनि हायसि गुबुन दाव फानो सोरङै ताबोखे चिनि बर रसे सकसाना चेंज तखायसि abani bangai besarong nirong thani ang abono no sanane mosogo nirong hosungdi bobishot nini bobishot no nong no sanaya ke sabo sananai ba nong saksani bobishot no nong no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi nin bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nong style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule और बोसा बोला ये पापा पिपी खलाये फाला फिले कावे हापेन कावे टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाय मायाखो आबन बाङै नेरनो बोसारावनो नेरनो कोइनाने मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाये बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबति रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खांखे नों गार्जेन तेलं थां मताय खलुरदि खलुरो उते वैसा न उतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सरायरनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने खानि कयो हायसे कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक समय बेलायखे हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसखांनि 14 तारिख अक्टोबर जों kaisa Kotor Lukuthum Panda Khumulwngo aro chini je motor stand je tongmani aro khainam thangai tongo chini Lukuthum town ni bagi khalaijak manle jotono saiman nango je kono dabi mane je kono मान thai nogo asogui kebol nono igla nang sanani nangnai serai joding khana mo khuyo nei ching dong hangla bo kamna nangnai dut masana khai thik omo hai khlai no jodi chung uklogo naisigi naikha uklog ni laibu mana nai naikha khai omo hai no tini je jaga no tui chung greater Tipra land sani tongmani 6 schedule omo bahai no kotor panda khlai bujak tokjak ainmani aro khlai omo hake kotor ma soba khaimani aboni buthai no 6 schedule ke thik omo hake no thanai 30 tarikho chung Tipra haste gonangoi kurung jaga 35 অর্থাৎ 35টা জায়গাও जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाइया पाब्लिक थाइया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव गासुलाय Tipra Mothani नेताबो अमनि परे जों
Tamu rezalen central government semangka. Public busu jortui and adini bonno kapurja gei sengwai baksa lama aso putya. Tipra hastini tai fatar hastini borogo nukha. Tabung niyo buskani no bosum kotor ma lukuthum panda khanya bagai. Sal kisa sekan sini barza manjak sini CWC advisor committee ba jara all lukuthum panda na salingani bagai. Boba grabai baksa je bororok no barjar zakha borok sai stake saklai rikaje adino kotor lukuthum panda nisna chini dabi omon tongnai chini chirigman omon tongnai chini sulgan omon tongnai chini banner omon tongnai greater Tipra land এবং chino greater Tipra land ni somortho mane khapurja gei sengbai baksa khorang tisana bagai chini ganani no haste Meghalaya ni tabuni mukhyamantri Borongana Conrad Sangma bo adino kok sapainai hoito te koyjana fatar hasteni leader of adino phai mano ko obonotino tini bohaino sung Bijoy Kumar Angkori netritwe all MLAs EMs MDCs TWF YTF ni joto leaders no tuji sung tini narwai tongthayo meeting asugui bobo elakani busuke phainai borok abono tui sung tini kaham klai khapolo sing kok salakya ebong ja phantongsak rang puisa kri phano buni thani kisa misa bikhabir ma haike pano thumlai pano sung kabang ma borok tuna bogi sung kok salakya chini salthang Tipura mane west Sipaijala Khuai বিশেষ করে কাইনি ন সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট অর যে जों যে ওয়ানসুমানি মিনিমাম जों অ জায়গাও ন 20,000 মতো বড় কাইনি जों ওয়ানসুলাইতো কারণ সিমনাও जों বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মানদায়ব প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতই যদি হিসাব খাই নাকি খাই আপনি পরে কোয়াই ফাইনাই কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াঙ্গ গুমতিনি বিসিঙ্গ যতন সাই গানা হাঙ্কাই সিনা অম্পিনি পরে ইয়াঙ্গ খাই গ টাউনে বন বাগমা আপনি পরে ইয়াং যে ফাইমানি আমপিকে জিওয়া সুগই जों जे खाखामानि आबुनसे बिसि बरक आ ग्रेटार Tipra land सानतानि फाइबायनाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बबाग्रा बै बाक्साखै जों लामसगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमि बाइक रेली खालि चिनि Khumulwngo पर्यन्त बंग जों लामसगैलांनाय सर तब ग्रेटर Tipra land बागै तो Tipra मथा सबा खाइ दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा Tipra मथानि कागि थानाय किसे सकाङो TSP तब Tipra मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर Tipra land नाइलिया यां जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ Tipra मथानि फासिङो 125th amendment bill आबो जनजाति रक सेंट्रल बायसालायै रिनान जिनै दंखा अबननो Tipra मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर Tipra land हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दंमोन अबो कक्रिम अबो तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी যদি दाबी सिमि खाइ दंना बागैया आनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট नि वाई और चिनी Tipraनि तामनेबा लेलामा नक दङ गीतांजलि
गेस्ट हाउस ता आरो भाई बुसबर आसु लागे आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिटि दंमोन बिगिर आंखौ बाय चिन्ता जगदि सहकासों खरकाम आंसो 2-3 रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केव सानाय करे आईपीएफ तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबमा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो राय समय थांगा नुखा मालायका दा अन्य एनजिओ रबो थांगा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरकाय जनजाति मुसार तामखाय दंबा निनि मन्त्री दङ डेपुटी सीएम থেকে सेंगिने निनि मन्त्री दङनि परे एमएलए दङ नों आफ्रु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना মতো বনি 10 जना মতো প্রতিনিধি তিনি ওর কক সাদা নों তাবু নों হাইজেক সামনে ন সাবো হাইজেক খাইবা आं तिनी त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागे चबा खाइमा हाय नों आईपीएफ तिबो अमागे फुंदी नों सान्दी नों मिसिल खाइदी नों आगरतलाव कतर मिंगो ततावना रैली खाइदी शुधु मात्र 100-150 जना आतलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबसु जतामसे कामको आं सारने में मता के बनी न जों और हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्रा ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन और स्माइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनी से वर्ल्ड नि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंगनि खूब गोसां लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमोन तिनी जोंबो जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार कोनदि नुद नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे दंमोन 7 जना दंले 7 जना एमएलए अंतत बरबा कोनदि आदा आसुलायखे फादि नरक बाय अमम दिमानति आसुगन वाइ रिहितलांग हठात चिनि त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताइचिनी सीनियर लीडर नो एमएलए नो तलांगै दिल्ली तलांग वाइ आसुलाय बुबाग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबुक बीजेपी नि पार्टनर गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सरन नोटियानो तलांग खाबले प्रेम कुमारी आं सम तलांग खाबले बुबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आजरम तिनी जुलि सैतांगाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता सब थाका ना चिनी प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णुदेवनो थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै और फाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस खैमा बाय मालाय कक सालायमोन आउते एगियाबले आनी कके ठीक आसे बाबारे नों मो सान्दी आं मो सान्नाय तब त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे और जों आसु बिरमान मानि दंमोन आरो नै हयतो मुक्ति मा गले तामले खुति दंबा गावसिनि सिक्सिदु लरंखा तिनि और प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंगा तांजाखा बुथारजाखा जेल खाति बायगिया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरतिनि जों कैसा मारी कलांगी थांगा सिक्सिदु एक एरिया कलांग थांगा मोयला का एडीसी मोनानो रखा खैनो अबनो रखा खैनो दायित्व नि न्यानि ताउसो दनि न
और शुद्ध टिप्रा मत सिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बन हामिया बन सुंगिया राजा खारी थांगा आरे बो खारी जा थांगा बो सामखाय माने पाब्लिक साइमानो आनि एलाकानि बरक रायजोनि बरक रबीन्द्र वर्मा बिसि कलकमा जेकुनु राजनीति दलक फोरोंङै दं इतिनि अजागा फायस'हैया आं कामखाय दं रायजोबासि साइमानो आनि एलाकानि बरक साइमानो आं काहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंखा ताव एमडीसी मुखा इएम अंखा दरजे सरकारि नमो सामतां थांदि आंखा तास थांलायदि सासे सालायदि हे दवा आइते सरकार टला पातोरनि मुङै केस रिमनि आबो थांनाय मियावनो खारिज खायजाखा टिप्रा मथन बखाक्ति जे केस रिमनि फेबा बो पर्सनल ल अटैक खायमनि बुबाग्रानि फेमिलि तैबो खायमनि बा ताबो टिप्रा हासनि सीएम न तैबो गोबांमा खाय दङ बो माय खाय अबनो तै नोंतां सानमु अबत जतन साइमानो सरकार टला पात्र बिनि इंडिपेंडेंट बुदोंगन बिनि चैनल नि बुमु थानाय मो बिसाव रमुई बो जेबाबे फेसबुक लाइव खाई जेबाबे पक्सादा एकदम मो बेलायकेने सेलेमा सिंसा एवं निंदनीय कोनो मीडिया पर्सन अमाहायि আমাকে अटैक खालामिया नों खुबाय कबाय अटैक खालामिया एवं आमनो गिदिङैनो जों शुद्ध पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन बिन बिरुद्धे एफआईआर खायजाखा ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खायजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आपनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मासरम इनक्वायरि अफिसार आं जखन सोशल मीडिया नीति बोझे कक सामान जखन फोन रखांकाय ल तामतम आइनो तामतम आंकी खरकसा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किमना आइकना नतिर फो दमकु हिनकाय अबकी भारतनि कुन आइनो तो तम जे आके जेसाति हिनि तो मनानि अमतो हिनि मेमले যদি রিজেক্ট নকাকায় আপনার পুলিশ নি আইনি দুর্বলতা কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে নাইন কক্ষ মানে আবু রিজেক্ট লিয়ে না বরকা মনে করে রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন যখন বিপ্লব দেব এক্স চিফ মিনিস্টার তাবু মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলি দম একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সে বড় সঠিকভাবে বড় কাউন যে রিপোর্ট নিমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো পুলিশ মাখই বত জজ করতে থাকে हाकिम बननुगुई साइमाना नाय यस म आयु जेबाबे सेकिया बना आं पुलिस रिमांड अंतत 5 दिन सानमा जागा 2 दिन माननाय दुर्बल चिनी आं तिनी बकायसा तुमनुका एफआईआर स्पेसिफिक बो दिनो बो टाइमो बो जागा बो कक साइतंका भाइके कक सेका बिनि लैंग्वेज एमन स्लैंग माने एमन खाइ आबनो जदि नम्बर मने खाया हाल गया पुलिस तो आबनि जवाब माने प्रशासन अपने जवाब मारना प्रशासन अमनो जे पुलिस अफिसार जरा इनक्वायरि खाइनाय अबनि बिरुद्धे बिन बिरुद्धे एक्शन आन दरकार अमति जदि इनके तलापत्र योगै थानाय तलापत्र योगै थानाय बते कक सानाय 10 खाइचिन तिप्रासन कुलमानुकै हिरु नुबन हिरु ए राजानो बुमानो राजानो जेसाते बुको हिनि माखा हिरु कि आदुते सिंकी बन हिरु नि नै बानि नखर बेटा खाइनाय आबन बागै आं राज्य सरकार थाने अमन आं आपिल खायनाय नों जतगला थानानि एफआईआर खायजाका एक जागा तुगुदि सिनियर गवर्नमेंट नि एपीपी पीपी दङ बर्मरिंगि अरब एडवोकेट जनरल दङ हाई कोर्ट नि बत जत केस नायो एडवोकेट जनरल न तुइनाय अबन कामकाय नायनानै नायो अबनि
উপযুক্ত ব্যবস্থা খাইছে না অবকানি Tiki sa Tipra Mothani passing te rada puro je effect khajak mani miani salo je pro soikotola patna rom puto tisaka apro rada purni je case no puto tisapro jos apno kharis khajaka aje kharis khaimani yaglo tabu Mothani passing te je case na man passing te teisa apno naijak finai da baskani salong rokni abo tangi kharis khajaka abon ketno kaisa read petition dite finai da bo hai statement dong তিনি সারিগো বর্ণ রিংজাখা যে এফআইআর খাইনাই এফআইআর যারা সিগনেচার খাইনাই নো आं जतो सैमान माने आना बर फुंनो सिगां सिगां थांदि आरो कुटर थानाय चिना अवस्था नाय सिगां आंग्रे रांनि चिना थाखायदि कुटर थाखाय नों एफआईआर खायमानि कारण सुङिमान ताउनि बागै नों एफआईआर खायगे जज तनो सोंनाय हयतो सरकारनि उकिल सोंनाय नों जे मुसु तारिखो रादापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खायमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे Omo musuh tertutup kubui. Mana ni ada problem bosana yes. Omo tu kubui. Naiki, nakagang pelangi tanai. Ani je pura boze voice recording khajak tongan orang with photo soho. Neng na jomo boto Bangla mai sabde. Orang just to Ingraji mana Bangla mai ini able. Sung asa klayo. Karena ni bisingono tini borok tam sajakan. Hor ni bisingono anante jarang jangai iya ka ketal khayi sun awono tese petition khajale angase jote sekap jan kintu case thing no dismiss kheri mano tangi dismiss khaya apuni biruddhe bo aino taise nang darasth ni ma aine emon ekta jinis tini nang ekta kichu hari khaino adi nang hari bai khamuya nakaga nang jos kuta hari kable nakaga bin biruddhe high court nang appeal khima section dong o section অনুষ্ঠান থানাইতে ল নহা কক সাইকেল আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা করবে কি হচ্ছে নেশা মুক্ত আমরা মনে করি আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ মনে করেন যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হ্যাজ ইনক্রিজ প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব হাউ আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে আমি গভর্নমেন্টকে বলবো যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায় they must have proper committee যে এলাকার বিধায়ক জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি দান কি বাম from all sections across all party lines তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয় এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এটা করা উচিত ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলছে শুধু মুখে আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলো আছে কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম নাথিং কোনো ব্যবস্থা নেই ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করব
and government must take strong step immediately. না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টার মাইন্ডদের ধরতে পারছে না বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা এটা। আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো why those people are roaming scot free. আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। দেখো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। অ্যান্ড নাও ইট ইজ অনলি হিম টু টেক অ্যাকশন। একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় বজরঙ্গ বলি, বাস, হি ক্যান ফিনিশ ইন নো টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ। बेलायखेना नांगमानि कगनो क्वेश्चन खायखा माने जरा बाय मिलेवै क्वेश्चन खायमानि बेलायखेना नांगमानि कखे अर्नियो हायसि चिनि नायमानि आंबो वासगो हरसालाबनो आं बेलायखेना वासगो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाय तामासि थों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसुगो जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय दंफ्रो हाखेनो अ समुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा चिनि बररक फायमानि थांमानिरो जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि रराया हायनि थांफ्रो हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ताबो चिनि बररक सिखला सिखले रते वायसा माने बरबाय गुबुल गुथुख्लायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुगमानि गानके चिनि बररक आंनि मखलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंलिदों सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफारावबाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस जे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलारावबाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलायै मबाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरिराव ताबो तिप्रा मथानि तामाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरिराव अनेक जागावो जों साइबरावो जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बराव हायकेनो थानारावबाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिरावबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुगु गार्जेन नंनायरो जारा गार्जेन नंनायरो निनि बसा जे आगरतलावो तामानि बाङै दंफाय आब्रो नं मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनायरो परासुना खलाय दंमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनिरो रहरो बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलारो बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगै नेन बसाना आगरतला रहै दंमानि आबो ताम मिनिं नै बा ताम अर्थ दंनाय होनो
abani mangai guardian rok na ang sanani mosungo nini bosa bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni serai rok kintu ang jodon sama ang khorsa buma ang saimano tang ni serai rok kintu jing serai pro ni haya jeng okra rok no bachin ama baba rok no jeng hankena bokrok kongui borok 10 ta koklai sai phano jeng bokrok kongui ama ba khorai okra ba khorai bahai hinao kintu tang ni serai rok ke borok tamanai saksano rungjak mahai saksano sijak mahai English pore khanga kha ekebare belai sisok kha oma haira ekdom borno monobab nukjak mahai ma tongjak hain bagai onek samoy ma phasaya no eke pore ropano ma phani kongno ignore khayo nor koknana ne naya ate kaisa bispurok kaisa chini ya pautui tamone khe mobile ba ke kebang ma jagao chini borok kemama ne no ekdik dia drugs arekdik dia oma heke tomong ligi lagai tomong bijela tonglai mani engka oba hairong no sengnai ne khanga kai mobile bo kaisa arnio mediator haingi tong borok dera thaniwo abani bagai jara guardian nai no o sani joraba ang sanani musungu ang agibo saka tabu sanai bises kai buri rong khanga ke na chung top tei plam payu waisa chini character ro dak nang khanga kai जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटी ओ बासाय थांनानै मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पाय आबनि बङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुन चलारक तो मिरि कुगुन हाय हमफानो बरं हांगेन ते किसिसा बरंनि बदनाम अंगिया तमाने हांगे burini ke ta kaisa nga ke na kono ko dera korong lai kan ke burini ke kono ko ta pregnant pang kha ba te ba dera lai kha nana te nga ke burini ar no te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngi pai abani mai burini guardian ro na sana ne musungo transparent ri sumaro ri je sumani chini phatarne na ta bo phatar hani boro ro ne kaisa ri sumung ro no adopt khaina mani অনেকটা জায়গাও বড় বিজনেস খাইনানি বাঙি খাইনাই ন সিনেমাও নতো বাচিনি মোবাইল গোबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं समों नुकलाय इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानै मोसो बै चंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजौथाय सिनि बोसाबो दैनो बुरि रंनि गारजिरनो बिसेस खें सानानै मोसो बजे फाला फिलि के रिसुमानि इभेन जों बुरि रबसे सिनि मकल बसे जों कुपुर कसम नुक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चंलाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमान तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलै फामानो बा जारा गार्जियन रो मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तनै आनो जलै फामानो हापन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बोरै चलारन मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरबो चलारबो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बर आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जत जागावो न चलारं न साया हाया बोरै रं साया हाय बकलाया हायफानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनाय के बोरै रंनो माने ओम हायके लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिमि याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियर के तमाके जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तपै हे प्लामै थांनाय आबका बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसो ताबो गोबां मानो जरा नो बै गुबुन दफारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टर बस कांतै चलामासा तैलायजा चलांगा खाना हातार हानि बरो और बुरिं हांखेना सिनि हानि बरो रि बायके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साकाके रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमानि नुखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तमै सानाय फिचार तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानि कबर वाइजा माहाय स्राय मोनां जाखायसिं दंसो एक चलार ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबाहायख्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहायनो गोबां मा जागाव बर भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलार बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फिचार सेस इनखो अमा हायके डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अ बाहाय मानो रखा खायनानै खाय जतनो
Mia Auckland kana sini LP bo saka a metro no tuyei ang bu kong no risi sana ni musung je tabo puja phaijong puja bo mana ni ke ri morong paile onai kubun do pa kable ব্যবসা খাইনাই jur ka hai cha tong nai ang sin borong ha kable na boine ma bumam bo pa boine rabar raja bo ma busang sin borong ganang tong ba sakri to ma ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasia tabo ang kana rang san layo Enggak teman-teman pada permana ipada ni bagi garjer orang pressurize kelaiyo. Apa ni bagi ni orang sana ni musuh cini dopan ni rang puisa angke cini dopan arah thangya ব্যবসা sabo khaiba. Puja ni pun mengi ব্যবসা khaine rohka kubundo paroksi. Cini ma besok osamudai kelai thani wo cini ma besok kaisa arne ব্যবসা kelai business khai ma besok la asok nai tong dosala. রি ফালনাই হইতে আরম্ভ খাইয়ে জুতা ফালনাই হইতে যত দুনিয়া ফালনাই যত ব্যবসায়ী ইনখানে গুবুন দাও ফাসি ইনখে নেরো বরং যত নেরাং বরং থানি দালাই রফাইনাই বরং হাंखाने गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बयनि सलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमायखे कबर वाय जालायनाय आबानि बागे आं नेरन थाने अबनो सानाने मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपी तमा जरावो जों आसा किरमा जोंसा भबिष्यत करि नों अ हाबो तमोदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरन आं फरायनानै मुसुङो आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसाफाम थंबो आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबाखेनो जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने नेने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङै नों जागाबो सुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' अमाय क्लाब जुदा कुबुम दफा बायके कुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुन दफारं के बेलायखेनो बेहेया चिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रoni पाथायासि चिनि दफानो बिसिङो कुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय Masa gift haro tenai puzani gift asa kakek teh tigla kahai ke wanso sini memberi besar. Engke patar hani kungkolong ni kok saya temu wan sahi sasina. Borok temak lai borok tuno celaro makan temanai binara rang solo rong nai pano temak lai pano gari ti pano no guri rosinai bike kare pano guri rosinai. Sini borok tapo si celaro kisi sam bahai rong no tomong serungo. Sini borok celaro besi Molting ko borono temptation khiklaine as kherung ya haisi kubundok phano serungoi tabo kecin bororo se soksana cheng chong haisi abani bangai busarong nirun thane ang obono sanane musugo niro husungdi bobishot nini bobishot no nang sanaya ke sabu sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khaiye nin bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba Boko boboino neptai khai buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै ने रनो बोसारनो ने रनो कोइनाने मुसुङो जारा सलारो बुरि रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलौलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों के नों गार्जेन ते थां मताय खलुरदि खलुरो इते बैसा न ओते लां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय খাদ্য দপ্তরের
আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক। আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের, এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে ত্রিপুরা রাজ্যে, যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি, আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু। মাস্টার্ড অয়েল এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার তারা পেয়েছে এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে, যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম, এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা
টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল, প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা, এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনো অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2,000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3,000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3,000 হবে না, 2,000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয়
এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2,000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2,056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 MT প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 MT। 69,621 MT খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি, লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে। তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে। আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি, সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6,66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রতিটা পরিবারে যাবে, সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। সবগুলো কিনতে হবে নাকি সবগুলো যদি না লাগে ইন দ্যাট কেস ওরা ক্যানভাস ব্যাগটা পাবে কিনা?
না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, ইপজ মেশিন, সেটা ইপজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরো 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষের তেল আমরা প্রদান করছি, এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেব। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্পে পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the Sankalpa Patra, that will be given 4 times in a year. That is during festival season, দুর্গা উৎসব, নববর্ষ বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর 3 মাস অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy from the department? Is it one time only this Durga Puja season, or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time, because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees, one-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 130 per liter, will it be static? Will it be static? No, you never know. We are giving 15 rupees.
If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in sir, in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy. With 128. No, sir, I understood that. I'm saying since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তাই তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে, তো আমরা দেখছি আমাদের যে যোগানদার, মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়ছড়াতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার কোথাও একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেড হয়েছে, তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে, কিন্তু কাগজপত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM-এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কমবে। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। Another
এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city. আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি, দুর্গা পূজা। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত, মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 19, 20, ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়ে দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা পূজার পরও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ। ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক।
সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, সো দ্যাট দে ক্যান এনজয় দি পূজা। এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর টিপরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই। তীব্র মাথায় কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orne haisi chini nai mani ang bo wansogo hor sala bono ang belakena wansogo thangnai jong nokha 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारंग के आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाइ तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंनो सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नैंलाइ दंफ्रंग केनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा सिनि बररक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रंग केना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बसिनि बररक सिक्ला सिक्ले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुंमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फाइजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलाव सक सालाय दंखा
kubun do phara bai onek somoi police bai borong jak mane nukha amantro botongo case de drugs bosalayo drugs nalayo kubun do phani chalaro bai kaisa room khlai thulai chalai mane ligi lagai nglai mobile ke report lai chini buri ro ta bo Tipra Mothani ta mane TWF ni hosina Tipra Mothani buri ro onek jagao जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बर'आ ओंखायनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकु मानि हांखे आगिराव आंनि अन सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बोसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय যারা এডুকেশন খাইনে র পড়াশোনা খাই তমানি বসাবো বাই দং ব বাহাইকে দং নং যে এডুকেশন খাইনা নিহেনি র রহর ব ড্রাগস দে নাই টংখা বা কোনো কাইসা গুবুন দ পানি চলার বাইতে তমাং টংখা আবার নং যদি খেল খাইমে আনখেন নং সায়া ওই রেগা তাঙ্গাইনে বসানা আগরতলা রহই তমানে আবতাম মিনিং নাই বাতাম অর্থ তমাই হন আপনি মানে গার্জেন রনা আং সানানি মসুঙো নেনে বসা ব বাহাইকে চলে দং বাহাই ngei dong tangni sarai ro kintu ang jodon sama ang khorsa bumang saimano tangni sarai ro kintu jing sarai proni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि साराय रो हखे बर तमाने साकसानो रंजाक माहाय साकसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा तंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाके परेर फनो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नर ककनाना नेनाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमा के तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नायने खाय मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बर देरा थानिवो आबानि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टारो दाग नांखाखाय जों बासाय थांनायनि मत सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनायनि मत बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबानि बाङै चलारक तो तमानाय बरक किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो borong ngangken tek isisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke tek kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahaina tamane tongkosor sakosor haingi pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani चिनि फातारनि माताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुंरनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मं कामुं सुमुंरं नुगलाय इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसो बै चंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजबथाय चिनि बसाबो तैनो बुरि रंनि गार्जि रंनो बिसेस के आं सानानि मोसो बोजे फाला फिलि के रि सुमानि इवन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनखो कुपुर कसमनखो कसमनक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करि रखे पदे परे रि टाइट चंलाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनारेशन आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन दं मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तनै जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तै नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बरि चलारन मकल थांबो हायसि बरि रंथानि बरबो चलारबो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बर आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जतो जागावो न चलारं न साया हाया बरि रं साया हाय बकलाया हायपानो बुरि रंनो जों बरक हिसाबै नायने के बुरि रंनो माने अम हायके लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिमि याकुं जरा दङ
abani bangi aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma yang kai sung tokti he plamui thangnai aboka buri ro ni life abani bangi ang no abono no sanani musu tabo kabang mano jara jara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa masa te leja salang kana hatar hani baro or buring han kana sin hani baro ri bai ke sungja hamala haba khok saja saka ke ri sikriya hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha posto ngo sin boro ro tamai sanai fisher tama bangnai sisi saimania haino kobor wai jama hai srai munang ja khaisin tongse ek salar drugs salayo ek buri ro oba heklai tama nai buri ro portonto drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahen kabama jaga baro bobishot namali angi pai bono phala filio mama bai baksa salar borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bon porasona klainani bon disturb untaka fisher says Ika oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga khai jotto no mia okling khana sin LP bosakha a meter no toyi angbo kongno no ri se sanane mucho je tabo puja phaitum puja bo manane ke ri moroma paile onai kubun dopa khable ব্যবসা khaina jur ka haicha goi tongnai angsin borom ha khable na boine buma bopa boine rabar raja o Mabusang sini baru genang tongba. Sakri tu maya kedeng mang tu bekar mang si. Ke a kosto klai roh jangai serai roh. Asa ke khasiat tabu mang kena rang san layo. Enggak kai teman nai pode pormanai pada ni bagai ma garden rono ma pressurize klai layo. Apa ni bagai ni ronang sana ni musuh. Sini dopan ni rang puisang hang ke sini dopan ar thangya. Bebsa sabu kai ba. Puja ni bumungi bebsa kai ni roh ke kubun do paroksi. Chin ma basak osamodai khlai thani wo chin ma basak aisa arne byabsa khlai business khai ma basak la asok nai tong dosala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkana kubun do phasi ingke mero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai arni ni basang angkeblena tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bangai angni thane obono sanane musu jeng tabo minority microscopy tama jorawo jeng asa kirma sangsa bobishot krin nang o hawo tongmode thangma sino thangmania jeng bom hai jagao soklai sinai om hai kirma sungsano toisi singla juddo serolai tongo om hai jorawo ang jotto guardian picture rai ronang khorainani musu ang bonirone buma haino dopane kaisa buma ngai ani dopane jeni bosapang tengbo ani bosana nei ang khatori sao ang neron thani guardian hisabe sao please nero omai ke o samotai thangnani hnei guardian ro tekto tanodi eba khana jara kubum dopa bai guri nai ro nero lasidi kamaja bani no wanadi nirne bobishot krikha kabamano khable kubum dopa bai kaija gai ulo buza goi tok jagoi thani ne ma phane aro rang nai di hoja ma phane aro thangi nang jaga bum suri na di hoja kabang ma mohila commission bo complain chapai chini boro ro ma ekla joda kubun dopa bai ke kubun dopa rong hangkene selaro nai ne mene kubun dopa rong hangkene belakena ang bono mane study khayo kubun dopa rong ke belakena beheya chini bori bo sarong no boro মানে রাংকে সারই ফানে গিফট রই ফানে চিনি সালাবা সারং তো গিফট রওয়ানি পাঠাই আছে চিনি দফানে বিসিং কুবন দফা রং খান মল্টিং খাইনে নন টেম্পটেশন খিখলাইনা নে রং নন বাই খাইনে মোসাসে গিফট ফারতে নাই পূজানি গিফট আসা খাখা তে ঠিকলা খাহাই খে মানছো চিনি ব্রি বসারং ইনকে ফাতার হানি কুংকলং नि कक साइ दङ वान साइ सासिने बरक तमा खलाय बरक जनो चला रहा खान तमा नै बुइनार रां सलो रंनाय फानो tama khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike kare phano guri rosinai chini boror ta bosi salar ki si sam bahero no tomung serung chini boror rok salarong besi molting ko boror no temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun dok phano serungi ta boke chini boror rok se sok sana cheng tong haisi abani bangai busarong ni rong thani ang obono no sana ne musugo niro husungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabu sananai ba nung saksani bobishot no nung no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi ne bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nung style khaina ba
boko boboino netai khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ha kabar bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule or bosa bolai papa pipi khlai phala phili kawi hapen kawi town ganang buri nani abo to belai khana society ni mane mosange chini dofane ota popana asa standard soklai maya kho abani bangai ni rono bosarong ni rono koina ni musungo jara salaro buri rono bahna jengni nojori naidi আর বা বরি ইংনাই র বাহাইনো নিজে নেনো রক্ষা খাইয়ে বুতা হনে বন কাইসা রক্ষক হনি খাকাদি যে জায়গা ফানো মতে হাইতে মানে নিগি লাগাইও সিমনে নিনে ব্রেন নষ্ট খাইতে মানে আবো দফানি বাহাইনো ক্ষতি নিনে বো ক্ষতি হাইছি আবন বাঙাই তে আংক ফললিয়া গার্জেন রমা অবনন সানাই বসাবতি রননি র খেল খাইদি পূজা সময় নি র হাইনো তা আংখারদি নাইরো নাই নং খানকে নং গার্জেন তেlang thang মতাই খলুরো দি খলুরো ওইতে ওইসা ন তেlang thang দি আবন বাঙাই যারা শহর তংনাই র বিশেষ খাই শহর তংনাই র তারনা পাড়া তংনাই র সিক্লাস বাসরাং সরাই র ন অপূজা জরা বেলাইকে সতর্ক খাইনানি বাই আং যতনে খানি কয় হইছে কর্মসখা যতনা হামবা tongmani develop na tongmani tambagi khaini ya mati yashi suri tongmani election is kang do sona asok ri simi naigra di opuso sengrang bai ke sanai tu bunhi je kogri mani tabo tambagi khaini ya mahai lukurok ni hambai tabuk lukurok ko sanai no lukurok to lukurong sai kebeng nai bodol ani kebeng nai bodol no an bisi kebeng tini bai arai bossor লেখেন এটি 21 এপ্রিল 20 তারিখে সমাইতাম এপ্রিল 3 বছর যে এপ্রিল বাদে মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর 3 বছর 9 তারিখ আর 7 তারিখ ঠিক আড়াই বছর 3 বছর কারণ তাওরন্দি নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল তংবলে তাই তামগি মাইয়া ও জায়গাও যতন সাইমানো তাবু পর্যন্ত তৃতীয় ঋষি হাপান সম্পূর্ণ এই ঋষিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারনি সাকাওসে বেশি নির্ভর মাতো जों दिनै एदिसे हापां फाइमाने यागुलो गोबां मानसि प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमायां माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছর जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका ताबु মন্ত্রী বা এডিশন মেম্বার অফ গাড়ি কোথাও পাইছা বা নিনি নক খামানি তারপর আবো আংবো 1979 এমএলএ 93 পর্যন্ত এমএলএ তাবু এমএলএ এমডিসি রক যদি বললুন হারিপান যদি তাবু এরিয়া গুরি নাঙ্কায় আগিন দিন দিয়া যত পার্টি নি লিডার নাই গাড়ি বিজেপি নি বল লিডার নি ব্যক্তিগত গাড়ি করি নং সাইনে গাড়ি কংগ্রেস নি যারা তা করতে পাইলো যত লিডার না গাড়ি নামো গাড়ি তমো পাবলিক বাই করসপন্ডেন্ট নাগা যোগাযোগ না হাঙ্কাই আগিনে হাই লাইন গের কাকা হইলে নুগলিয়া তাবো ইন্ডিয়া বো আবদিনো ন হুক তো তাংনাই নো আং লুন হারিপান নাকা Tini nang sawi nok tangan le born yang faja. Tini suno yasi suru. Tipra motarang sai ke bagia. Tini borra yasi sur. Chung 30 koটি rang roka kherang batang na bagai. Nini do ya baya. Chung juri dabi khaya kai. Chung juri sanya kai. Chung apru 30 koটি mana ni kok pamaya. Tabu prai 24 koটি ni samsolitum continue kamsolitum te baki instrument ar panjani ni joto dhoroner ni x-ray machine theke senginai CT scan theke senginai joto panjam goi aro tabu nini প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলি ইংলি আমমানি কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও
প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবার উপর মনে রাবার রকারি ধরে যেখানে তুই স্টেট গভর্নমেন্ট ইতলাঙ্গ থ্রু ডিএম অফিস দিন পরে চিনি জেডিও পরে जों সাব জেডিও দं অর্থাৎ সাব জোনাল অফিসার জোনাল সাব জোনাল টিচার খাই দं তাবো आगे तमानी 33टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारि रय 44टा आंखा ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ते 19टा बारि नाय अनेक बरमन नं ऑफिस बारि तमनाय जुनाल आगे तमानी मात्र बस 5टा ताबु नोंथाङा जों फैता 3टा बारि गा ताबु ते 2टा बारि नाय नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाय बाय साउथ न 2टा भाग खानाय आरोबाव ताबु त्रिपुरानि साइने जत महकुमाओ न जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लागा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत ते पर बहिनी मान खामले जोंहासो बारिया किन्तु दाइने बिशाल गरब नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिगो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटी संगा बारिनाय ततई फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांतुम पीडीएफ नि फांतुम के और जों अंगली हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किन्तु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मथानि मनिटरिंग कमिटी रो जत नगमान कुन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबो मा खायो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत सामन तो माने जोंबो मा खायो वीडियो जोंबो सम्पर्क मानार जत जागा 23टा ब्लॉक जेतो माने एडिसा राखाव 587टा विलेज कमिटी नि मनिटरिंग कमिटी बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त विरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तमानी कैसा पन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खाइजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां तांखा तो आंनि एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै नक रिफान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांखाय जागा যখন করিংखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारि बान थाखाय आबुनखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम যেমন सीएम नि क्षेत्र तम प्रात बिन पुलिस दंना बागै बमा खाय बिन हाउस गार्ड दङ ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दङ जों जरा इएम ना चिन हाउस गार्ड किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट दङ आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं तो थुइमालिया प्रोविजन दङ आइन दङ आइबो दङ तागबो दङ आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जागा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय र नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरकनो म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका म रां बियानि फागे बिन सोर्स बिनि बैंक अकाउंट नायै अंतत पके तदन्त खायै बन उपयुक्त शास्त्रि नांगौ जों इंडियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रमजामारो रमनि কোনো দুঃখ করিলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে
কিছু কিছু কথা বলতে চাই। তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা, এটা আমাদের কাজ। আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি, এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 rupees। একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা, আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন, ইউ অল আর রিপোর্টার্স, জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন। সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইট ইজ নট মাই স্টেটমেন্ট, এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড, হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং? এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue, যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাওয়া। যেটা আমি ফাইনালি বলবো, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। Why the state government is not taking care of the citizen in Tripura? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল। তো আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार ओंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसाजांनाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमाथुमरेनि बिसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिगाङो PMDY रकनि तंमानि ताबुक PWD नि थानि याफ्रे रिखा काइसा टेन्डार ओंखा 18 अक्टोबर खुलुकजागनाय ते काइसा 2.4 करोड़नि खोना एबा 11 अक्टोबर टेन्डार ओंनाय बोसकां तालनि 15 सालमारिनि बिसिङनो सामुं जेंसाजांनाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप सर लुकुरकनि एबा कामि लुकुरकनि जंजाल तैताम सालायजा खाताबो सालायजा खा जे पटलाखौ बंनि दुइटा लामा दंमानि आ लामानि कन्डिसननि ब्यापाराव मेन्टेन दं yang sai एक्चुअली अ लामा PMDY लामा दंमानि जोंनो हेनोमर खायरिका PWD हेनोमर खायरिका जों काइसा टेन्डार ओंखा एकटा पार्टी टेन्डार ओंखा आबो अफ मासनि 18 तारिख खुलंनाय ते काइसा जेटा 2.4 करोड़नि आबो खोना टेन्डार ओंनाय आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव कामार बुंनाय सर नरकता मुखक रविबार तिनो लामा कासमानि लामा खुब गाहाम नंनाय एबं आगामी मासनि बिसिङावनो आगामी मासनि 15 तारिख बिसिङाव स्टार्ट जानाय सारनि सिनिमु आंनि मुं अनुप देबबर्मा एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अमरपुर डिभिजन हामबाय सर
hamini lahar hamini bagai tirina oro lahar kasulai mani tabusu durati update eba bobo hai choli witong tabusu durati to sin je sungai mane al koto phaya ko chung to nai mane executive engineer executive engineer to phai hotem jini SD sahib to phai kha PWD ni SD sahib to phai ka phai bobe to koglam salai ka boto tabu sana na ga ka ham no sabu boto tabu chung chief executive ni bukhukte kaham ke khanai botoma hi kok ri chung no bini kok ri man bising chung no lama saro janai ba saro jaya abo chung nai sing tungta norok ni san mungla bobo tui bo area tui lama slamjak nani chung tamu tabu oro jaga chung nai ma ke purbo duluma pochin duluma paharpur o tinta bisio ekdom pura sini je thangnani omopur thang asa jawa office khairani bage belai problem je o main lama tungmani abono ঠিক খাই রিদানি বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনটেনেন্স তো जों आबोनायो कारण का लामा तो माइसा मानसने कराक किंतु ओ चिनि जे पछिन दुलमानिले ओ जाताबो रांगाछरा तो सुरज हाम अबले मेनटेनेंस बेले सुगिया अब पूरा रिनिउअल खायना कारण कारो 2.305 किलोमीटर बेतो अब माने साफिसियनली जों आरो जागा बहुत प्रॉब्लम तो आरो ते बिसिङो ते प्रॉब्लम कारण खते आरो जागा ते बरो कबा का अबनका अलरेडी बरो मिसिन बेखना काइसा को खाइ दां थु काइसा काहाम के नाइथौ के खाइनान बागे आबो जों काइसा कबनाय कारण खते पछिन पूर्व दुलमा पाहाड़पुर बाहायनो जेमन ओ पाहाड़पुर बाजार तो पाइसोहा पारा एक तकसा पारा एमन के आरो जागाव लामंगिया ते काइसा पूर्व दुलमा उसकामो नो काइसा खामखा फायर सार्भिस थांगा आरो ब्रिज गबाय थांमैया आरो लाइमालिया बर आरो जागा कुन लाइमालिया बर आरो जागा नाय हको खाइमार हका मुथै नक खारिमार हका अब हाय प्रॉब्लम न कमान नाचिन एलाका गंतो अब हायता कि अनरंनि सानमुं कि प्रोजेक्ट एबा टेंडर अंजाक ना अंयानि बागै नरक सानमानि जा माने पूर्व दुलमा पश्चिम दुलमा के पूर्व दुलमा बाय पहाड़ को कुन टेंडर या को पश्चिम दुलमा का ऑलरेडी टेंडर खनो मात्र 2.305 किलोमीटर से मात्र बाद बाकी की का सारोजा अमो बसुं साफिसियनली अबले अमो बचिनि सन्तुष्ट या हायता किंतु अब खाइयांका ऑलरेडी 6 किलोमीटर बा 7 किलोमीटर ऑलरेडी पर हको रिन्यूअल खाइरिया क्या अब सुन खाइरिया आपनि टेंडर ले बस किलोमीटर के फाइ सक पाइजा साउ जमान इको आपनि टेंडर फाइमानि न मात्र 2.305 किलोमीटर प्राय 8 किलोमीटर मतो 84 लाख समथिंग अब हाइके ताउ कम जाखनो हगन नरक के पुइलानि सिमि पाइथाक जरा खाइजाक नानि नोंथां आबो नायो संखा अब जेते 6 किलोमीटर आसे तमो आबन पूरा कंप्लीट खाइथो खाइयांके जों अब अलरेडी जों मानि मैया गसिमैया अब तिपासा एरिया वो लामा वैसा माने बहुत कठिन दङ नो आरो किसामिसा हको खाइ आरो जागावा खाइ सनाम खाइनि किसामिसा ओ तुमाहिनाय पिसलिं खाइ ब्लैक तो खाइमो अब चुक लाग अब पूरा काम गर्न खाइना तो अब अलरेडी अब जों सिनि एडिसि एरिया वो तो नुगु गोबांमा आबाहिनु बिसि गोबां पुक नुगजागै दंमोन इनके आबनि बिसिंगिबो ताबुसु गरानो रगला हार कासु लाइके अला हार कासु मुंगो ताबु सानो थांके सब डिविजनल एसडीएम हनजादि कोचुक लेवलनि बरक फारा फैके फरससे ताबुसु रातो एसडीएम को बिदुन तो कुन फाइको सुतु पीडब्ल्यूडी नि एसडी साहेब बो ताबुसु रातो चंबाय माले फेद्रक को माने ताउ बिम बिसिति खनाका तिने अरनि अमरपुनि पीडब्ल्यूडी नि चीफ एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर फाइना हिंचम खाता नासलै तंताम नरं वान सुं तम तिनि लाहार का सुलाइमानि सापुंदा का सुलाइनि ना जे बरक कुचु लेवलनि बरक केनर या करे ने कुचु लेवलनि फाइ ब अलरेडी गोसिना नंगाय ओ टेंडर पूरा 6 किलोमीटर न पुना रिन्यूअल खाइना हिनि गोसिना नंगाय किंतु अब हाइके खाइया तिनिया खनाया समया पाब्लिक तेबु पंखानाय हाइसे तेबु पंखानाय किंतु जों अब हाइ बैलेंस नाया अब हाइ जों समस्या नाया हिका बर अलरेडी अमना खाइदानि उथुं बहुत हायो पास ओइनर लाहार का सुलाइ जों ताबु जों अब हिके किलाफा लामप्रा नतुन बाजार अमरपुर जे रोड और रूट न जों ताबु बासालाई कक सालाइ दं अब हिका जा जों ताबु बासाइ कक सामाके किलाफा लामप्रा हिका আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং we have nothing বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ
ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? ইফ দি মানি ইজ নট গেটিং সার্কুলেটেড হিয়ার, এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে এই ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আর একটা বিষয়, it is very popular, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার এই কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? He must explain, he must see all this. এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে, পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের
5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার, ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথার মধ্যে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই मा दङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मदर टांग कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायनानि हांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिविल सोसाइटी नि बर माना हानाय जों ताबो तेसिनि हदारनि कायसा तमायसने हदा अक्रा हाय बहाय क्लायै जत दफानि तैथेनाय दं इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक्ता नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसा सॉल्यूशन तो बना नहीं है केना नॉट ओनली बर' बा बाइसे ताबो बर' बा बीजेपी नि नमास ताक संमान नुगले ताक जेटा नु सामान्य बुमरंगा के बर' बीजेपी नि आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमिसि देवनागरिक न मताइनि भाषा हनै बनस बर' प्रेसाराइज खलाय तमासे बर' कमिटी खाइजा माने आर नियो कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरिक माना तिगि थांनि दं देवनागरिक न बर' प्रेसाराइज खायनाय कारण बर' न डिमान्ड खायनाय र सिनि बिसिम बर' न डिमान्ड खायनाय र बस बर' कमिटी बर' जाग माने त अबनि त कायसा तमना हायनो जों रिजल्ट सिट खायसि बर' देवनागरिक न प्रेसाराइज खायनाय हायबनो दफारम थाने अबना आं सानाने मुचुङो जों लराय माखलायनायखौ सिनि ककनि बागै बाहायनो नायदि जों तमाने बांलादेश कागलाय माने ईस्ट पाकिस्तान रबै कागलाय माने आप्रो बाहायनो बर'नि थाने कायसा भाषा न तै न आप्रो बाहायनो तमाने बर' लरायलाय बांलादेश ताबो खागजागै कान्ट्रि जुदांलाय पेले भाषा माने किसी सानि कगिया जेटा सिनि कक साइट माने आबनो से कमाना नाइटम खा माने ग्रेट लॉस ते मिस्टेक खायलायनाय सिनि दफारंनि दा लिडार्स दंनाय र आबन बे आं जतनो सानानि मोसो जारा इंटेलेक्चुअल दंनाय र जारा सिविल सोसाइटी नि जारा लिडार्स दंनाय र एनजिओस दंनाय र निर खरांति साथि जों मा साक्तिफ्रा मथा हनै जादे तिप्रा मथाव स्टुडेन्ट्स होते आरम्भ खलायै सिनि भविष्यत माबा सिनि बोसारौसे बोसारौनो तामबा ताबे एजुकेशन नि जरा एजुकेशन बेलायखने हेम्पारङै तमते मदर टांग न तयै जेता बो कब्रहे यूनिवर्सिटी जरा रक्ते लां थांजां दं आरो सिस बरने हेम्पारङै नै गांके बर बायन कन्फ्यूजन ngै दं अबनि बाङै असरायरनि भविष्यत न हके तो नों आं जत जारा अक्रा तंनाय र जोंना अमन साबै कलां यके असरायर तामं सिनायबा अबनि बाङै आं रेवनो सानानि मसो हाने लगे लगे सिनि कक बो बेलायखने नांमानि इम्पोर्टेन्ट अबनि बाङै जारा ताबो तमाने देवनागरिक जारा कमिटी खाजांनाय रनो बरनो बां कोयनानि मसोङो किसा वा सकदि कथोखे वा सकदि वा सकनायदि नोंनि नि नगो थांगाखेनि नि बसाबाय बाहायके कक्सा तुइरो दिहिने नों ताबो सासिनाय माने निने कक नि उच्चारण छिक छिक थायां फायनाय इनके बोमा है कक न मा तमाय जानाय ने बुमा नों ताबो आबो स्क्रिप्ट नाना थांथानि से ने अस मदर टंग ने अमो फायमाने इंटरनेशनल बायनो जतो जागा दं गायसा अमन बाइक इंग्ले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट गायसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना दं थाने निरो बरने बसा बायने इंग्लिश परो इंगे कता साबन बुयां दिखि ना हारिले निरले बहुत जुक्ति ओले निरले देवनागरिक ना अब तब ने से हाय ने सिनि बर र गोबां मा पर्सन खलायै गुबुन दफा फातार हानि फायने रनसै सिनि एजुकेशन बेलेखनो अंग्लो अंसलो जा ते बाहायना 50-60 बोसोर जों अंग्लो अंसलै थांगानो तब देवनागरिक स्क्रिप्ट न जदि सोलोंनानै थांगाखै इभेन तमाने गोबां मा बर सिसं आबनो से कतालखे मा सोंलायग्रा नाय बिले इंगे तब रेगा थांनाय पर्यन्त से बर रोमान स्क्रिप्ट बायबो मुसुई बर रांति साइमानखा आसा कदमा बिसिने परेसि बसे तब हाय देवनागरिक ना अब स्क्रिप्ट कटाल तो थायनाय प्लस सिनि ट्यून से बिसि मिलिया जों ट्यून से किस कथाया इनके बाहाय किले निरलो बहुत जुक्ति बेगे देवनागरिक नागरिकनि साइट खबा ओके बुइना थं सिर सबा बना हने निरो जुक्ति बाय सालायतो मतायरनि भाषारनि सालायतो फेबा अबनो न वास्तव न नवा संनाय के प्रैक्टिकल नवा संनाय के सिनि कक नै तब डब्ल्यू हाय सिनि तमने स्क्रिप्ट बाय ट्यून जे मिलिनानि आं गेपिंग
abo filap only जों roman script na nakhangakai juda tamane devanagari pangkha bangla script pangkha abo bangke chini mother tongue ni kaisa tune dong mane abo kamai thango abo ucharon khaimiya abo exact tune phaimiya kamai thang sinai ke kamarona ni bangai to chung jekono script na nana abo kono proshno sikasai haisi abo ni bagai ang niron thani joton thani koyo abon chung sisana nenango tabok no joto correction khaina ni jara जों हानि लगे लगे कक बहायनो जों आबन रखा खायनानै प्रिजार्भ खायनानै आबन बांबो मुभमेन्ट खायथाय जतन खंजु ग्रोग ते मकल कसं उनानि जरा आं जतन थाने कयो जों जतन मुभमेन्ट माखायने आम खरक साबायनिया जतन सिविल सोसाइटी जतन एनजिओस जतन इंटेलेक्चुअल बररं जतन खरां यासाक लायनो हनै आं जतन थाने कयनो आनि कनो मस Another thing, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years আই হ্যাভ সিন দিস সিটি। আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি, দুর্গা পূজা। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত, মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of this sudden this year? চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে? কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, আই এম টেলিং, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা পূজার পরও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. গণভূতি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी जेएमपी केंद्र कमिटीनि मीटिंग खा
মিটিংও जों যেটা লক্ষ্য খাইমানি আবংখা তাবো সিনি গোটা দেশ যেমন বরক বাই বরকনি বিসিঙ্গ ধর্ম তৈয়ে বর্ণ তৈয়ে বিভিন্নভাবে কেসেংকারা খাই যে ওয়ালাই শুক্লাই খাইনানি যে প্রচেষ্টা আবো গোটা দেশ যেমন চলি দङ তাবুক তেমনি সিনি ত্রিপুরা রাজ্যবো जों তাবুক অবহায় অবস্থা নুগুই দङ আরো তাবুক বিশেষ খাইयै সিনি রাজ্য বিভিন্ন সময় ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বিসিঙ্গ অরই পরই কিসে মিসাং লাইমানে নুকজাগো ঠিক কিন্তু ধর্মীয়ভাবে ও জায়গাবো অরই পরই লাইমানে जों কোনো দিনও নুকিয়া বিশেষকৈ ত্রিপুরা সরংনি বিসিঙ্গ और ख्रिस्टान तमनाई हिंदू थुरकते हयतो गोटा देश अंगो सिनरबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अरै परेंलाय माने बा केसेंकारेंलाय माने वालाय सुक्लायलाय माने सेरकम नुकजाया किन्तु बाला एखानो खाकामानि ककंखा ताबुक बीजेपी आरएसएस ताबुक जनजाति सुरक्षा मंचनि नामे सिनी त्रिपुरा राज्य बाहाय खायै हिंदू ख्रिस्टान बिथिङाव अराय फराय खायमान आबोनि बागै प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनर जों नुखा रासामल थेकेनो বিভিন্ন ধর্মनि बर रत्न जागा खाबाय लामसबजाखा और थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खायनानि खातुं रखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तमनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खायनानि बै खातुं रखा विभिन्न हिंदुनि बिथिङाव विभिन्न धर्म जारा दंनाय प्रग्न विभिन्न धर्म खायनानि बै खातुं रखा अबते कुनु दिन केस कावास करे किन्तु ताबुक आरएसएस बीजेपी आदिवासी सुरक्षा मंचनि नामे बरक खरांथि साय दङ जे जारा हिंदू दंनाय रक बरक जुदि ख्रिस्टान ओंखा आंक्लाय बरकनो ख्रिस्टान ओंखा आंकाय बरकनो जनजाति बा आदिवासी हिसाबै चिन्हित खायमांलाक नायमांलाक एवं आबोनि बागै बरक आदिवासी हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा जनजाति हिसाबै जे अधिकार साংবিধানিক भावे बुक खायमानि चाकरी बाकरी विभिन्न क्षेत्र जे रिजार्वेशन बुक खायमानि आबो खायमांलाक अ सुजुग बरगनो रजागलाक जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब कुनु मतेंनायनि ठीक गैया धर्म बाय एकटा जातिनि तामनाय एसटी एससी ओबीसी उंगनाय आबो धर्मनि उपरे भित्ति खायिया आबो इकोनॉमिकल जे इंडेक्स सोशल जे इंडेक्स आबोनि उपरे भित्ति खायै एकटा जनगोष्ठी बे एसटी एससी ओबीसी अंगो काजै धर्म परिवर्तन खायो हनै अ जागा बनि एसटी एससी सुजुग थेकेबो बंचित हंनाय এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাই जों কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন हास्टेन लोकरत्न साबधान खायनायनि बागै सावो जे এই तमुंनि बिरुद्धे जाहाथे फानग्राखा बासाथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসাইয়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा तामनाय मासाइया अदाहार अनाहार ओंगै खुवायनि खुवायो बोसानो बिसारै बुमा थैमानि नुकजाखा एकैभावे जों बिलुनियानि राजनगर एलाकाव तामनाय त्रिपुराजो खरकसा विभिन्न लाकाय सुइमियानि बागै अ जागा कटक सै थैमानि नुकजाखा अबाहिखायै विभिन्न भावे ताबुक रां पैसानि बेल बबता बांमा सागा बाङै दङ रेगा ठीक मतो इंगिया ठीक मतो सामुंबो अ जागा पेमेंट ठीक मतो मोनया बाता ठीक मतो मोनया এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করি আবুনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমতেনি প্রায় লামা
বাইক লাইखाনি মানো গাড়ি ঘোড়া থানাय তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পিছন থানার মতো অবস্থা করি এবং কারেন্ট এক মাস থাঙ্গাঙ্কাই বদিন কারেন্ট ফাইনো অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বেসকাই লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লংত্রাই বেলিনে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবুক কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবুক মানে নুকজাক দङ 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি তেকারबो খাইयै সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবুক সামং নেবাগৈ থানাय नाङै दंखा এটা খাইयै ও জায়গা কম মজুরিবাই যেমন সামং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাङै সাখামিয়াং খাঙ্কাই চিকিৎসা খাইনানি কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামং তাंना থানায় বাইরে বরক থিনানি বান্তাंखा বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈতি ফাইনানি নগ্ন খঙ্গতো বই বিহিক বসাক কথিনি মখাং নাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা বালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবুক অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবার ने কোনো দাম তাবুক মানিয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাঙ্কাই বাইকাঙ্কাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইনানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেলানাनि বাগै মেশিন পাইকাঙ্কাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনাनि বাগै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত ন বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিছু কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারনি যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমানি জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি হাঙ্কাই রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখা হাঙ্কালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বুতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙै দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক যা এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরং একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইয়া আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাইयै आसामनि बिसिंति जे कोयाई साप्लायंगो आसामनि बिजेपिनि सरकार ओ जायगा विभिन्न बाधा विपत्ति खाइमानि फले दिनै इ अब माने बाजार दर मायानि दंखा सिनि कगंकाय आसाम पेंतुं जेकोनो सरकार पेंतुं ओ जायगा सरकारनि उद्देगानो ओइ जे कोयाइनि जे बाजार जेटा खोला बाजाराव फालबो जेटा उचित पैसा मानो किन्तु बिजेपि सरकारनि बागै ताबो इ जे बाधा दं माने बाधानो नरनायनि बागै सिनि কইমুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক খাইয়া এই যে বিভিন্ন যে সমস্যা নতি বিশেষ খাই जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि বাগै জমায়েত খাইনাयनि বাগै जों আহ্বান খাইয়া বিশেষ খাই তামनि বাগै হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদनि 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইयै 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাই एडिशनल एम्पावरमेंट खाइनायनि बागै कक बरक बासानो 8ম तफसिल अंतर्भुक्त खाइनायनि
ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 ইউসিসি আইন বাতিল খাইনানি স 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দङ আবনো তি जोंबो কাঙ্গো তাইবো কতর আন্দোলন খাইনানি বাকি जों সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों তাকলাই বাহাইনো তাকলাই সিনি গণমুক্তি পরিষদ সংসামানে 75 বছর ओंखा गासै हिरक जयंती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खायनाय आगरतला जों कटर कायसा पान्डा खायनाय प्रग्राम खायनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खायनायनि बागै सिद्धांत नाखा आबोनि परे जों बिसेसकै 11 अक्टोबर गोलाघाटी कृषक रत्न कवि बुथारमानि जे शहीदान दिवस आबो जों गोलाघाटीयाव तो पालन खायनाय न গোটা রাজ্য নসং ও তিন পালন খাইনাইনি বাগৈ যারা শহীদ তিনলে রং মুইতো খাইনাইনি বাগৈ जों কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি তিসানের বাগৈবো সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইকে এই ইংখা থানাই মিয়ানি যে সিনি কেন্দ্র কমিটির মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইকে মিয়াও चीनी GMP नि केंद्र कमिटी नि पान्डाव जे सिद्धांत अंगमानि जो चीनी जनरल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देबबर्मा साका चीनी GMP केंद्र कमिटी तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबजे नारुंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 GMP चीनी आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरकनो थानचा टंकाचां टंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चीनी सामुं चलि दङ फियाबा चुंनुखा देशो बीजेपी सरकार फाइमाने यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमु पारिखा हिंदू हिनका थुरुक्सा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया कनय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चीनी जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो चुंनुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो चुंनुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिंबया जात पात फाइचिंब बो अबनो तुयै राजनीति थुङैतुं 4 मास सिगां चुंनुखा तावबो चलितङ चीनी उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतेई जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই তংমানি হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক তংথাইও তংমানলিয়া बिनि सामुं खायमानलिया तावबो दिल्लीओ दङ बाक्सा मिजोरामो दङ बाक्सा आसामो दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबुक पर्यन्त बरक थुइलाय दङ गुलि गगजालाय दङ ओ बिसिं उग्रपन्थीबो तैसा बखरक तुयै बखरक बजाखा ओइ जे राजनीति अब दिल्लीनि बीजेपी सरकार दिल्लीनि बीजेपी दल RSS बगनि मदद बायदों उङै दं
যত বড়নো সাউতাবো কবাংমা বরক বিজেপিনি এমপি এমএলএ সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকার খা অব সারা দেশ নিবাগই চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নিবাগইব চাইয়া চিনি রাজ্যব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্যব তুগুনানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি শাখা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্যব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টান তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगलायनानै कायसा प्रचार चलित दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्योआव बीजेपी ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबनो तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानै बागय नायस्लिमुं तंनानै बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्योआव चुं आगेबो नुखा आईपीएफटी जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत बीजेपी खाई दङ तावबो राज्योआव बीजेपी जुट सरकार चलि दङ ए त्रिपुरालेण्डनि दाबि हिंखाय बहुबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक त्रिपुरालेण्डनि दाबि न तुयै जारा चिरिगनाय ब्रक न तुयै सरकार खाई दङ जे सरकार चिनि त्रिपुरासानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा माननानि अधिकार जत ताबो कुरुई कारेन्ट पारा रग ताबो 2 मास 3 मास रमै कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दङ रेशन कार्ड बन्द रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दङ उत्तर जिल्लाव नर्थ जिल्लाव कबांमा दङ काञ्चनपुर रग पानीसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्ली र कबांमा ताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय बीए एमए विभिन्न पीएचडी डाक्टर इंजिनियर कबांमा अंखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंगाय ताबो अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর काततुंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुय लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा कायसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बीजेपीनि कतर कतर नेतारक दिल्लीआव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपर बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बीजेपीनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनों जे आगामी बছৰৰ लोकसभा जे चंगमारी এই चंगमारी तावैसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा যেমন বিজেপিনো সুযোগ খাইরে মাহায় 24 বদে সুযোগ খাইরে নানি ও খেলা থুমুং অব ত্রিপুরাসানি বাগয় হামক্রাইনি বাগয় চাকরিনি বাগয় লামানি বাগয় ইয়া কাজেই গণমুক্তি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি চুং অবনি त्रिपुरा मथा उंथं आईपीएफटी उंथं बीजेपीनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत ए चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिनाय चुं विश्वास खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ टिउजिएसनि आमल आईएनपीटीनि आमल ताबो आईपीएफटीनि बीजेपीनि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि एडिसिनि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय तावैसा हायनो हाय ओ बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेर जागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय सय हामक्रायनि बागय सय सय चाकरिनि बागय सय सय सामुं माननानि बागय सय सय पाट्टानि बागय सय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फायनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतंमानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक
তামো শিখলা তামো শিখলি তামো তামো লেখাপড়া পড়িনাय बुद्धिजीवी दङ जत बेबाग मिलिबय दा बिसोर चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानो आसा खालायो अबनो चिनि केन्द्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्टेव जे रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंति जे थानसानि रिङैनाय आइन पिटि लाइ थांजा एडिसि समबारियाव जे आइन पिटि त्रिपुरा मथावै मार्च संखा आइन पिटिनो डिजल्व खायै त्रिपुरा मथावै मार्च संखा अक आइन पिटिनि गोजाम जेनेरेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंति हाक खायजामानि बिसिङाव ताबु हास्टेव रिजनल पार्टी थोंग्रोंनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंति त्रिपुरा हामकानि सामुं थांनाय मावो केबेंगै ताबु आइन पिटिसे खोताके बाजाव साक साकनि मानथाय मान्याङैनाय अमहायके कागलाय यां दै खाकसा फासिं टीएसपी आजायखा अबहायके गोबांमा आइन पिटिनि साखाव जे कक्से जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो आ प्रेस मीट खाई आइन पिटि तेसे थांसाकिका अमहायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पब्लिक रो ताम बिबागे अबहाय ओ प्रेस मीट खाई ना गाहायके ताय तान बागे तेसे कतालखे आइन पिटि दाबु का बासाय फैनानै ताम कारण चिनी आइन पिटिनि आगिनि प्रेसिडेन्ट बिगरमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बरं जुदि अब साइट अंखाय जे आइन पिटिनो डिजल्व खायै 2021 नि एडिसिबुट त्रिपुरा मथाबाय थानजाङै बजालायखा गे अब ठीक गया आक कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बरं बै बुजावो एवं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बरं लेखा गे आरो जे 5टा सीटो चिनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा चिनि आइन पिटिनि रेजिस्ट्रेशन बाय एवं जों तो नर साइमनो 2014 परे चिनि रिजर्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज दंमनि रिकॉग्निशन करिङै रिजर्व सिम्बल करिखा जारबले जों जेटा 3 सिम्बल करा चिनि करा सिम्बल बाय चिनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडिसि बुटो गायि के ब्लाइलायनि दंमोन ब्लाइलायनि दंमनि आबो चिनि रिजर्व सिम्बल ताबु बसुं ब्लाइलायनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया दंमनि आबो फुलफिल करे आन कखा आबनो जे जों आफ्रो त्रिपुरा मथाबाय कुनो थानसा माने मार्च निया आबनि प्रमाणके चिनि का 5 जन कैंडिडेट चिनि रेजिस्ट्रेशन बजाका एवं चिनि फ्री सिम्बल करार बाय बजालायखा बरखाद बंनि गबाय बजालायखा तसमो बको फ्री सिम्बल ना फ्रो आंद्रस सिम्बल बे आफ्रो बिनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बरा टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बजा नंके तब अ जगाव गोबांमा बर'नि फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसा होननाय रिमान बिसिंग टीएसपी बो मार्चंका आइन पिटि बो मार्चंगै थानसाङैनो त्रिपुरा मथाव फाइका एडिसि हापांबो फाइका एसेम्बली बो 13टा एमएलए फाइका फियाबा ताबुक कसार माजरो ताइसा टीएसपी कासाय फिपिका आइन पिटि कासाय फाइपिका आबनि बिसिंग ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुं मानो बेलायके साक थारमानि बागै दफा खोलगै दंखा अबहायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय अबनो कमेन्ट खाय दं आबनि बिसिङाव बबायनि फिरबमु टीएसपी आं जदु खामानि गाय बर जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करि बर एटा सादा कागज सिलेकायनि खानाव आं जे खबर माखाटा आफ्रो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी आईपीपी त्रिपुरा हा एवं त्रिपुरा मथा बर थानसाङै बजालायखा ओ एडिसि ग्रुपनि सोमोन्दै गाय चिनि खेता परिष्कार ननो सानाय जे जों त्रिपुरा मथानि चेयरमैन ते चिनि आईबीटी नि प्रेसिडेंट बर खरंगनै चिनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सही दं
आरो साखि हिसाबै जगदीशबो दङ आंबो दङ मथानि तरफे श्रीराम बै दिनेश दङ तेफ्रावसो साबो दङ नों नांगौ फैगोन जों যখন नुखा जे आरो जोंनि जे प्रभिजन दंमोन जे आइन बिटिनि मुं टिप्रामा थांनाय आइन बिटिनि रेजिस्ट्रेशन टेक कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होनाय दा आबलाया प्रसेस लायखा कागज पत्र सिजाखा इलेक्शन कमिशन के इलेक्शन कमिशन हयते सपाइलिया तबे जोंनियाव साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सपाइयो ओंखायनो मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बैनो নিজস্ব সিমল নাহারে আফুত ফ্রি সিমল ন আন্ধ্রসন নাহারে বুঝাখা গাই চিনি আইন বিধিনি যারা বসানা মুজং নাইর ফরকসফন মা বসালিয়া আইন বিধিনি রেজিস্ট্রেশন বাই আরো চিনি প্রেসিডেন্ট আফ্রনি যে চিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বড় जोंनो नुलिया तांगे जों दाम फायनाय खाया কোনো सालायमो क्रिखा गाबो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ঠিক আছে बुसालायथों যদি राज्यनि गाहाम बिहेर 30% गाहाम नंथों जों मोनायाव गाहाम नंथों जों मा बुजायखै दामखौबो একটা इलेक्शन बुजायखै दामखौबो नंथों गाहाम हायनि जों लाखै दं ओमफ्राय পরবর্তী সময়ে আরো जों क्लियर खालामनो हायो যে যিনি আগেनि প্রেসিডেন্ট বরং বিজय कुमार रांखल ब যিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট পোস্ট হইতে ব রেজিগনেশন দিকা 12 जुलाई 2023 আবুন বরণর সাইমন যে মথানি প্ল্যানিং সেশন 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইগা যিনি বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অনিমেশন দিয়ে আরো जों नुखा जे बिके रांखल ब्र प्लेनारि सेशन प्रेसिडेंट हिने चंखा एबं आरो डिक्लेयर बो खायो बचिनि आइन बिधि प्रेसिडेंट को खायो रेजिगनेशन का आरो थाङि काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आइन बिधि गमायथायाखौ आइन बिधि पार्टी हिसाबै दंखो एबं आबनि प्रमाण बिजय रांखल साय व रेजिगनेशन आइन बिधि प्रेसिडेंट एवं परवर्ती समय खाय जगदीश व जनरल सेक्रेटरी चार्ज आनु बुझो लिखा 1 सेप्टेम्बर अब चिंतन तब उनके थांसा नि मारियो के बुकरी क्या थांसा बुबकरा नि पर थांसा ताबु तर कागबा क्या टीएसपी का कबमा सीनियर लीडर ऑफ मठा बुकरी क्या अब हाय सिनारियो लाइक थांसा सालकिसा सकांगनो का उमासंखरबो स्टेटमेंट रखा जे आइन बिटिनि ऊपर आपनो तो इले दिन फिरो बाहाय फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आं लगे कमेन्टरि आं दङ बे बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमै दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागाद 7 नागाद मालायखो बेलेसो बुबगर नुमोहनि जगदीश न साखा जों मालाय आरो कप सालायखा आं परिष्कार साखा जे जों तो टिप्रा मथानि जे डिमान्ड ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामो किन्तु जों नोंबाय एलायन्स थाङो 2021 नि डिसिबुट एवं जों आसा खायो जों दाबो थांजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो सिगा ओके एलायन्स हिसाबै दंनाय बेताबो खानाखा बेताबो नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करिगा इनके तंगे पार्टी के तरफ ये बोले करिगा मन बोबाय के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आइन बिधि डिजर्व का बसावे भी तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजर्व करने एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट आका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जोंबाय तासे बिमु टीएसपी रखिजे फे जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गोसु कुना आपत्ति करि ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादानि थाखाय सो बरंनि जों कुनु चुक्तिबो करि लिखित
बरगे सौजे सादाखौ जे दंमोन आं खोनाखादों गासै ताबोके Tipra सरंनि बागै हामग्राय जतन आइन पिटि बनायो DSP बनायो Tipra माथा बनायो Tipra लेन नायो IPT को Tipra लेन नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हामग्रायसो ख्लायमानि होननानै के तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव जोंनि त्रिपुरा सरन যারা লিডার দंनाय रं বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খেয়ে रं आसामाव বড় ফিল থেকে যে जोंनि त्रिपुरा सरनि একটা রিজনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা হিলস লিডার্স কনভেনশন ने कांटे कब्राव 10-11 जून एक कन्फारेंस हाइटे कन्वेंशन दाबो आरो आसामनि CPM बा CPIM CPI कांग्रेस गैयामो ताबो जे आदि आरो जे सम्मेलन जे आसे जात्रा जुब समिति बनो जे साननाय र आ लिडार र बरो जतना थानसाखैनो आरो जोंनि त्रिपुरा सरनि existence sebagai nor to semen existence tangi karena इनका 1949 साल त्रिपुरा যখন भारत सरकार हाबका এবং আবন পরবর্তী সময়ে তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হইতে যেভাবে 10 ফাইকায় রিফিউজি হিসেবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসেবে আরো হচ্ছে তিনি জায়গা রকমানা নাঙ্কা তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরুঙ্কা আবনো 8 किना बगे 5 किना बगे आफ्रो 30 years न आसे जदिও प्रथम दिके ब राजनीति दल दंमोन राजनीति निरपेक्ष दंमोन किन्तु परवर्ती समय 1971 नि जखन मिड टार्म इलेक्शन लोकसभा आफ्रो द्राव कुमारी आं चाकरिया करे पूरा 30 years के बो साका पश्चिम त्रिपुरा पूर्ववर्ती ब्रक साका विजय रांख आफ्रो जिबि जे 5K फेलेमनि नर नुखना যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 কেএলআর এলআর এক অনুসারে বং ইয়াবো থানা করিয়া বুনিয়াবো আবু থাংবাইয়া আবুনো উদ্ধার খানামগি আন্দোলন খেলতে উদ্ধার বংখা 100% নি এখনো 60-70% নুকা 30% জায়গা টেবিল মাকা পরবর্তী সময়ে নর নুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠন মুখা আবনাগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন কেমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলাটা তাবো নিনিও আইপিএলপি আমলো ত্রিপুরা ল্যান্ড তাবো মোটা বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনো তিন দাবি দাওয়াতি সলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবনো পুরানো পাই তাবো কাজে माइ आजादी को गया चिनी रिगनाय बरक इंट्रोड्यूसिंग का को बरक राज्य बसे सिक्रेट उनका अब तो मानथि त तक नहीं न मानथि थायो जेबन चिंता को चिनी को बरनो एक शिड्यूल चबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सोंमाया गय चिनी एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देव बर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली ऑफ एक प्राइवेट एजुकेशन अधिक क्षमता तब जेटा इन एम्पावरमेंट বা নর খানা খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তাবো সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেমনি এবং আরনি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি মুংটা আনন্দ শর্মা বো চেয়ারম্যান বো আবো কুরিওনো সাবমিট করে বিনি রিপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি তবো খালি পাস করেছেন আবো মা আগে তো কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়িনাই গাবন বগে চলি এডিসি আর চলি চবনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা आमतिर बेबाक जों दाबि खायदों तब आइन पिटिनबो खाक्तै नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिटिनिंगै हामक्राइनि इ हास्तेनि
बर'नि हामखायनि बागै पइन्ट जोंनो नगनि अबनति जे जोंनि आइएनपिटिनि कोर डिमान्ड नाम होनाय जोंना दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबिया दिनो मिसुंखा गे आबो चिंता करो आं रचिनि दाबिथिं जे बुं सामाने नंबर 1 गे the Constitution 125 Amendment Bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under state government including RD block, civil subdivision, etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कॉक सवाना आगे ने मंत्री अबूर देववर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन ऑफ हारी का बनो अपरो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडीसी ने अपरो बना आरो बसारिका बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडीसी नि अवस्था नुगई अपरो बेने फील खाइगा जे एडीसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेना दरकार एडीसी एरिया वो फुल प्रोजेक्ट काम करने को इने बो डिक्लेयर खाइगा स्टेट गवर्नमेंट बो डिक्लेयर किंतु ताक्सि जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 से फैगो एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट कमाबले तिब्रा मोटा फै ये 2021 जरा बाय 14-15 बছর सीपीएम की खाइलांग दिया अब इन सिनो चीनी तिब्रा सालनि एरिया वो जत डिपार्टमेंट तो बनी बरक जदि एडीसी नि रेखाय जों काम करनो सुबिदा मोननाय जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडीसी एरियास माने उन्हीं ओएनजीसी बिजनेस करे तो ते वा बॉल टॉप तो समो बुफांग तो अब शेयर मन दरकार बरक फॉरेस्ट नि बरक प्लान हम फॉरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी को सिग्नरिया TTADC be empowered to recruit its own police force अब उन बगे लाठी वाला पुलिस नि बगे वो बिल पास कर देतो एडीसी के किंतु स्टेट गवर्नमेंट ने करिया गबिने आइनशृंखला नाम बगे कम से कम अब इम्प्लीमेंट करने दो all ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC माने एडीसी का नगिन बक्सा खिबिरि जाका माने फारा तुन जाका एडीसी नि बायरो चिंति प्लस एरिया आमति गिलान तो अबरन जॉब दिस Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. तबो नरक नखना आगे तो प्रथम तो त्रिपुरा वा 3टा डिस्ट्रिक्ट होने और उससे 5टा ना तबो का बर्तमान 8टा डिस्ट्रिक्ट दिसिनि वो एडीसी एरिया मो 8टा डिस्ट्रिक्ट किसी ले तो अनेक जगह बिसि तो अनेक जगह कम इनका तंगे डिस्ट्रिक्ट शब्द तो सिना अपन बगेनो डिस्ट्रिक्ट शब्द नो तो टेरिटोरियल काउंसिल के दिनिसन प्रपोजल लिखा अब जों ओ जे 125 एमेंडमेंट बिल जखन सानो जखन डिस्कशन हो बर विथ स्टेक होल्डर्स ओ आनंद शर्मा कमिटी बर शिलंग फाइगा ते 2 दिन तक गुवाहाटी आपन सुंगा अपन जों किनि आईएनपीडी तरफे किन जे तान सम्मान मो अबतो गाय के कैसे कहूं गे परिष्कार ADC under 6 scheduled provision constitution अब exclusive for scheduled tribes और non scheduled tribes नि कोनो और रिजर्वेशन करना पड़े बरो बुद्धि नाय उन्हीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य जगह किंतु ADC वो बरो नि और बुद्धि अधिकार करे कर्म exclusively 6 scheduled is exclusive for scheduled tribes आई ही ना तब अन्य जगह किंतु नॉन शेड्यूल ट्राइब्स बगे करे त्रिपुरा का एकमात्र ओ प्रथम नंग से दिबा सीपीएम रपर एकटा 5th शेड्यूल अनुसार रेजिस्ट्रेशन खालामनि एवं पुइलाते गिलान तमन 7 जन 28 जन बिसिम 7 जन तमनि नॉन ट्राइबल्स गे ओ आईपीएफ तसमो एटीटीएफ एग्रीमेंट रा 4टा कमिटि तब 3टा तम
চেংনাইয়া যে পুরানো আবো বাদিলমাখানে এবং 50টা সিট ন রিজার্ভ মেচিনি ত্রিপুরা বাগে এবং আবো নির্বাচন মাধ্যমে সিলেকশন 50% মাখাই কিন্তু এডিশন বাইরে 50% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস বি রিজার্ভ ফর শিডিউল ট্রাইবস অফ ত্রিপুরা কখনখা এক সময় যখন ত্রিপুরা মার্চ গবাই ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাই আপনার চিন ত্রিপুরা সারা মেজরিটি দমান কিন্তু বং ইংনি বাংলাদেশ বা আগ্নি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বড় ফেমস তিন জায়গায় মাইনরিটি উঠে এক সময় বং ফাতার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উদ্যোগ নামানি আবো আর সময় দশরথ বাবু মিসলিড নৌকাই মানুষ মিসলাইড রাদার নির্বাচন আন্দোলন থেকে দ্বন্দ্ব কারণ রহি আইনে হ্যাঁ বড় মাসা থুবু থেকে আবো লইয়া আবো বন্ধ যার ফলে ছোট্ট জায়গাও যত রিফিউজি ফ্যামিলি যত নগর দম আবন বাকি না তিনি প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর বাকি স্টেটও এটলিস্ট 50% সিট চিন্তা বিকি তিনি এক্সিস্টেন্স চিন্তা না করে all vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Simon in Jaga, Tibrasara, BSK Becker, Salabri, Zetan, Secret Becker, Abon Paletabo, Baxago, Chennai Tango, Baxago, Mumbai Tango, Baxago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdikai, Arathani Saki Battery, Ostomaster Shaitan. Going yet Tibrasakani, Hazar post vacant, অনেক সময় ডিজেল বং থাকো বছর তিনে খাইখানে বড় ডিজেল থাকো আ পোস্ট ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার চিন ত্রিপুরা বেকার আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা সেটা নুই আমি থাকবো কক বরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট বি ইনক্লুডেড ইন 8th schedule of the Constitution of India কক বরক না চিন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই 8th schedule of the Constitution দাবি খাই তাই হিমবা 8th schedule চকাকাই 8th schedule চকাকাই রাং পিসা মাননাই রিসার্চ খাইমাননাই চিন কক বরকনি ডেভেলপমেন্ট নুংনাই অনেক বড় হেল্প খাইমানাই লেখাপড়া খাই বই সাবংনানি আবার অনেক কিছু রিসার্চ খাইনাই আবার অনেক সুবিধা নাই কক বরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট বি ইন্ট্রোডিউসড ইন অল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল ইন ত্রিপুরা ইনক্লুডিং CBSE ICS তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা অমরপুর চিন্তিপ্রসন্ন হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি নাই উত্তরপত্র গাবো হলো কক খালাইকা হ্যাঁ কক খালাইকাই আপনি উত্তর সব দিছি নেবা আনফর্চুনেটলি বসি থাকে পরীক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে বসি থাকে ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বন সাবো আবো সাবই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাগো চিনি বড় রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার ক্লিয়ার খাইনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে CBSE ICSE ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্ট শিখানি সুযোগ দিত আবার ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন TTADC তাবো ইয়া जों सालायदों जे ADC एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइब निबागे ताकायसे कक दं 1960 PLR LR Act आरोनि 187 अनुसारे सेक्शन 187 अनुसारे কোনো ত্রিপুরাসান জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল নামে করি যে আবনো নুগুই আর সময় সুকুমাই সেনগুপ্ত ডিডেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইকা 69 না টাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা আপনার তাঙ্গে আইন আবুকাই উনকা ত্রিপুরা ফুল ফ্লেজেড স্টেট ইয়া সেন্ট্রাল আন্ডার ইউনিয়ন টেরিটরি আপন বগে কেন্দ্র সরকার এটা আইন পাস থেকে 1960 সালে বুঝিকা আপনো বিভিন্ন সংসাও যে ওই যে তিনি এটলিস্ট এডিসি এরিয়া তবু ফাটান বড় হাফ মাইয়া সকল খাইমে এনে ইনারলাইন পারমিট চালে তবু জায়গা নর্থ ইস্ট 4টে রাজ্য চালু করবে যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফর্চুনেটলি চিনি জায়গা নাম চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্ট টাকায় মণিপুর এই 4টে স্টেটও চালু করবে চিনি জায়গা সত্যন দরকার না ঘুমে কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে পড়ার কারণ আঙ্গ SGS বা চিনি লিডার হিসেবে INBT অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আপনার কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ MP যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রেগুলার খাই কিন্তু চিনার মান থাকা তাঙ্গে মাখাছে সেই নিয়ে নঙার সিবিসি নাগরিক সাইড কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতারও আবরিনা বসিয়া
কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরাव बिदि बलगे वो आज बाकी 3 का आगे दी जाए काजे जों मन बगैबा जोरदार मुभमेंट खालामनो दरकार दा कैसा जों दा फिल गयो नतुन हेमो दाबि खालायखा जनरल इलेक्शन टू विलेज काउंसिल्स ऑफ टीटीडीसी अनेक बोसोरनि थाखाय दा बलखौ निर्बाचन करी ओमफ्राय नर साइबानो पन्चायतनि जखन 73rd and 74th amendment खायै विलेज लेवल जे क्षमता माने भारत सरकार आ अनुसारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि नाम रां खरच खालामनो हांखाय बिथिं दाबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे अबन जों रांनाया एडीसी एरियाव अबन बगे दाबो इमिडिएटली अब आंदोलन खालामनो दरकार एवं चिंता बिखा अब दं अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट विलेज कमिटी माने दाबो विलेज काउंसिल दा जरो आगे सीपीएम ने आमला वो खायमन बगे बरा कमिटी शब्द लिया किंतु अन्य जगह कमिटी करे जतन विलेज काउंसिल बरं चिंता बिया अब तो ओला जों जखन दिनै स्टेट कन्फारेन्स होनो आपलोड नायगोन दाव सबजिते बदा करे दायमोन तब नरकनि आइन पिटिनि बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरकनि दाबिबो दं तब कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय हेकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से जिनि जंजगिया खंथानांखाय बाके 8 सिटल दायमोननाय संजय अंकल अपना अंसानाय अब राजनीतिक डिसीजन है नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमका यार के अंतिम मुद्दे का लेफ्ट फ्रंट आमलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने तीन जगह एक भाषा कमिशन नियोग खाजका बिनि उद्देश्य का कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय बा बो स्क्रिप्ट बाय व्यवहार खालामनाय ने पवित्र सरकार ने आज तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो कुइलापुरा कक्सटास दिनसो आबन सोमोन्दो लाखे इलेक्शन गाना के जखन चाकले के सारा त्रिपुरा होइते आपके बो जे आपके जों गसु दिनसो बुझिगदा गे स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन भुबै हिसाबन किन्तु कोनो ऑर्डर अंखलि पवित्र सरकार भाषा कमिशन खुनगुरि खाजे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরব বরং যতন নাইও বরফ ইউনিভার্সিটি ओमफ्राय दाबो म अफ दि माने अब ट्रेक हाय सामाक लायो पवित्र सरकार ब लेफ्ट फ्रंट आमल खायो ओमफ्राय आ बना जे बरफ बाय परिचय खेरिनाय बरफ गाइड दिखा लेफ्ट फ्रंट ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बरफ तो बरफ साका जे चिन कक बरखाय रोमान स्क्रिप्ट न मोर माने एप्लिकेबल गाहाम जों नुगौ आंनि जिबो कक बरफ किजे सिउ जों चिनि लैंग्वेज कक बरफ बाय अनेक इजी बानानदारन कोनो प्रॉब्लम करी दजालके काजे म कक बरफ जों दाबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो उपजरे जो समिति हाइका बरफ कक बरफ रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्ट फ्रंट फैगोन आप बयर बातिल खेरिका पॉलिटिकल आपरो जदि बातिल खे आपन चली तन का अनेक हम ने ताको बरफ नुखा जे कक बरफ मैक्सिमम बरफ रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा के नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जगह चली तो इवन 106 जे आंगुगो যখন বড় মেসেজ রহরো মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি বাংলা ছিল ম্যাক্সিমাম 10 কাজে রোমান স্ক্রিপ্ট আবো কোনো অসুবিধা করে যিনি কম আমার তবে সরকার যদি রিয়া হিমব সেটা আবো চালু মাতাম নাই যিনি নিজেরা বিচন ব্যবহার মাখানি আনি বাসনা আনসিয়া গে সাবসি নিব আন কবনা আনসিয়া গে সাবসি নিব কেতাব এই যে ताबुं जे 2023 साल किसा सिगां कक बरफ डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखाते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बखाते जे एकजन ने बुमुगि कैसे कमिटी खाइजाका कक बरफ डेवलपमेंट नति आरो मास्टर दंगो
एसिस्टेंट प्रोफेसर दङ गेस्ट लेक्चारार दङ आमाखि गोबां राइटार संनो फैयो खायसे कमिटि 21 जनानि कमिटि खायजाखा आ कमिटिआव डक्टर अतुल देबबर्मा बनो चेयरमैन खायजाखा वाइस चेयरमैन रामपद जमतेनो खायजाखा फियाबा स्टेट गभर्नमेंटनि न एसेम्बलियाव कक्ति साजाखा कक बरगुगे देबनागरी बायंनायनि गोजाम मन्त्रि रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पाब्लिक बखातिबो ते खरां तिसै दं जे कक बरक न चर्चा खाय दंनाय मुभमेन्ट कक बरक ति मुभमेन्ट खाय दंनाय ताबु नन्द कुमार विकास राय देबबर्मा रुहि देबबर्मा सम बिनय देबबर्मा लिंग्विस्टिक ऑफिसर आबाहेरक नररुई कताल खेते किसा ताबु कमिटि खाजाका कक बरक डेभलपमेन्ट नि बुंगै इनके ताबु आरो केबो के ताबु साइबो दंखा जे देबनागरी न कक बरक न देबनागरी बे खाने चापुंनाने बगे कमिटि खायजाका आबुनि बिनि रियलाइज खायकेबा फिरक मु तामो आंथ' व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडि खाय ओमफ्राय ककबरक लाया बिसेस करे मुभमेन्ट फर ककबरक जोंनि रुहि देबबर्मा प्रेसिडेन्ट बर' बयबो आलाप आलोचना खालायो शुद्ध लैंग्वेज निया जोंनि समाज व्यवस्था बिसेस करे जोंनि सिनिमु आबलाया बसालाबो मुदिग्रिखा बगैथ' बय फटाव मुदिग्रिखा बुंनि तामबर खायगा दावसिन जरा जोंनि लैंग्वेजनि बागै जोंनि कालचारनि बागै जोंनि तमुं चामुं बा जोंनि जातिनि सिनिमुनि बागै गेटाबो बर'नि आरो हयतोबो जों बर' बायाव जगाजग दङ ओमफ्राय जों नुखा जे बिसेस करे नन्दबो हाय बरफ सं सिनियर अनेक दिन धरे कक बरफ साहित्य चर्चा खायदों जोंनि रुहि देबबर्मा बुंनो बिदि कयजन दं बिनय इसोर दं बरफ हायथ' आरो কোনো জায়গা মালিয়ে ओमफ्राय अतुल देबबर्मा सोमोन्दै आंबो आसा परिचित गरुय तबे आं नन सावनो जे जों त्रिपुरा ट्राइबेल अफिसार्स वेलफेयार फ्रम खायफ्रु आफ्रो बिनि बिहिक बिसेस गैया चिन्तानि सिनि गोसाजों ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बदावखाय खिथांखा जेला जेल बखायजों बिसां मस आमतल फिलिंबो बे सावसा सावजे बिनि फुनांगौ बिनो फायगा बिनि मुंतासे गो माधुरी माधुरी दे माधुरी 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 मालाय बुजिखा थांगा थांगाखै तामो बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेशन आरो होइते फ्लाइट भी फैयो फ्लाइट भी थांगो और फै इटा सिमो जीपी बक्लानि हेल्थ कैम्प खायो आं बिरक्ता धर्म प्रचार के माय खुबती फेना फैना है कक सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फोटोकॉपी आंसे काम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग माके 10 पतन होना 5 पतन में सीजे कने सिंग पड़िले मो जेरस कॉपी ले सिंग क्लां पड़ी को बुझिका गाफ्रो होइतो ना अनेक जन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंबल प्रचार आरएसएस ने लीड खैयो न बीजेपी न गै जोंल परबती समय खनाका ओ अतुलबो आबनि बेकिं बैनो बो एमएलए बो केनेजनका जीटीका हे दिबा गे रामपदबो आ ग्रुपन विशेष करे दिनी जमातिया हदा गेपर जेतु समता हदा हिंदू धर्मनि एक पार्ट गे आरएसएस रो हिंदू धर्म आल लिंक खैनो बो मा बुझिगा गेपर तबो प्रग जे सवाबो खैने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग तो करी चिनी निजस्व करी थिंग किंतु सहज उपाय इनका चिनी बांग्ला से सिंपल बाउंड मतलब सर्वर्ण व्यंजन बना आम बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन बना चिनी पास बाउंड नता जब यो इंग्लिश बा रोमानिस के 26 टा 5 टा के बावेल ते 21 टा के कॉन्सोनेंट है यार खूब इजी अपन विषय किसु तंग चिनी नांगिया जब एप शब्द से नहीं है पीएच भी चिनी तो नता अंतरा के तब खाई मन तब आंखे हिनो
रोमान स्क्रिप्ट भागे जों 26 जन फरायना उचित 3-4 एखाने परीक्षा बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा जतन बो इस माखने बोले फुटबल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एकदम बातगे बो बिन बगी करालुम सने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन देखायो सुजाको रिखा जोंदाबो आसे आरो जोंथ' साइनिया बं बैकग्राउंड साबो बति गखाय बुजिगा जेहेतु बरो प्रोफेसर खायगा ठीक আছে है दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता नाम दिको गया है दिबा इनके तबु तिप्रा सरकनि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट जा आसोल खरांथि से दंगो आसोल बिसि कलकमा कि सामा बिसिन सानि फैया ताबुक सिथितै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु कगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हाय बुसु जरति कल अब देवनागरी तक सब परि नहीं बा देवनागरी अब माने संस्कृत सुजाको संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई ती सने मगै अनेक चेष्टा खाइदो गभर्नमेंट किन्तु अब आगोगला हिन्दी ना पर्यंत इम्पोज खेले नहीं माने बस ये बोले के वो साउथ तो पूरा ब्लैक काजे देवनागरी अब आगोगला जों दा फाइट की थानाय एवं जों दाबो कोनो आईपीटी न रिअर्गनाइज खायनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि आ कयेकटा जे जोंनि जे वार्ड दंमोन आबोनो रिभिनिउ जों पार्टिनो काराखेटिसने जारा फैनाय जों पार्टि गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय बायथागो कायसा ताबु विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो ननसिदाय तिप्रासानि बिसिंगो ताबु आमहायके गोबां लिडार रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबहायके गोबां ट्रेनिंग गै दंखाताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकसागि फैमानि थिलां लाइ थांजा जारागो नुगि फैमानि आबो ताबो ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग खानाय जतन सिनाय नुनाय रग जे मानसुगि दंमानि ताबो टीएसपी काखा दिनेश देवर्मा श्रीराम देवर्मा आइंगो चितो देवर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबो yang INPT बुकाखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागैसिमसे अमहायन दङ आबो बाय तिप्रासार हामक्राय इंगिया बुखुके सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागैसिमसे तिप्रासार लिडार बातालाय दंसो आबोनि दिनि एसेसमेन्ट बाहाय पॉलिटिक्स बरफ फैगाखै बरम एक एस्पिरेशन दं जतन पॉलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री है दिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब ठीक है के अब चाहिए कब बुझियो तब ई जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बे थांखै नों जे एमएलए सिलेक्शन खायब्रु NDC Nibagi selection Hebrew. What is your policy? What is your policy? Is there any transparency? Simply no go sign the Nana pressure of the Pontana. Mujugriha. Until Umle. Gabo at a committee Kaye, Chong Hakai, better income. Unmoteta. At a committee Kaye, Sabo Kaham, Sabo Hania, useful Sabo Nomia, Pog the Simon Maya, Ranchana de Chaya, Prosper Fible. हाँ वो जनसाधारण में इतना तंतु दुनिया हाँ उरे से जुड़े बसा है क्या अब रूम ले कैसे ठीक है सर अब एक पार्टी ब्लेम है नहीं ना जे बड़ा मुटी में तब बुरी पार्टी समझे सिंह कॉक सही लाभ के है दिबा सिंह तो तब मेरा नुकना इंडिया एक जूर आता इस्ता दो ताकि पढ़ो तो हाँ तब इंडिया में किससे लेकिन तब राजा ने दांग सका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोला बांखम दाताम खबा बोला बांगमामले
Hai kiba? Ar bini political party songsaman naharmuno alliance no khai thumani Tipra Indigenous People Regional Alliance Tipra ha. bung thumani Tipra ha. Gabno assessment bahai man clear ke apno explain khai Abo chini je bujiman kai alliance tung soli mano so gang ke bujina angai sabo genuine dabi dawa khaitani busuk sacrifice kane bini mentality to khali bukhu wesini samay bini yobe ge jonasaধারণ ঠিক হেনে bon eta borbaito bon eta kam khai bukhu igoro sana tatal kolsa bakseba smartly kok sai thaga parun thaga kintu bare nang smartly parun ni hai diba ge an mate ge ঠিক আছে জনসাধারণ বুঝিনা না কারণ হিংকে নাই নিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুথ ইয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই অ্যাক্টিভিটি নাই কিছু নিয়ে কেটাং যাবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনার খ খালাইখা যে বুফাংথন दा বসারি জিতু হ্যাঁ গুন্ডাগিরি বুম কারণে আইপিএফ नि সময় উনি কাছে বামফ্রন্টনি 25 বছর নরনামগৈ আইপিএফ বাই অনেক কক সালাইকা লাস্ট পর্যন্ত নরেন্দ্র কগি থাকা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি আইএনপিটি কমানি না বুঝল থাকা ঠিক আছে যে বড় আপনার হয় হুল্লার খাইলেকা অনেক কিছু লুকানো না গে তাবো ত্রিপুরা মঠাও ফাইগা তাও ত্রিপুরা মঠা জিটিকা খাইতত কা जों दा खाइदि हियाबले जों नंग लबि दं नंग कां गामो जों सबसिन नंग लबि दं दाबियो जों कुनु बिसय Tipra motan phajeti kaisa ko kasai to jotono politically experience kore jotono yutono full power yafar kam haraja kintu borok ni bisingo experience holder kore ni bade ta politically decision pan hindi ba procession chalna pan hindi belai ke hibiji bingi tokha Tipra sarang ni bagi thinan ni Tipra sarang bagi belai ke hamya ai a attitude ba a je tabukung tomani abuni analysis phiro ni bahai কখন খাওয়া তবু প্লেন স্পিকিং যেটা নুকমানটা যে পত্রিকা যেটা নুকমান এই কয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মালাইকে সাইসুন পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে আমি তো সেই 3 দিনকে অন্যান্য মন্ত্রীরা মালাইকা What is it? বসাবো MDC হেডা गे बहुत Tipra Mothani नंबर 1 किसी लीडर किंतु एडीसी नि प्रशासन बगे दाबी दवा खनेले आरो नंबर 1 के सब सीए बतांगे सीएम नतलांगे बा गे जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंध आसे आं हिनाना एक्सपीरियंस करी हिमंता गे बिनि तला तने रताम सिनै बदे আবেনা ওরাই করে জানাইটা নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণ দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস
দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি, অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এগুলো তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে। फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो गोबां बररकनो तिप्रासानि मान्थै सक्तनि बागै खरं तिसालायनानि बाक्सा खाय आबुनि बागै तिनि खुवा चाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ति कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर ऑफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा एम अनंत देबर्मा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबर्मा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबर्मा वाइस चेयरमैन खकेश देबर्मा आकर्षण मानजाखा तिनिनि मीटिंग खलाय मानतये लीडर ऑफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा कक्थुमना रुंनि बसखंगो दादाक सिदाक अंगै साका फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो मेघालयनि सीएम कनराड सांगमाति बिनि कैबिनेट मंत्री रगबो मानजाकनाय होनै सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सिते स्मृति हल बसखांगो फोसालायदों। दिनै जोंनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांखा फैनाय 14 तारिख जोंनि मेगा मास रेली, जे मेगा मास रेली जोंनि बबाग्रा दंनाय जोंनि अंगनि बबाग्रा फुनखाय दं दाबो ओ मेगा मास रेली मोजां कनरेड सांगमा वो मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कालिबाय अबो प्रधान अतिथि ओ मेगा मास रेली फाय बबाग्रा जों जत दंनाय आरो दिप्रासारुनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खायदों। दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहारथिनि जिनि बरमगोनां एम अनंत बाबु दङ, जिनि जोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब जोनालनि चेयरमैन रक बोरै बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत चिनि तांफां रक दिनै दङ। जों स्ट्रंलि सिद्धांत नाहारका जिनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फायाबोनो जों नाहारग्ला आसारामबारिनि 2000 बरक जों थाङै अ जनसमावेशआव अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাউনো जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা आसारामबारि থেকে खुमलुं 1 घंटा बाय बसगैयो आबार फार्देस्ट कर्नार दिखे 2 घंटा बाय थां सगैयो। जे कोनो प्रकारे जों 12टा नि बिसिङाव मयदानाव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा आ टार्गेट जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बगलायखा दिनै म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय हास्तेनि जत ताकुकै जों जतनो जायतगाननि जों खाख्लायो तिप्रामत हाइ ब्लकथुम बबाग्राय ब्लक। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি, আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে। নো, নাথিং, আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান কোয়ার্টার। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না,
আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না, এটা আপনারা লিখলেন না। আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলেমিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন, এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং, এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে, দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা টিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Mothani lost so many seats because of BJP.
Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করছি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তিপ্রা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তিপ্রা মথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaika mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani ang buwan sogo hor sal abono ang belakena wan sogo thangnai jeng nokha 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसुगो जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक हनै इंलाय दंफ्रो हाखेनो अ समुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा सिनि बररक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा सिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारो सनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रो खना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बसिनि बररक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल कुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुगमानि गांके सिनि बररक आंनि मखलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंङै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ओङै दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफारावबाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस जे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलारो बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहायके रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रता तिप्रा मथानि तमाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि र अनेक जागावो जों साइबरावो जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपोर्ट बर'वा ओंखायनो थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हांखे आइगिरावबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुगु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलावो तारमाने बाङै दंफाय आब्रनो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनि र रहर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलारो बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगैनि बसाना आगरतला रहै दंमाने आबता मिनिं नै बाता अर्थ दंनाय होनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो निने बसा बो बाहायके चलै दं बाहाय ngै दं तांनि सरायरो किन्तु आं जदन थाबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सरायरो किन्तु जों सरायफ्रनि हाया
जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्रक कंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्रक कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाखे परिरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नर ककनाना नेनाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिन दे ड्राग्स आरो एकदिन दे अमायखे तमंग लिगे लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नायनाय खाय मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बर देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मोसुङो आं आइगेबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवनो जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानै मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं हांगेन टेके सिसा बरं ने बदनाम अंगिया तमाने हांगे बुरिनि हांखे ते कैसे हांखे न कोनो को देरा करं लाइक हांखे बुरिनि हांखे कोनो को तब प्रेग्नेंट फांखा बाते बा देरा लाइक नाना ते हांखे बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमाने तंकसर साकसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जियन रना सानाने मुसुङो ट्रान्सपेरेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारने तब फातार हानि बर रंनि कैसे रि सुमुं रंनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुं रंनो लायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसुबै चुंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बुजौथाय चिनि बुसाबोतैनो बुरि रंनि गार्जेन रंनो बिसेस खें सानानि मोसु बो जे फाला फिलि के रि सुमानि इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनखो कुपुर कसमनखो कसमनक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर पर रि टाइट चुंलाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जनरेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन रा मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुई नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायङो बोरै चलारो मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरगु चलारो बरगले बरने एट्राक्शन नं हायसि तारमाने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायङो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बरो आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायङो आबनि बागै जतो जागाव न चलारो न साया हाया बोरै रं साया हाय बकलाया हायफानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनायखे बोरै रंनो माने हायखे लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिम याकुं जरा दङ आबनि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तक्ति हे प्लामै थांनाय आबखा बोरै रंनि लाइफ आबनि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसु ताबो गोबां मानो जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टर बस कांतै चला मासा तैलाय जा चला हाखाना हातार हानि बरो और बुरिं हांखेने चिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साकाखे रि सिकरिखा हाखे अबतिखे हिङै थांमानि नुखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो चिनि बरो रो तमै सानाय फिउचार तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबाहायख्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बर भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया गके बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फ्यूचर सेस इनखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायङ मानो रखा खायनानै गाखाय जतनो मिया अखलिं खाना चिनि एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कगनो नरिसे सानाने मोसो जे तब पूजा फाइजों पूजा वो मनाने के रि मरंगा पाइले ओनाय
गुबुन दफा हांखेबले व्यवसाय खायनाय जुरका हायजागै दंनाय सिनि बर' हांखेबले ना बयने बुमा बपा बयने राबार राजावो मा बसं सिनि बर' गोनां दंबा साख्रि तो माया कदंमा बेकार मानसि आ कष्ट खाय रह जानाय सराय र आसखे खासिया तब हांखेन रां सानलायो ओंखाय तमाने पदे परमानै पायदानि बागै गार्जेन रनो प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरना आं सानानि मोसौ सिनि दफानि रां पैसा आं हांखे सिनि दफानि आरो थांया व्यवसाय साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसाय खायनाय रहखा गुबुन दफारसि सिनि मा बस असामदाय खालायथानि व सिनि मा बस गायसा आरो व्यवसाय खालाय बिजनेस खाय मा बसले आसंनाय दं दसाला रि फालनाय हयते आरम्भ खालायै जुता फालनाय हयते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखानो बर'नि जतने रां बर'न थानि दालाय रफायनाय बर' हांखेनो गोनां खावनाय आरो निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि सलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाय जालायनाय आबानि बागै आं निरन थानि अबननो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमाहाय जागाव सगलायसिनाय अमाहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमाहाय जराव आं जत्त गार्जेन पेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसु आं निरन बुमाहायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेनेबो साफांथों बा आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्टतानो दि एबाखेनो जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय र निराव लासिदि कमा जागोनि न वाना दि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तावजागै थानि निने मा फाने आरो रांनाय दि हजाबो मा फाने आरो थाङै नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजाबो गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' माहायख्ला जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफारं खे बेलायखेनो बेहेया सिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांखि सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो सिनि सलाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासि सिनि दफानि बिसिङो गुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फारते नाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो सिनि ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइतम वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलारो हाखेनो तमा नाय बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय सिनि बरर ताबो सि जलारो किसि साम बाहेर न तमु सरम सिनि बरर जलारो बेसी मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंया हायसि गुबुन दफानो सोरङै ताबोखे सिनि बरर से सकसाना चेंज तखायसि आबानि बाङै बोसाराव निरन थानि आं अबननो सानानै मोसौबो निराव होसंदि भबिष्यत निनि भबिष्यत नोंनो सनायाखे साबो सनानायबा नों साखसानि भबिष्यत नोंनो सनादि आर कामन कांदि बेबागनो काबार्ड खायै निनि बोसागनो दाकनि रावै बेबागनो बलै हाखाने नों स्टाइल खायनाबा बको बबैनो नेकटाइ खाय बोरि रमा एकदम एयर होस्टेस रो बेले ना टक टक का के बर कैसा एकदम फैशन नाइ थगले और बोसा बोलाई पापा पिपि खलाई फाला फिलि कावै हापेन कावै टाउन गनां गुरि नानि आबो तो बेलेखेन सोसाइटी नि माने मोसाङे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै निरनो बोसारावनो निरनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बोरै इंनाय र बाहायनो निजेनि न रखा खलायै बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो आ मते हायत माने निगि लागायो सिमने निने ब्रेन नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनेबो खति हायसि आबन बाङै ते आंक फलौलिया गार्जेन रनो अबननो सानाय बोसाबते रनो नेरो खेल खायदि पूजा समयो नेरो हायनो ता आंखारदि नायरनाय नों हांखे नों गार्जेन तेलां थां मताय खलुरदि खलुरो उइते वैसा न उतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय र विशेष खाय सहर तंनाय र ताना पारा तंनाय र सिक्लास बासलां सराय रनो अ पूजा जरा बेलाखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि कॉर्पोरेट चैनल मीडिया नि दाखुक समय बेलाखे हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै
बुस्कांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लुकुथुम पान्डा खुमुलुंगो आरो जोंनि जे मटर स्टेन्ड जे दंमानि आरो खायनानै थांनाय दङ जोंनि लुकुथुम टाउननि बागै खालायजाक मानले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मानथाय नग आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखुयो नै सिं दंखायला ब कामना नांनाय दुध मासाना खाय थिगाव हायख्लाय न जुदि जों उक्लबो नायसिगि नायखाय उक्लबनि लाइबुमाना नायखाय अम हायनो दिनै जे जागानो तै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अमबा हायगे न कतर पान्डा खालायो बुजाक तकजाक आइनमानि आरो खालायो अम हायगे कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथाय न 6 शिड्यूल के ठीक अम हायगे न थानाय 30 तारिखआव जों Tipra haste गोनांगै गोरों जागा 35 अर्थात 35 टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव गासुलाय Tipra Mothani नेताबो अमोनि परे जों तामरे जालें सेंट्रल गभर्नमेंट सेमांखा पाब्लिक बुसु जरतै आदिनि बन्न खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा लामा आसु फैया Tipra हास्टेनि ताय फातार हास्टेनि बर'बो नुखा ताबुनियाव बुसखांनियाव न जों कतर मा लुकुथुम पान्डा खायना बागै साल किसा सेकांसिनि बारजा मानजा जोंनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all लुकुथुम पान्डानो सालायनायनि बागै बबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रं न बारजार जाखा बरक स्राय स्रायके साख्लाय रिखाजे आदिनो कतर लुकुथुम पान्डा मिथिनाय Chini dabi omon tongnai, chini chirikman omon tongnai, chini sulgan omon tongnai, chini benar omon tongnai, Greater Tipraland. Ebong chino Greater Tipraland ni somotho mane khakfuja goi. Seng bai baksa khorang tisane bagoi. Chini ganani no haste Meghalaya ni tabuni Mukhyamantri Borongmana Conrad Sangma bo adino kok sapainai hoito te koyjana fatar haste ni leader of adino phai mano ko obonotui no tini bohaino sung Bijoy Kumar Angkore netritwe all MLAs EMs MDCs TWF YTF ni joto leaders no tuji sung tini narwai tong thayo meeting asugui bobo elakani busuke phainai borok abonotui sung tini kaham klai khapolo sing kok salakya ebong ja phantong sak rang puisa kri phano buni thani kisa misa bikhabir ma haike pano thumlai pano sing kabang ma borok tuna bogi sing kok salakya chini Southern Tripura mane West Sipaijola Khuai বিশেষ করে কাইনি ন সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট অর যে जों যে ওয়ানসুমানি মিনিমাম जों অ জায়গাও 20,000 মতো বড় কাইনি जों ওয়ানসুলাইতো কারণ সিমনাও जों বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মান্দায়ও প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতো যদি হিসাব খাইনে খাই আপনি পরে Why pene? Koi district. Abune pore dini yango gumutini bisingo joton sai gana hangkai sino ompi ni pore yango kai
tahun apa bagma abo ni pore yang je faimani am dike jiwan suboi जों जे खामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटार टिप्रालेण्ड सान्तानि फायबाय जों दिनै नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमी बुबाग्रा बै बाक्साखै जों लाम सगैलांनाय आबासे गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमी बाइक रैली खालि सिनि खुमुलुंग पर्यन्त बंग जों लाम सगैलांनाय सर तबो ग्रेटर टिप्रालेण्ड बागै तो तिप्रा मथा सभा खाइ दङ न आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा तिप्रा मथानि कागि थानाय किसे सकाङो टीएसपी तब तिप्रा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर टिप्रालेण्ड नाइलिया yang जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ तिप्रा मथानि फासिङो 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो जनजाति रो सेन्ट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो तिप्रा मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमु माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर टिप्रालेण्ड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अब तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी जदि दाबि सिमी खाइ दंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম डिपार्टमेंट नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनेबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसबो रासुलायगेस आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजि दंमोन बिगिर आंखल बाय चिन्ता जगदि सहकासों खरकाम आंसो दुइ दिन मा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केव सानाय करे आइपिएफ तिरक तिसाका आफु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबमा दङ बापुर मिनिस्टार बाबो राय समय थांगा नुखा मालायका अन्य एनजिओ रबो थांगा तिनी कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोर गाय तामखे दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरकाय जनजाति मुसार तामखे दंबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে सेंगिनाय निनि मन्त्रि दङनि परे एमएलए दङ नों आफु 11 जना दन प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि के तिनी और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनी त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मागै चबा खाइमा हाय नों आइपिएफ तिबो अमागि फुंदि नों सान्दि नों मिसिर खाइदि नों आगरतलाव कतर कतर तातावने रैली खाइदि शुधुमात्र 100-150 जना थाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय के बरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखम आबसु जतनसे कामखौ आं साननाय मेखा मता के बनिनो जों अर हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्रा ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन और समाइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनिसाई वर्ल्ड नि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब गोसां लीडर स्पोक्सपार्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बुबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमि तिनी जोंबा जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार पुनदि नुदो नुखा
যে বর্ণ অমাহাকে বিজেপি নি ওরা যে তাবুক যে এমএলএ যে দंमोन সাতজনা দंले সাতজনা এমএলএ অন্তত বড় কোনো দিন আধা সুগলাইছে ফাইদি নরবাই অমমত দিমান্তি আসুগন ওয়াইরি ওয়াই রিহিতলাং হঠাৎ চিনি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো ক্লাব প্রেসিডেন্ট তাই চিনি সিনিয়র লিডার এমএলএ ত্লাঙ্গি দিলেও তাং ওয়াইরি ওয়াই আসুগলাই বুবাগ্রা শুধু পশ্চিমিয়া জরাওয়াব অ জায়গানি যে তাবুক বিজেপি नि पार्टनार गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बा बुं लीडर शुक्ला सरन नोटियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं सम मतलां खाबले बबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आ धरन तिनि जुरि साइता गाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णुदेवनो थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैनाय मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कन्फारेंस खालामबाय मालाय कक सालायमोन आउते इयाबले आनि कके ठीक আছে बाबा रे नों मो सान्दि आं मो साननाय तमो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुं जे अरवजे जों आसो बिरमान मानि तो मानि आरो हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि सिक्सिदु लरंखा তিনি আরো প্রায় 17 বছর চবাক লাগিয়া দাঙ্গা খাঙ্গা তানজাখা বুথারজাখা জেল খাতি বাইয়া गोबां नेतार तावबर शुधु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरकदिनि जोंनो कैसा मारि क्लांनि थांगा सिक्सिदु एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडिसि मनानो रखा खायनो अबनो रखा खायनो दायित्व नि न्यानि तामसो दनि न और शुधु त्रिपुरा मथासिमी शुधु व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बनहामिया बनसुंगिया राजा खारी थांगा आरे बखारी जा थांगा बक सामखाय माने पाब्लिक साइबारो आनि एलाकानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करमि दंबो इतिनि अजागा फायसो होया आं ताम खाय दं राज्यबासि साइबानो आनि एलाकानि बरक साइबानो आं गाहामदे हामिया दे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा इया मुखा दरजे सकल नमो सामतां थांदि आंके तास थांलायदि सासे सालायदि हे दवा आइते सयक टला पातरनि मुङै केस रिमनि आबो थांनाय मियावनो खारिज खायजाखा त्रिपुरा मथन बखाक्ति जे केस रिमनि फेबा बो पर्सनल ल अटैक खायमनि बुबाग्रानि फेमिलि तैबो खायमनि बा ताबो त्रिपुरा हासनि सीएम न तैबो गोबां खाय दङ बो माय खाय अबनो तै नोंतां सानमु अबत जतन साइमानो सयक टला पात्र बिनि इंडिपेंडेंट बुदोंगनो बिनि चैनल बुमु थानाय मो बिसाव रमुई बो जेबाबे फेसबुक लाइव खई जेबाबे पक्सादा एकदम मो बेलायकेने सेलेमा सिंसा एवं निंदनीय कोनो मीडिया पर्सन अमाहायि আমাকে अटैक खालामिया नों खुबाय बखुबाय कबाय अटैक खालामिया एवं आमनो गिदिङैनो जों शुधु पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन बिरुद्धे एफआईआर खायजाखा ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खायजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आपनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मास्टर इनक्वायरि अफिसार आं जखन सोशल मीडिया नीति बोजे कक सामान जखन फोन रखांकाय ल तामताम आइनो तामताम आंकी खरकसा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किमना आइकना नतिरि फोटो मुकु हिनकाय अब की भारतनि कुन आइनो तो तम जे आके जेसाते हिनि तो मनानि अमतो हिनि मेमले যদি রিজেক্ট দঙ্গাকায় আবঙ্গা পুলিশ নি আইনি দুর্বলতা কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে নাইনি কক্ষ মনে আবু রিজেক্ট লিয়ে না বরকা মনে খাইকা রাজা কুলজাখা সেরে দাও কিন্তু নন যখন বিপ্লব দেব এক্স চিফ মিনিস্টার তাও
मानिक साहा चिफ मिनिस्टार बिनि उपरे যখন অ্যাটাক চলি দङ একটার পর একটা আবু পর্যন্ত বড় সঠিকভাবে বড় কাউনো যে রিপোর্ট ইমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো প্রসেস মাখই বত জজ করতে তাই হাকিম বননুগুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেগিয়া বনা আং পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন সামনা জায়গা 2 দিন মান নাই দুর্বল চিনি আং চিনি বকাইছা তুমি এফআইআর স্পেসিফিক বদিন ব টাইম ব জায়গা ব কক সাই টঙ্কা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই খাই আপন যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে প্রশাসন আপনি জবাব মানে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই অবনি বিরুদ্ধে বিন বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র ইয়ে থানায় তলাপত্র ইয়ে থাকে বলতে কক সানায় 10 খাইছেন ত্রিপুরাসন কুলমানুকে হিরো নবনে হিরো এই রাজানি বুমানো রাজানা যেসাতে বুকু হিনি মাখা হিরো কিন্তু আদতে সিংকি বন হিরো নি না নি নপুর একটা খাইনে আবার মাকে আং রাজ্য সরকার থেকে অমন আং আপিল খাইনাই নং যতগুলা থানানি এফআইআর খাইজাকা এক জায়গা তুলি সিনিয়র গভর্নমেন্টনি এপিপি পিপি দङ বর্মরিংদি অরব এডভোকেট জেনারেল দङ হাইকোর্টনি বদ যত কেস নাयो एडवोकेट जनरल तुई अबन काम काज नाया नाये अबनी उपयुक्त व्यवस्था खाना अब कहानी ब्रह्मतनी फासिंग राडा बर जे एफआईआर खाजाक माने मेनी सालाव जेप्रो सयकतला पटना रम पुटो तिसाका आपरो राडापुरनी जे केस न कोटो तिसाप्रो जस आपन खारिज खाजाका आज एक खारिज खाइमाने यागलो तब मोथानी फासिंग जे केस मन फासिंग तेसा आपन नाइजा फिनाय द बसकानि सालामनि अब तांगी खारिज खाइजाका आपन केतना पैसा रिट पिटिशन लिखे फिनाय दे बबहाय स्टेटमेंट दं तिनी सारिगो बंग रिंजाखा जे एफआईआर खाइनाय एफआईआर जारा सिग्नेचार खाइनाय न आं जतो सैमान मालिक आनो बर फन सिगां सिगां थांदि आरो कोटर थानायसिन अवस्था नाय सिगां रांनि चिना थाखाय कोटो थाखाय नों एफआईआर खाइमानि कारण सुङि मान दाउनि बागै नों एफआईआर खाइया जज दङ सोंनाय हयथ सरकार उकिल सोंनाय नों जे मुसु तारिखो राधापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खाइमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे अम मुसु तरतु कुबुय माननीय आदाলত दं बसानाय यस अम तो कुबुय नायदि नागागा आं प्लांगि थानाय आनी जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खाइजाक तंगान र उइथ फोटो सह नों नायदियाव बत बांग्ला बाय साबले अरन जस्ट इंग्राजी माने बांग्ला बाय हरले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरक ताम साजाका हरनि बिसिङाव आनते जारां जानाय इयाका कताल खायो जों अवनो कैसे पिटिशन खाइजाले आंगासो जते सेकअप जा किंतु केस थिंग नबो डिसमिस खाइरि मानो तांगि डिसमिस खाइया अपनी बिरुद्धे बो आइनाव ताइसे नों दारस्तनि मानो आइन एमन एकटा जिनिस दिनै नों एकटा किसु हारिखाय न आदि नों हाइबाय खायमैया नागागा नों जसकोटा हारिखाबले नागागा बिन बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्शन दङ ओ सेक्शन अनुसार थानायता ल नहा कक साइतो আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা গর্ব কি হচ্ছে নেশা মুক্ত আমরা মনে করি আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ মনে করি যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হ্যাজ ইনক্রিজ প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে
সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব। হাউ? আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ, আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে? ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি? 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে। আমি গভর্নমেন্টকে বলবো, যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায়, দে মাস্ট হ্যাভ প্রপার কমিটি। যে যে এলাকার বিধায়ক জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি দান কি বাম, ফ্রম অল সেকশন অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস, তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয়। এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এটা করা উচিত। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, বলছে শুধু মুখে। আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে, এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গুলো আছে কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে, কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে, তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে, প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম, নাথিং, কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা গড়ব। And government must take strong step immediately, না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টার মাইন্ডদের ধরতে পারছে না, বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা। এটা আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো why those people are roaming scot free. আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে, এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, এটা গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। দেনও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। And now it is only him to take action. একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় বজরঙ্গ বলি, ব্যাস, he can finish in no time. Okay? Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor sal abono ang belakena wansogo thangnai jong nokha 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाइ तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो दैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसुगो जे
जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमाने चिनि कुंबारा कुंकलो हनै इंलाय तंफ्रं आखेनो ओ सामुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हाय निजंखा चिनि बर रक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो गुबाग्रा चिनि बर रंना प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि रना या हाय नि थांफ्रं आखेना ता बाहाय नाय बखावार लायै ता बचिनि बर रक सिखला सिखले रते वाइसा माने बर बाय कुबुल कुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अरो जागाव आं सानानि मुसुंमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंलि दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रता टिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना टिप्रा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय केनो बर रिपोर्ट बरवा केनो थाना र बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि गांखे आगिराव आंनि रनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहाय के दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनि र रहर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलार बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वे रेगा तांगै ने बसाना आगरतला रहै दं माने आबो ताम मिनिं नै बा ताम अर्थ दं नाय हन आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो ने बसा बो बाहाय के चले दं बाहाय ngै दं तांनि सराय र किन्तु आं जदन थाबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सराय र किन्तु जों सराय प्रनि हाया जों अखरा रंनो बासिन आमा बाबा रंनो जों हखेनो बख्र कंगै बर 10 टा कगलाय सायफानो जों बख्र कंगै आमा बा खराय अखरा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय र हखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंलिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कोंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो दिक दे अमा के तमु लिगि लागाय तमु बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नाय ने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बर देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साका ताबो सानाय विशेष के बुरि रं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मत सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मत बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुन चलारक तो मिरि कुगुन हाय हमफानो बरं अंगते किसिसा बरं ने बदनाम अंगिया तमाने गंके बुरिनि खेते कैसे के न कोनो को देरा करong लाइक के बुरिनि के कोनो को तब प्रेग्नेंट पंखा बाते बा देरा लाइक नाना ते के बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमने तंकसर साकसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जियन रना सानाने मुसुङो ट्रान्सपेरेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारने तब फातार हानि बर रंनि कैसे रि सुमुरनो आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमा नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुं रंनुलाय इनके बर हायखेना चरायबो नायथगनानि मुसुङै चुंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजबथाय चिनि बसाबोतैनो बुरि रंनि गार्जेन रंनो विशेष के आं सानानि मुसु बो जे फाला फिलि के रिसुमानि इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनुक मानि हाय
বরনে পেন বারা বারা কাংলাইছিনাই সাবরি করি রকে পদে পরে রি টাইট চলাইছিনাই বারা বারা বহব খাখে রি সিকরিখা অবাই গোবাং মা চুমানো তুই আং ওয়াইসাফোর বকসাকা হয়তো নিরো তারপর নেক্সট জেনারেশন আনো জলে ফেমানো বা যারা গার্জেন রং বা মাইকে মুসুক খাইদেও না মুসুক তনে আনো জলে ফেমানো আহাবান আং প্র্যাকটিক্যাল নসে কক্সা ওয়াইসি Buino saya klay pai sida ano tui nang saya klay pai sida he buino invite kai ma hai ngo bori celaron bokol thang hai si bori ron thani borgo celaro borok le borne attraction nang hai si tar mane ang je celano invite kai mani hai ngo je ani posak porishod bai o celano ani posak no bolai boro ano saya klay pai sida he invite kai mani hai ngo aban bagi joto jaga wono celarong no saya hai ya bori rong saya hai beklay hai pana buri rong no sung borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma ya ke sung tokti he lamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sana ni musu tabo kabang ma no zara zara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa tele ja salang khana hatar hane boro or buring han khana sin hane boro ri bai ke sumja hamale haba khok saja saka ke ri sikrikha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai Fisher tama bang nai sisi saimania haino kobor wai jama hai skrai menang za khai sing tongsu ek salara drugs salayo ek buriro oba hai klai tama nai buriro porton to drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahen kabama jaga baro bobishot namali angi pai bonne phala filio mama bai baksa salara borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bonne porasona klai nai bonne disturb untaka Fisher says Ika oma hai ke directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba hai mano rokha khaina ninga khai jotto no mia okling khana sini LP bosaka a meter no toyi ang bu kong no risi sana ne mo je tabo puja phaitum puja bo mana ne ke ri moroma paile ne onai kubun do pa khable ব্যবসা khaina jur ka hai cha goi tong nai ang sin borong ha khable na boine buma bo pa boine rabar raja bo ma busang sini boro ganang tongba sakri to maya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasiya ta bo ngana rang san layo engga gai tama nai pode porma nai paide ni bagai ma garden ro no ma pressurize khlai layo apani bagai ni ro nang sana ni mosu chini dofane rang puisa ang ke chini dofane ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basak osamodai khlai thani o chin ma basak aisa arne ব্যবসা khlai business khai ma basak la asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসায়ী ingkana kubun do phasi ingke mero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai arni ni basang angkeblena tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bang ang ne thani obono sana ne musu sung tabo minority microscopy tama jorawo sung asa kirma sungsa bobishot krin nung o hawo tomo de thangma sino thangmania sung bom hai jaga o soklai sinai om hai kirma sungsa no toisi sungla juddo serolai tomo om hai jorawo ang jotto guardian te cherai ro nang khoraina ne musu ang boniro ne buma hai no dofane kaisa buma ngai ani dofane je ne bosa pang tong bo ani bosa no nei ang khatori sao ang neron thani guardian hisabe sao please nero omai ke o samotai thangnai ni hnei guardian ro tek to tano di eba khana jara kubum dofa bai guri nai ro nero lasi di kama jabani no wana di nero ne bobishot kri kha kaba mano khable kubum dofa bai kai jagai ulo buja goi tok jagoi thani ni ne ma phane aro rang nai di hoja ma phane aro thangi nang ma jaga bo musuri nai di hoja kabang ma mohila commission bo complain chapai chini boro ro ma hekla joda kubum dofa bai ke Kubundo parong hangkene selaro nai ni mene kubundo parong hangkene belakena ang bono mane study khayo kubundo parong ke belakena beheya chini beri besarong no boro mane rangki saroi phane gift roi phane chini salaba sarong to gift ro ani pathai asi chini dokhane bisingo
गुबुन दावफोराव हांखे नन मल्टिं खालायनाय नन टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो नन बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट हाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानस ओसिन ब्रै बोसोराव इनखे फादार हानि कुंकलंनि कक साइट वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलाराव हाखे तमा नाय बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय Sini borok tapo si selar kisi sa bahero no tomong serung. Sini borok rok selarong besi molting ko borok no temptation kiklay ne as kerung ya haisi. Kubun dok pano serung tapo ke sini borok se sok sana sing tok haisi. Apan bangi besarong nirung thani ang abono no sana ne musugu nirong husung di bobishot ni bobishot no nang no sana ya ke sabu sana nai ba. Nang saksan ni bobishot no nang no sana di. Ar kamung kandi Babak no kabat khayi ne bosak no dakni rawoi babak no boloi hakane no style khayna ba boko boboi no necktie khayi buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule or bosak bolai papa pipi khlai phala phili kawi hapen kawi town ganang buri na ne abo to bele khana society ne mane mosange chini dofane ota popana asa standard ro soklai maya kho Aban bangai ni rono besar rono ni rono koina ni musungo jara selaro buri rono bah na jeng ni nozori naidi ar bah buri ingnai ro bahai na nije ni no rokha khlai buta hne bono kaisa rokho khuni khakadi je jaga phano amote haita mane nigi lagai o simne ni brain no nষ্ট khlai ta mani abo do phani bahai ne khoti ni bo khoti haisi aban bangai te angko follow ya guardian rono obono no sanai bosabote rono ni ro khel khaidi Puja somoy ni ro hai na tang khardi nairo nai nang khan nang guardian telang thang motai kholoro oi te wasa no telang thang di aban bangai jara shohor tongnai ro bises khai shohor tongnai ro ta na para tongnai ro siklas baslang sarai ro no o puja jara belake sotorko khaina ni bang job to ni thani koyo haisi কর্মসখা যত না হামবা খাদ্য দপ্তরের আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের
এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে, ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি। আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত, এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু, মাস্টার্ড অয়েল। এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার তারা পেয়েছে, এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে, যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম। এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি, এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল, প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা। এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব, এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব, এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে
ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে, নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনোটা অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2,000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3,000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3,000 হবে না, 2,000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2,000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2,056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1,156 MT প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 MT। 69,621 MT খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি, লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে, তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে। আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি
সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6.66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি, প্রতিটা পরিবারে যাবে। সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, এই পজ মেশিন, সেটা এই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমাদের আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরও 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষার তেল আমরা প্রদান করছি এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেব। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে
তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্পপত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the Sankalpa Patra, that will be given 4 times in a year. That is during festival season, দুর্গা উৎসব, নববর্ষ বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর, 3 মাস অন্তর অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy for the department? Is it one time only this Durga Puja season, or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time, because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees. One-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 130 per liter, will it be static? Will it be static? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That will be Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. no, sir, that I understood. I'm saying so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy, with 128. No, sir, I understood that. I'm saying since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one, because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা
600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5,000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো মানে বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে, তো আমরা দেখছি মানে আমাদের যে যোগানদার, মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়চর। তো মোড়চরেতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার প্রতি একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেডি হয়েছে, তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে কিন্তু কাগজে পত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মানে মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM-এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কম। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city. আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি, দুর্গা পূজা। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? DIP-দের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে
এসকোর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen in my life. And this has happened. এবং বিজেপি IPFটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20, ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করুক, কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। I am one of them. এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ডিএম ধলাই ডিএম মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। These are the things আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। I tell you one thing, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, I have no personal grudge against him, তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 years অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট, এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো। I don't know, this is what people tell.
আমরা কি বলেছে একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয় এই প্রমাথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায় এই ভুলটা আমরা হতে দেব না we kept our word তারপরেও যদি the statement from a healthy leader responsible leader যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaika mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani ang buwan sogo hor sal abono ang belakena wan sogo thangnai jeng nokha 2016 no जेफ्रा IPF रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुनदो फारंगाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाय तामासिथों नेहमानि केबा बनिपरे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन द फारंनो तैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय तंफ्रोंगाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा Temai saya senai abo kisah bathak mah yang ni jongka sini baru rok paimani thang mani rok. Jepro bubagra sini baru rok protection hisabe jepro payu. Kubun do paro sono seke tuki rora ya hai ni thang prong kena ta bahai na hai bokawar lai tabo sini baru rok sikle rok tewaisa mane baru bai kubul kutuk lai ongkhor mani nukjago. Engko oro jaga wa ang sanani musung mani ganke sini baru rok Ani mokolo bo kabang ma jaga no kelai je khungju bai ba khana kabang ma no report kelai je to ang omen commissioner tongoi pai ja kabang ma buri ro ano kol khai sabai madam o mahai ngi tong sinora agartala wo sok salai tongkha kubun do phara bai onek somai police bai borong jak mane no kha amam tiro botongo case de drugs bo salayo drugs na layo kubun do phani salaro bai kaisa room o khlai thulai chalai mane ligi lagai nglai mo bahai ke report lai chini buri ro ta boti Mothani ta mane TWF ni hosina Tipra Mothani buri ro onek jaka wo jeng sai bro wo kisan naisona nangnai kena boro report bro wa kena thana ro bai salai akhe onek ta jeng rescue khai haipano oro jaka ang sanani musukungmani hangake agiro bang ne ono sawo chini do pharang obono nang sanani musugo garden ngai ro jara garden ngai ro nini bosa je agartalawo ta mane bangai tongphai abro no ma chinai jara education khainai ro porashona khlai tongmani bosabo bai tong bo bahai ke tong nung je education khainani hini ro horo bo drugs le nai tongkha ba kono kaisa kubundo phani salaro bai te tamang tongkha Aborono nung jadi khel khai me angkhen nung sa ya we rega tangai ne busana agartala ro hoy tongmani abota mo meaning nei bata mo ortho tongmai hino abni mangai guardian rokna ang sanani musungo ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai tong tangni sarai ro kintu ang jodong sama ang khorsa bumang saimano tangni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya jeng okra rongno bachini ama baba rongno jeng hankena bokrok kongwi borok 10 ta koklai sai phano jeng bokrok kongwi ama ba khorai okra ba khorai hai hinau kintu tangni sarai ro ke borok tamanai saksano rungjak mahai saksano sijak mahai english porikha ha ekebare belai sisok kha oma haira ekdam bor monobab nukjak mahai ma tongjak hain bagai onek somoy ma phasa ya nu eke pore ro phano ma phani kongno ignore khayo nor koknana ne naya arte kaisa bispurok kaisa chini ya pautui tamane ke mobile bag ke kabang ma jagao chini borok kama ne no ekdik dia drugs আর একদিক দিয়ে আমার হেকে তমং লিগি লাগাই তমং বেজলা তংলাই মানি এনকা অবা হাইরংনো जोंनाय नेखा काय मोबाइल बो कायसा अरनियो मिडिएटर हाइङै दङ बरक देरा थानियो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साका ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा सिनि क्यारेक्टार दाग नां खाखाखाय जों बासाय थांनानै मत सारा जीवन जों तमानाय जों ससाइटियाव बासाय थांनानै मत
belai ke temanai kesep ngai pai abani bangai celarok to temanai borok to kisah miri kugun celarok to miri kugun hai hampana borong kan tek sisa borong ne botnam ya temanai kan ke berini ke tek kaisa ke na kono ko dera korong lai kan ke berini ke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai kan nana te ke berini ara no te bahai na temanai tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai berini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani sini patane mata bo patar hani boro rong ne kaisa ri sumung rong no adopt khaina mani onekta jaga wo boro business khaina ni bangi khaina no sinama wo no ta ba sini mobile ko bang ma patar hani tong sa mang kamung sumung rong nok lai inke boro hai khana charai ba nai thok na ni musu wi chung lai ba thing ne hai pa no aro jaga wo sung ma bo jok thai sini busa bo teina buri rong ni garje rong bises khang sanan musu bo je phala phili ke ka ri sumani even chung buri ro bosi sini mokolo bosi sung kupur nak kupur kosong nok mani hai borne pen bara kangai sinai sabori kri roke poder pore ri tight chungai sinai bara boho khakeri sikri kha obar kabang ma chumanon tu yei ang waisa pro bokok saka hoyto ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma mai ke musu khlai ro na musu tonne ni ano jole phamana haban ang practical no se kok sawaisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khai ma hai ngo bori chelaron mokol thang hai si bori ron thane bor bu chelaro boro bule borne attraction nung hai si tar mane ang je chelano invite khai mani hai ngo je ani posak porishod bai o chelano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thang he invite khai mani hai ngo aban bagi joto jaga wono chelarong no saya hai ya bori rong saya hai beklai ya hai pana buri rong no sung borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke look ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma ya kai sung top ti he lamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sana ni musu tabo kabang ma no zara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa te leja chala khana hatar hane boro or buring khana sin hane boro ri bai ke sumja hamale haba khok saja saka ke ri sikri kha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai fisher to ma bang nai si saimania han kobor wai jama hai skrai munang za khai sing tong su ek chala ro drugs sa lai ro ek buri ro oba hai klai tama nai buri ro portonto drugs nao ngata bu kamung sumuno toi bahen kabang ma jaga baro bobishot namali angi pai bonne phala phili ma bai baksa chala ro borno look hawi borno tektor mang si thang ya ke bonne porasona klai nai bonne disturb ta fisher sets Iko oma hai ke directly indirectly buma bu pani boses o buri bosane chala bosane live boses o ba hai mano rokha khaina ni khai joto no mia okling khana sin LP bosakha a metro no to yei ang bu kong no risi sana ni musu je ta bo puja phaitung puja bo mana ni ke ri moroma paile onai kubun do pha khable ব্যবসা khaina jur ka hai cha gi tong nai ang sin borong ha khable na boine ma buma bo pa boine rabar raja wo ma busang sini boro genang tong ba sakri to maya kedeng ma to bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasiat ta bong ang kana rang san lai yo engga gai tamah nai pode porma nai paide ni bagai ma garje ro no ma pressurize khlai lai yo apani bagai ni ro nang sana ni mosu sini do phane rang puisa ang ke sini do phane ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basak osamodai khlai thani wo chin ma basak aisa arne ব্যবসা khlai business khai ma basala asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসায়ী ingkana kubun do phasi ingke nero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai ar nini basang angkeblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bangai ang nero thani obono sanane musu sung tabo minority microscopy tama jorawo
जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करी नों अ हावा तमोदे थांमासिनो थांमानिया जों बमाहाय जागाव सगलायसिने अमाहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सिरलाय दङ अमाहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसुङो आं निरने बमाहायनो दफाने कायसा बमा ngै आनि दफाने जेने बसापां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबा खाना जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिना दि हजा गोबां मा महिला कमिशनबो कमप्लेन छबाय सिनि बर' राव माइक्रा जुदा कुबुम दफा बायके कुबुम दफा रं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुम दफा रं हांखेनो बेलाखेना आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुम दफा रखे बेलाखेनो बेहेया सिनि बोरिबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबा सारो तो गिफ्ट रवानि पाथायासि चिनि दफानि बिसिङो कुबुन दफा रवाखे न मल्टिं खलायने न टेम्पटेशन खिखलायनानै रोङो न बाय खलायने मोसासे गिफ्ट फारतेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो चिनि ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइते वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो चलारो हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बर ताबो सिसलार कि सिसा बाहेर न तमु सरम चिनि बर रक सलार बेसी मल्टिं को बर न टेम्पटेशन खिखलाय ने आस खेरंनि हायसि कुबुन द फानो सरङै ताबो के चिनि बर रक से सकसाना चें टं खायसि अबनि बाङै बसाराव निरन थाने आं अबनो सानाने मोसोगो निराव होसंदि भबिष्यत नि भबिष्यत नोंनो सनायाखे साबो सनानायबा नों सासानि भबिष्यत नोंनो सनादि आर कामन कांदि बेबागनो काबार्ड खायै ने बसागनो दाकनि रवै बेबागनो बोलै हाकने नों स्टाइल खायनाबा बको बबैनो नेकटाइ खाय बोरि रमा एकदम एयर होस्टेस र बेले न टक टक का के बरबो कायसा एकदम फैशन नाइ थगले और बसाग बोलाई पापा पिपि खलायै फाला फिलि कावै हापेन कावै टाउन गनां गुरि नानि आबो तो बेलेखेना सोसाइटी नि माने मोसाङे चिनि दफाने ताकुफाना आसा स्ट्यान्डार्ड सकलाय मायाखो अबनि बाङै निरनो बसारावनो निरनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय र बाहायनो निजेनि न रखा खलायै बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो आ मते हायते माने निगि लागायो सिमने नि ब्रेन न नष्ट खायते माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि अबनि बाङै ते आंको फलोविया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बसाबति रनो नि रखेल खायदि पूजा समय नि रो हायनो ता अंखारदि नायरो नाय नों हांखे नों गार्जेन तेलां थां मताय खलुरदि खलुराव इते वैसा न ओतेलां थांदि अबनि बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अ पूजा जरा बेलाखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तनि थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खायनिया मते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिकानो तो सना आसो गुरि सिमि नायग्रा दि अपुसो जों रां बाहायके सानै तो गुनि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खायनिया माहाय लुकुरक हमबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय आराय बছর लेखेनेदि 21 एप्रिल 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादगे मे जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ini arai bosor 3 bosor kanan tahun di November, December, January, February, March, April. Tong boleh tay, tamu maya. O jagawo jotono saimano. Tabu পর্যন্ত তৃতীয় এডিসি হাপান সম্পূর্ণ এডিসিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারনি সাকাওসে বেশি নির্ভর মাতো
जों दिनै एडिसि हापां फायमाने यागुल' गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसुखां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि लांथांखा प्लास दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथांखा ताबु मन्त्री बा एडिशन मेम्बार अफ गारि कताल पाइखा बा निनि नक खामानि तावरमदि आबो आंबो 1979 एमएलए 93 पर्यन्त एमएलए ताबु एमएलए एमडीसी रक जदि बल्लुन हारिपान जदि ताबु एरिया गुरि नांखाय आगिन दिनिया जत पार्टी नि लीडर नाय नाय बीजेपी नि बल लीडर नि व्यक्तिगत गारि करी नों साइनाय गारि कांग्रेस नि जारा तागर माइरो जत लीडर ना गारि नांगो गारि दंगो पब्लिक बे करस्पोंडेंट नांगा जुगा जुंगना नांखाय आगिने हाय लाइंगर काकावले नुग्लिया ताबो इंडिया बो आपदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लुन हारिपान नांखा तिनी रां सावै नक तांनाय ले बरन रां फाइया तिनी सुनो यासि सुरु तिब्रा मोथारां साइके बायया हाइके बायया तिनी बररा यासि सुर जों 30 कोटी रां रका खेरां बा तांना बागै निनि दोया बाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आफु 30 कोटी माननि कपमाया ताबु प्राय 24 कोटी नि सामसलिदों कन्टिन्यू खामसलिदों दा बाकी इंस्ट्रुमेंट आरो पाइनानि जत धरननि एक्सरे मेशिन থেকে सेंगिनाय सिटी स्कैन থেকে सेंगिनाय जत पाइनाबो आरो तबु निनि प्रत्येक साबजुनार इंलिया माने किसी किसी थां दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार न 3000 परिवारनि ऊपर गनो राबा रखारि दनि रेखानिति ए स्टेट गवर्नमेंट लांगो थ्रू डीएम ऑफिस नि परे चिनि जेडियू नि परे जों साबजेडियू न अर्थात साबजुनार ऑफिस जुनाल साबजुनार टिचन खालायदों ताबु आगि तंगनि 33 ता साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे रोय 44 ता का ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ते 19 ता बारे नै अनेक बरमन नं ऑफिस बारे तंगनाय जुनाल आगि तंगनि मात्र बस 5 ता ताबु थाङा जों फैता 3 ता बारे का ताबु ते 2 ता बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 ता भाग खानाय आरब ताबु त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लागा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर बहिमा गमु बर बहिमा गमले सिंगासे बारिया किंतु दाइने विशाल गो नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिगो दिल्ली नि फाना सफै आं जत ताबु जान जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांतुम पीडीएफ नि फांतुम के अरब जों अंगि हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किंतु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिंग कमिटि रो जत नकमान मान कुन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबो मा खायो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत सामतो मनि जोंबो मा खायो वीडियो जोंबो सम्पर्क मानार गो जत जागा 23 ता ब्लॉक जेतो मनि एडिसा लागाव 587 ता विलेज कमिटि नि मनिटरिंग कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त विरोधी रो एडिसीओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तमाने कायसापन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई
ना CID ना कोनो खरसा हाईकोर्टनि बा जाजनो तुयै नों इनक्वायरि खालामनाय जे अ फना अ रांबायनो गारि बपायखा न बपायखा दालांनो थांखा तो आं एकजन EM आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आं स्टेट मिनिस्टारनि समान जोंनि ताम ताम बेराक दङ जोंनि बागै आलादा बेराक दङ जोंनि सिकिउरिटि दंना बागै न करिबान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांखाय जागा যখন करिखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारिबान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नकटां যেমন CM नि क्षेत्र तामो प्रातो बिन पुलिस दंना बागै बम्बाखै बिन हाउस गार्ड दङ ताबु CM चेयारमैन का बंग हाउस गार्ड दङ जों जारा EM नाय राखिन हाउस गार्ड किन्तु जोंनिखाय एस्कर्ट दङ आं যখন पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं हयতো थैमालिया प्रभिजन दङ आइन दङ आइबो दङ तागबो दङ आसामाव थांनाय दि बर'लेण्डआव जेखुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरं दिनै कयनाय जारा जोंनाव दुर्नीति खायनि सानायराव नरक दया खायै चिफ सेक्रेटारि बो नंनि न चिफ मिनिस्टार बो नंनि न DIG बो नंनि न যত কিছু বো নংনি ন যেকোনো তদন্ত খাইনা বো নংনি ন নরং মো ফনা তদন্ত অ ফনা বেলাইখেনো रां फैसा खाखा म रां बेंकनि फैयो बिनि सोर्स बिनि बेंक एकाउन्ट नायै अन्तत पके तदন্ত खायै बन उपयुक्त शास्त्रि नांगौ जों इन्डियाव गोबां मा लिडारानो नंगौ बेयाव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नोंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रंजामाराव रंदि কোনো দুঃখ করিবলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাও যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে ওয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত
he should be safeguarding the people. তো আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार ओंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमा थुमरेनि बिसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सुकांगो PMDY रकनि तंमानि ताबुक PWD नि थानि याफ्रे रिखा काइसा टेन्डार ओंखा 18 अक्टोबर खुलुक जागनाय ते काइसा 2.4 करोड़नि खोना एबा 11 अक्टोबर टेन्डार ओंनाय बोसकां तालनि 15 सालमारिनि बिसिङनो सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप सर लुकुरकनि एबा कामी लुकुरकनि जंजाल तैताम सालायजा खाताबो सालायजा खा जे अटलाखौ बावनि दुइटा लामा दंमानि आ लामानि कन्डिसननि ब्यापाराव मेन्टेन दं yang sai एक्चुअली अ लामा PMDY लामा दंमानि जोंना हेनोमर खायरिका PWD हेनोमर खायरिका जों काइसा टेन्डार ओंखा एकटा पार्टि टेन्डार ओंखा आबो अफ मासनि 18 तारिख खुलावनाय ताइ काइसा जेटा 2.4 करोड़नि आबो खोना टेन्डार ओंनाय आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव कामार मंनाय सर नरकता मकब रइ बर्मा तिनो लामा कासमानि लामा खुब काम नंनाय एबा आगामी मासनि बिसिङावनो आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव स्टेप लानाय सारनि सिनिमु आरो बुं अनुप देबबर्मा एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अमरपुर डिभिजन हामबाय सार कामिनि लाहार हामिनि बागै तिरिनो रो लाहार कासुलायमनि ताबुसु जरति अपडेट एबा बबो हाय चलिवितं ताबुसु जरति तो सिन जे संनाय माने आ कत फायाखौ जों तो नाय माने एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर तो फायते जिनि एसडी साहेब तो फायखा PWD नि एसडी साहेब तो फायखा फायबो बे तो प्रग्राम सालायखा बतो ताबु साना नागा काम सावबो तो तबु जों चिफ एक्जिक्युटिभ नि बुखुक्ति कामके खानाय बतमाहि कौ रिजनो बिनि कौरि मान बिसिंथिनो अ लामा सारो जानाय बा सारो जाया आबो संनाय सिं दंता नरक तिनि सान मुंले बबति ब एरिया तै लामा सामजागनानि संखा संदामो ताबो अरो जागा संनाय माके पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा पाहारपुर अ तीनटा बिसियो एकदम पुरा जिनि जे थांनानै अमरपुर थां आसा जावा अफिसाव खायनानै मागे बेलाय प्रब्लेम जे ओ मेन लामा दंमानि आबनो ठीक खायरिनानै बागे बा रिनिउअल फानांतु मेनजेरि समतो जों आबनायो कारण का लामा तो मयसा मानसने कराक किन्तु अ चिनि जे पश्चिम दुलुमानिले अ जाताबो रांगाछरा तु सुरज हाम अबले मेंटेनेंस बेले सुगिया अब पूरा रिनिउअल खायनांनाय कारण कारो 2.305 किलोमीटर बेत अब माने साबसिनसियली जों अरो जागा बहुत प्रॉब्लम तो आरो ते बिसिङो ते प्रॉब्लम कारण कते आरो जागा ते बरो कबा
Haka obonoka already boro machine bekena kaisa oko khairi dang thu kaisa kaham ke naithok na khairan bage abo sum kaisa kabonai karon khatai pochin purbo-duluma পাহাড়পুর বাহাইনো যেমন ও পাহাড়পুর বাজার তো পাইসোহা পাড়া এক তকসা পাড়া এমনকি আরো জায়গাও লামাঙ্গিয়া তে কাইসা পূর্ব-দুলুমা ও সিকামো নো কাইসা খামখা ফায়ার সার্ভিস থাকা আরো ব্রিজ গোবাই থাংমাইয়া আরো লাইমালিয়া বড় আরো জায়গা কোনো লাইমালিয়া বড় আরো জায়গা নাই হক খাইমার হকা মুঠি নক হারিমার হকা অবহাই প্রবলেম কমান নাচিন এলাকা বন্ধ অবহাইতা কি অনরংনি সানমুং কি প্রজেক্ট এবা টেন্ডার ওংজাক না ওংয়ানি বাগै নরক সানমানি যা মানে পূর্ব-দুলুমা পশ্চিম-দুলুমাকে পূর্ব-দুলুমা বাই পাহাড়কে কোনো টেন্ডার ইয়া কোনো পশ্চিম-দুলুমাকে অলরেডি টেন্ডার ওখানে মাত্র 2.305 কিলোমিটারসে মাত্র হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারোজা হ্যাঁ অমবাইসুং সাফিসিলি এবলে অমবাইসিনি সন্তুষ্ট ইয়া হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর হক রিনুয়াল খাইরিয়াঙ্কা অব সুং খাইরিয়া আপনি টেন্ডার লেবসে কিলোমিটার কে ফাই সক পাইজা সাউদেমান ইকো আপনি টেন্ডার ফাইমানি ন মাত্র 2.305 কিলোমিটার প্রায় 2.5 কিলোমিটার মতো 84 লাখ সামথিং আবো হাইকে তাও কম যাক অঙ্ক নরক কে পয়লানি সিমি পাইথাক জরা খাইজাক নানি ইনথেং আবো নাইও আবো নাই সংকা আবো যেতে 6 কিলোমিটার আছে তমো আবন পুরা কমপ্লিট খাইথো খাইয়াঙ্কে সং আবো অলরেডি চুমানি মাইয়া গসি মাইয়া আবো ত্রিপাসা এরিয়া ও লামা বয়স সমান বহুত কঠিন তমো হ্যাঁ নর কিসা মিসা ওকো খাই অর জাগাও খাই সানাম খাইনি কিসা মিসা ও তোমার হিনাই পিসলিং খাই ব্ল্যাক টক খাইমো আবো চুদ লাগ আবো পুরা কাম খাইনা তো আবো অলরেডি আবো সুমাই সিনি এডিসি এরিয়া ও তো নুগু গোবাংমা আবো হিনুক বিসি গোবাংপুক নুকজাগৈ দংমানি হিকে আবনি বিসিঙ্গিবো তাবুকু গ্রানো রগলা হার কাসুলাইকে অলা হার কাসুমুঙ্গো তাবুক সানানি থাকে সাব ডিভিশনাল এসডিএম হনজাদি কচুক লেভেলনি বরক ফারা ফাইকে ফরকসে তাবুসু রাতে এসডিএম তো বিদুন তো কোন ফাইয়ে কো হ্যাঁ শুধু পিডব্লিউ দিনি এসডি সাহেব বহুত তাবুসু যাতে চংবাই মালাই ফাইদ্রক কো মানে তাও বিম বিসিতে খানাকা চিনি অরনি অমরপুনি পিডব্লিউ দিনি চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফাইনা হিনচং দাতা নাইসলাই তংতাম নরং ওয়ানসুং তামো তিনি লাহার কাসুলাইমানি সাপুংদা কাসুলাইনি না যে বরক কচুক লেভেলনি বরক কেনর ইয়াকারে নে কুচু লেভেলনি ফাই ব অলরেডি গসিনা নয় অ টেন্ডার পুরা 6 কিলোমিটার ন পুরা রিনুয়াল খাইনা হিনি গসিনা নয় কিন্তু অব হাইকে খাইয়া তিনিয়া খানায়া সময়া পাবলিক টেবু পংখানাই হাইছে টেবু পংখানাই কিন্তু চং আব হাই ব্যালেন্স নাইয়া অব হাই চং সমস্যা নাইয়া হিকা বড় অলরেডি অমনা খাইজানি উঠুং বহুত হাইয়া পাস ওইনর লাহার কাসুলাইতো তাবু চং অব হিকে কিলাফা লামপ্রা নতুন বাজার অমরপুর যে রোড और रूट में चुन ताबु बासलाई कोक सलाई तो अब इनका जा चुन ताबु बासाई कोक सामा के किलाफा लामप्रा हिंगा আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং উই হ্যাভ নাথিং বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে দিল্লি থেকে টাকা আসছে এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে if the money is not getting circulated here এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না and I appeal I'm demanding to the government যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে there are so many experienced first class contractors they also can build this road এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিন্তু যে বেনিফিটটা বৃহৎ অংশের যে লাভ
এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আরেকটা বিষয়, it is very popular now, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন না, যার সম্পদ আছে তাকে কর দিতে, ভালো কথা, কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথা বলতে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই মা দङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मदर टांग कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायना निहांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिभिल सोसाइटी नि बरो माना हानाय जों दाबो तेसिनि हदार नि कायसा तमायसा हदा अक्रा हाय बहाय क्लाय जत दफानि तैथेनाय दं
इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक तामोन नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसे सॉल्यूशन तो बना नहीं है केनो नॉट ओनली बर' बा बाइसे ताबो बर' बा बीजेपी नि नमा से ताक संमान नुगले ताक जेटा नु सामान्य बुमरंगा के बर' बीजेपी नि आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमिसि देवनागरिक न मोताइनि भाषा हनै बनोस बर' प्रेसाराइज खलाई तमसे बर' से कमिटी खाइजा माने आर नियो कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरिक माना टिकिट थांनि दं देवनागरिक न बर' प्रेसाराइज खाइनाय कारण बर' न डिमान्ड खाइनाय र सिनि बिसिं बर' डिमान्ड खाइनाय र बसे बर' से कमिटी बर' जाग माने त अबनि त कायसा तमना हाइनो जों रिजल्ट सितो खाइसे बर' देवनागरिक न प्रेसाराइज खाइनाय हाइबनो दफारम थाने अबना आं सानाने मुचुङो जों लराय माखलायनायखौ सिनि ककनै बागै बाहायनो नायदि जों तमाने बांलादेश कागलाय माने ईस्ट पाकिस्तान रबै कागलाय माने आफ्रो बाहायनो बर'नि थाने कायसा भाषा न तै न आफ्रो बाहायनो तमाने बर' लरायलाय बांलादेश ताबो खागजागै कान्ट्री जुदांलाय पेले भाषा हमने किसी सानी को गया जेटा सिनी कक साइट माने आबनो से कमाना नाइटम खा माने ग्रेट लॉस ते मिस्टेक खाइलाय नाइ सिनि दफारम ने ताबो लीडर्स दंनाय र आबन बे आं जतनो सानानि मोसो जारा इंटेलेक्चुअल दंनाय र जारा सिविल सोसाइटी ने जारा लीडर्स दंनाय र एनजीओस दंनाय र निरो खरांति साथि जों मा साक्तिफ्रा मथा हनै जाते तिप्रा मथाव स्टुडेंट्स होते आरम्भ खलायै सिनि भविष्यता मबा सिनि बोसारौसे ओ बोसारौनो तामबा ताबे एजुकेशन नि जरा एजुकेशन बेलायखने हेम्पारङै तमते मदर टांग न तयै जेता बो कब्रो हे यूनिवर्सिटी जरा रक्ते लां थांजा दं आरो सिस बरने हेम्पारङै ने गांके बर बायन कन्फ्यूजन नङै दं अबनि बाङै असराय रनि भविष्यत न के तो नों आं जतो जारा अक्रा तंनाय र जोंना अमनो चाबै कलां या के असराय र तामङ सिनायबा या अबनि बाङै आं देउनो सानानि मोसो हाने लगे लगे सिनि कक बो बेलायखने नांमानि इम्पोर्टेन्ट अबनि बाङै जारा ताबो तमाने देवनागरिक हि जारा कमिटी खाजांनाय र न बरनो बां कोइनानि मोसोङो किसा वा सकदि गथोखे वा सकदि वा सकनायदि नोंनि नि नगो थांगा केनि नि बसाबाय बाहायके ककसा तैरो दिनके तुइरो दि हिने नों ताबो सासिनाय माने निनि कक ने उच्चारण चिक चिक थायां फाइनाय इनके बोमा हे कक न मा तमाय जानाय ने बुमा नों ताबो आबो स्क्रिप्ट नाना थांथानि से ने असो मदर टंग ने अमो फाइमानि इंटरनेशनल बायनो जतो जागा दं गायसा अमनो बाय इंग्ले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट गायसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना दं थाने निरो बर'नि बसा बायनो इंग्लिश परो इंगे कता साबन बुयां दिकि ना हारिले नेरले बो जुक्ति ओले नेरले देवनागरिक ना अबो तबो नेसे हाय नेसे सिनि बर' र गोबां मा पर्सन खलायै गुबुन दफा फातार हानि फाइने रमसे सिनि एजुकेशन बेलेखनो अंग्लवा अंसलजा ते बाहायनो 50-60 बोसोर जों अंग्लवा अंसलै थांगानो तब देवनागरिक स्क्रिप्ट न जदि सोलोंनानै थांगाखै इभेन तमाने गोबां मा बर' सिसो आबनो से कतालखे मा सोंलायग्रा नाय बिले इंगे ताबो रेगा तांनाय पर्यन्त से बर' रोमान स्क्रिप्ट बायबो मुसुई बर' रांति साइमानखा आसा कदमा बिसिने परेसि बसे तब हाय देवनागरिक ना बो अब स्क्रिप्ट कटावता ये थायोना प्लस सिनि ट्यून से मिसि मिलिया जों ट्यून से किस कथाया इनके बाहाय खिले निरल बो जुक्ति बेगे देवनागरिक नागरिक नि साइट खबा ओके बुइना थं सिर सबा बना हने निरल जुक्ति बाय सालायतो मतायरो ने भाषा रो हि सालायतो फेबा अबनो न वास्तव न नवा संनाय के प्रैक्टिकल नवा संनाय के सिनि कक नै तब डब्ल्यू हाय सिनि तमने स्क्रिप्ट बाय ट्यून जे मिलिनानि आं गेपिंग अब फिलअप ओनली जों रोमान स्क्रिप्ट न नाखाखै जुदा तमने देवनागरी पंखा बांला स्क्रिप्ट पंखा अब बैंके सिनि मदर टांग नि कैसा ट्यून दं माने अब कमाय थांगो अब उच्चारण खाइमिया अब एक्जेक्ट ट्यून फाइमिया कमाय थांसिना के कमारनानि बाङै त जों जेखनो स्क्रिप्ट न नानानि अब कोनो प्रश्न सिकासै हाइसि अबनि बागै आं निरन थानि जतन थाने कोयो अबन जों सिसाना नेनांगो ताबक न जत करेक्शन खाइना ने जरा जों हाने लगे लगे कक बहायना जों अबन रखा खाइना ने प्रिजर्व खाइना अबन बां मुभमेन्ट खाइथाय जतन खंजो ग्रोक ते मकल कसं नानि जरा आं जतन थाने कोयो जों जतन मुभमेन्ट माखाने आम खरक साबायनिया जतन सिविल सोसाइटी जतन एनजीओस जतन इंटेलेक्चुअल बर' जतन खरां यासालाय नै आं जतन थाने कोइनो आनि कम नमस्कार অ্যানাদার থিং এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি অনেকগুলো
পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city. আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত, মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20, ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করুক, কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে। If police is not taking any action, we want to see, the people of Tripura want to see some action. গণভূতি পরিষদ কেন্দ্র কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी जेएमपी केंद्र कमिटिनि मीटिंग खा मीटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबं खा ताबो सिनी गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्म तैयै बर्ण तैयै विभिन्न भावे केसेंकार खाई जे वालाय सुक्लाय खायनायनि जे प्रचेष्टा आबो गोटा देश जेमन चलि दङ ताबुक तेमनि सिनि त्रिपुरा राज्योबो जों ताबुक अबहाय अबस्था नुगै दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य विभिन्न समय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अरै पराय किसे मिसां लायमानि नुकजागो ठीक किन्तु धर्मीय भावे अ जागाबो अरै पराय लायमानि जों कुनु दिनो नुगिया बिसेसकै त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो और ख्रिस्टान तमनाय हिंदू थुरकतयै हयतो गोटा देश अंगो सिनारबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अरै परायलायमानि बा केसेंकारायलायमानि
ওয়ালাই শুক্লাইখাंलाय মানে সেরকম নুকজাক গিয়া কিন্তু বালা এখানে খাকামানি ককংখা তাবুক বিজেপি RSS তাবুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি নামে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য বাহাই খাইयै হিন্দু খ্রিস্টাन बिथिङाव अराय फराय खायमान आबोनि बागै ब्रक प्रचेष्टा ग्रहण खाय दंगो जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनर जों नुखा रासामल थेकेनो বিভিন্ন ধর্মনি বড় রত্ন জায়গা খাবাই লামসবজাক্কা আর থরুক ধর্ম ন কেদুমিয়ানি মসজিদ খাইयै ধর্ম খাইনানি খাতং রেখা খ্রিস্টান ধর্ম ন ও জায়গা তামনাই মরিয়ামনগর গির্জা খাইयै ও জায়গা খ্রিস্টান ধর্ম খাইনানি বাই খাতং রেখা বিভিন্ন হিন্দুনি বিসঙ্গ বিভিন্ন ধর্ম যারা তংনাই প্রগ্ন বিভিন্ন ধর্ম খাইনানি বাই খাতং রেখা অবতে কোনো দিন ক্যাশ কাওয়াজ করে কিন্তু তাবুক RSS BJP আদিবাসী সুরক্ষা মঞ্চনি নামে বড় খরাংতি সাইতঙ্গ যে যারা হিন্দু তংনাই রক বড়ক যদি খ্রিস্টান ওংখা আংক্লাই বড়ক খ্রিস্টান ওংখা আংকাই বড়ক জনজাতি বা আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত খাইমাংলাক নাইমাংলাক এবং আবনি বাগै বড়ক আদিবাসী হিসাবে ট্রাইবেল হিসাবে বা জনজাতি হিসাবে যে অধিকার সাংবিধানিকভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বরং রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিनि তামনাই ST SC OBC উংনাই আবো ধর্মनि উপরে ভিত্তি খাইয়া আবো ইকোনমিক্যাল যে ইন্ডেক্স সোশ্যাল যে ইন্ডেক্স আবोनि উপরে ভিত্তি খাইয়ে একটা জনগোষ্ঠী ST SC OBC উংগো কাজেই ধর্ম পরিবর্তন খাইও নাই ও জায়গা বনে ST SC সুযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাই जों কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনাनि বাগै সাও যে এই তমুংनि বিরুদ্ধে যাতে ফানকারাকা বাসাथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা BJP IPF জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগলো সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসায়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा তামনাই মাসায়া অদ্দাহার অনাহার ওংগै খোয়াইনি খোয়াयो বসানো বিশ্বারই বুমা থैमानि नुकजाखा একইভাবে जों বিলুনিয়ানি রাজনগর এলাকাও তামনাই ত্রিপ্রাজি খরকসা বিভিন্ন লাকাই সুইমিয়াनि বাগै ও জায়গা কতক সই থैमानि नुकजाखा অবাহিকাयै বিভিন্নভাবে তাবুক রাং পয়সাनि বেল ববতা বাংमा সাকা বাङै दंगो रेगा ঠিক মতো ইংগা ঠিক মতো সামুংবো ও জায়গা পেমেন্ট ঠিক মতো মাইয়া বাতা ঠিক মতো মাইয়া এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করেই আবুনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচানি প্রায় লামা বাইক লাইখানি মানো গাড়ি ঘোড়া থানাय তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পিছনে থানায় মতো অবস্থা করে এবং কারেন্ট এক মাস থাঙ্গা আঙ্কাই বদিন কারেন্ট ফাইনাও অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বিশেষকৈ লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লং ট্রাইবেলিনে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবো কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবো মানে नुकजाक दंगो 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি থেকে আরম্ভ খাইয়ে সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবক সামুংनि বাগै থানাय नाङै दंखा এটা খাইয়ে ও জায়গা কম মজুরি বাই যেমন সামুং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাङै সাखामियां खांकाय
চিকিৎসা খাইনার কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাंना थानाय বাইরে বরক থিনানি বান্তাংখা বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈতি ফেনানি নগ্ন খঙ্গ তুবই বিহিক বসাক কথিনি মখাং গাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা ভালাই খেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবার ने কোনো দাম তাবো মাইয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাংকাই বাইখাংকাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं माने এই সরকার ফাইমানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেলানানি বাগै মেশিন পাইখাংকাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত না বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিসে কিসে রাবার কাই দंग অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবাरनि যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা आजिमानि জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দंग সিনি দাবি গাंकाय রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখাংকালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বুতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙै দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইনো 1200-1300 টাকাनि বেশি কোয়াই ফালিमिया কোয়াইनि दाम তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাই আসামও বিসিংতি যে কোয়াই সাপ্লাইঙ্গ আসামনি বিজেপিनि সরকার ও জায়গা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি খাইমানি ফলে তিনি ই অব মানে বাজার দর মাইয়াংনি দंखा সিনি কংকাই আসাম পেংতুং যে কোনো সরকার পেংতুং ও জায়গায় সরকারनि উদ্যোগেন এই যে কোয়াইনি যে বাজার যেটা খোলা বাজারও ফালবো যেটা উচিত পয়সা মানেই মানো কিন্তু বিজেপি সরকারनि বাগै তাবো এই যে বাধা দं মানে বাধা নরনাইनि বাগै সিনি কইমুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক থেকে এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাইनि বাগै জমায়েত খাইনাইनि বাগै जों আহ্বান খাইকে বিশেষ করে তামनि বাগै হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদनि 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাইनि বাগै আর কক বরক বাসানো 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনাইनि ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 ইউসিসি আইন বাতিল খাইনাইनि 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দंग আবনতি जों বসকাঙ্গ তাইবো কতর আন্দোলন খাইনাইनि বাগै जों সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों তাকলাই বাহাইনো তাকলাই সিনি গণমুক্তি পরিষদ সংসামানে 75 বছর ओंखा কাজে হীরক জয়ন্তী সাল হিসাবে जों অ দিন পালন খাইনাই আগরতলা जों কটর কাছে পান্ডা খাইনাই প্রোগ্রাম খাইনাই আবনি কাरै প্রত্যেক মহকুমাও जों অ প্রোগ্রাম খাইনাইनि বাগै সিদ্ধান্ত নাখা আবনি পরে जों বিশেষ করে 11 অক্টোবর গোলাঘাটি কৃষক রত্ন কগৈ বুথারমানি যে শহীদান দিবস আবো जों গোলাঘাটিও তো পালন খাইনাই গোটা রাজ্য जों অ দিন পালন খাইনাইनि বাগै যারা শহীদ তিংনাই রং মুইতো খাইনাইनि বাগै जों
কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি थिसंनायनि बागैबो सिद्धांत ग्रहण खायखे इनखा थानाय मियानि जे सिनि केन्द्र कमिटि मिटिंआव বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইखे मियाव चिनि GMP नि केन्द्र कमिटि नि पान्डाव जे सिद्धांत अंगमानि जब चिनि जनरल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देव बर्मा साका चिनि GMP केन्द्र कमिटि तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबजेत नारुंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 GMP चिनि आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरकनो थानचा तंकाचां तंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चिनि सामुं चलि दङो फियाबा चुंनुखा देशो बीजेपी सरकार फाइमाने यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमु पारिखा हिंदू हिनका थुरुकसा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया नय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चिनि जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बयनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो चुंनुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बयनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो चुंनुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिंबया जात पात फाइचिंब अबन तुयै राजनीति थुङै दं 4 मास सिगां चुंनुखा तावबो चलि दङ चिनि उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतेइ जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দंमानि হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক তংথাयो तंमालिया बिनि सामुं खायमालिया तावबो दिल्लीआव दङ बाक्सा मिजोरामाव दङ बाक्सा आसामाव दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबुक पर्यन्त बरक थैलाय दङ गुलि गगजालाय दङ ओ बिसिं उग्रपन्थीबो तैसा बखरक तुयै बखरक बजाखा ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল RSS বংনি মদত বাইদं उङै दं যত বড়নো সাউতাবো गोबांमा बरक বিজেপিনি MP MLA से যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকারখা অব সারা দেশনি বাগৈ চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বাগৈবো চাইয়া চিনি রাজ্যবো बिनि सातुं बिनि नबार चिनि राज्यबो तुगुनानै नायदं चिनि जनरल सेक्रेटारि साका जन जाति सुरक्षा मंचनि तुयैबो चिनि राज्यबो ट्राइबल बिसिंसे हिंदू ख्रिस्टान तुयै जुदा जुदा धर्म तुयै नांलायनानै कायसा प्रचार चलि दङ उ जागावो सारा देशनि लगे चिनि राज्यबो बीजेपी ट्राइबल नन ट्राइबल अबनो तुयै बिसिं तुय थाक्सा खायनानै बागय नाइस्लिमुं तंनानै बागय ब्रक যারা ত্রিপুরা রাজ্য চুং আগেবো নুখা IPFT जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत BJP खाय दङ
তাবুকবো রাজ্য বিজেপি জুট সরকার চলিত এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি হিংকায় বহুক বাই ব্রক সাও মানিয়া কিন্তু ব্রক সামুङ ব্রক ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবি ন তুই যারা চিরিগনায় ব্রক ন তুই সরকার খাই দं যে সরকার যিনি ত্রিপুরাসানি মানথায় সকথায় সামুং চাকরি এডিসিনি হামক্রাই এডিসিনি রাং রেগানি সামুং বাগানি সামুং পাট্টা মান্নানি অধিকার যত তাবক কুরই কারেন্ট পারারগ তাবক 2 মাস 3 মাস সময় কারেন্ট ফাইয়াव बाहाय पारा गोबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दं रेशन कार्ड बंदक रिनाय दलाय जेलाव गोबांमा दं उत्तर जेलाव नर्थ जेलाव गोबांमा दं काঞ্চনपुरग बानिसागरनि दामसरा खेदासरारग अभाय जागाव सिख्ला सिख्लिर गोबांमा ताबक बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जगह परिवय बीए एमए विभिन्न पीएचडी डाक्टर इंजिनियर गोबां मांखा अबरक ताबुक बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंगाय ताबुक अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর काततुइंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुइ लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा काइसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बीजेपीनि कतर कतर नेतारक दिल्लीआव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदिपर बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बीजेपीनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनों जे आगामी बছর लोकसभा जे चंगमारी এই চংমারিও তাইসা থানায় 2023 বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা মথা যেমন বিজেপিনো সুযোগ খাইরে মাহায় 24 বদে সুযোগ খাইরে নানি ও খেলা থুমুং অব ত্রিপুরাসানি বাগয় হামক্রাইনি বাগয় চাকরিনি বাগয় লামানি বাগয় ইয়া কাজেই গণমুক্তি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি চুং অবনি त्रिपुरा मथा उंथं आईपीएफटी उंथं बीजेपीनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत ए चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिरिनाय चुं विश्वास खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ टिउजिएसनि आमल आईएनपीटीनि आमल ताबुक आईपीएफटीनि बीजेपीनि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि एडिसिनि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय ताइसा हायनो हाय ओ बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेरजागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय सय हामक्राइनि बागय सय सय चाकरिनि बागय सय सय सामुं माननानि बागय सय सय पाट्टानि बागय सय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फाइनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतं मानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो तामो लेखापढ़ा परिनाय बुद्धिजीवी दङ जत विभाग मिलिवय ताबिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आशा खायो अबनो चिनि केन्द्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्तेव जे रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंति जे थांसानि रिङैनाय आईएनपीटी लाइ थांजा एडिसि समबारि जे आईएनपीटी त्रिपुरा मथा बाय मार्च संखा आईएनपीटी नो डिजल्व खायै त्रिपुरा मथा बाय मार्च संखा अक आईएनपीटी नि गोजाम जिल्लानि सेक्रेटारि दाइ प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंति आक खायजामानि बिसिङाव ताबुक हास्तेव रिजनल पार्टी थंग्रिनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थांसा नि बिसिंति त्रिपुरा हामकानि सामुं दाना नायमावो केबेंगै ताबुक आइन बिनिसे कताके बाजाव साक साकनि मानथाय मान्या ngैनायाव हायके कागलाय yang दै खाकसा खासिं
TSP आजायखा अबाहायके गोबांमा INPT नि साखाओ जे कक्सिल जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो प्रेस मीट खाई INPT तेसे थांसातिका आमहायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पब्लिक रो ताम बिबागे अबाहाय ओ प्रेस मीट खाई नागा हायके ताय तान बागे तेसे कताल के INPT दाबो का बासाय फैना ना ताम कारण जिनि INPT नि आगिनि प्रेसिडेंट बिगरमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बरं जुदि अब साइट अंखाय जे INPT नो डिजल्व खायै 2021 नि एडिसिबुट टिप्रा मथाबाय खानजाङै बजालायखा गे अब ठीक गया अब कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बरं बे बुजावो एवं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बरं लेखा गे आरो जे 5टा सीटआव जोंनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा जोंनि INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय एवं जोंथ' नरक साइमनो 2014 परे जोंनि रिजर्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज दंमोन रिकॉग्निशन करिङै रिजर्व सिम्बल करिखा जारबले जों जेटा 3 सिम्बल करा जोंनि करा सिम्बल बाय जोंनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडिसी बुटो गायि के ब्लाइलायनि दंमोन ब्लाइलायनि दंमोन अब जोंनि रिजर्व सिम्बल दाबो जों ब्लाइलायनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया दंमोन आबनो फुलफिल करे आनकखा आबनो जे जों आफ्रोतिफ्रा मथाबाय कुनो थानसाल माने मार्च निया आबनि प्रमाणके जोंनि का 5 जन कैंडिडेट जोंनि रेजिस्ट्रेशन बुजाका एवं जोंनि फ्री सिम्बल करार बाय बुजालायखा बरखाद बमि बबाय बुजालायखा तसमो बब फ्री सिम्बल नाफ्रो आंद्रस सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बरा TSP नि रेजिस्ट्रेशन बुजा नोंके तब अ जागाव गोबांमा बर'नि फाइसिंग क खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसाहनि रिमान बिसिंग TSP बो मार्चंका INPT बो मार्चंगै थानसाङैनो तिप्रा मथ फाइका एडिसी हापांगो फाइका एसेंब्ली बो 13टा MLA फाइका फियाबा ताबुक कसार माजरो ताइसा TSP कासाय फिपिका INPT कासाय फाइपिका आबनि बिसिंगो ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुं मानो बेलायके साक थारमानि बागै दफा खलगै दंखा अबाहायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय अबनो कमेन्ट खाय दं आबनि बिसिङाव बबाहायनि फिरबमु TSP आं जदु खामानि गाय बर' जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बर' एटा सादा कागज सेलेकाइन खानावा आं जे खबर माखाता आफ्रो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी IPP टिप्रा हा एवं टिप्रा मथा बर' थानसाङै बजालायखा ओ एडिसी बुटनि सोमोन्दो गाय किनिखत परिष्कार ननो सानाय जे जों टिप्रा मथानि चेयरमैन ते जोंनि INPT नि प्रेसिडेंट बर' खरंनै जोंनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सही दङ आरो साखि हिसाबै जगदीश दङ आं दङ मथानतर बे श्रीराम बाय दिनेश दङ तेफ्रासो साबो दङ नंना आंखौ बिरवन जों जखन नुखा जे आरो जोंनि जे प्रभिजन दङनि जे INPT नि मुं टिप्रा मथांनाय INPT नि रेजिस्ट्रेशन ते कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होने बे आबोलाया प्रोसेस चलेखा कागज पत्र सीजाखा इलेक्शन कमिशन बे इलेक्शन कमिशन हयते सपाइलिया बे तबे जोंनियामो साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सपाइयो खोनागासिनो बे मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बायनो निजस्व सिमल नाहारै आफुत फ्री सिमल न आंद्रसन नाहारै बुजाखा गै जोंनि INPT नि जारा बसाना मुजुं नायर फरायसाफोर मा बसायो INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो जोंनि प्रेसिडेंट आफ्रोनि जोंनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि बर' जोंनो नुलिया ताङै जों दाम खायनाय खाया कुनो सालायमो क्रिखा
ओंखाय आबो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बुसालायथुन যদি राज्यनि गाहाम बिहेके 80% गाहाम नंथुन जों मोनायो गाहाम नंथुन जों मा बुजायखै तामखौबो एक इलेक्शन बुजायखै तामखौबो नंथुन गाहाम हायनि जों लाखै दं ओंखाय परवर्ती समये आरो जों क्लियार साना नायो जे जोंनि आगिनि प्रेसिडेन्ट बरंगरं विजय कुमार रांखल ब जोंनि आइएनपिनि प्रेसिडेन्ट पोस्ट होते ब रेजिगनेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबुन बरनर साइमनो जे मथानि प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন बुबाग्रा एक प्रेस मिट खायगा जोंनि बिके रांखल सार जगदीश बंगती अनिमेशन टी और जों नुखा जे बिके रांखल ब्रो प्लेनारि सेशन प्रेसिडेंट हिने चंखा एवं आरो डिक्लेयर बो खायगा बचिनि आईएनपीटी प्रेसिडेंट को खायगा रेजिग्नेशन का आरो थाङै काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आईएनपीटी कमाइथेयाखौ आईएनपीटी पार्टी हिसाबै दंखो एवं आबनि प्रमाण बिजय रांखल साय व रेजिग्नेशन आईएनपीटी प्रेसिडेंट एवं परवर्ती समय खाय जगदीश व जनरल सेक्रेटरी चार्ज आनु बुजो लिखा 1 सेप्टेम्बर अब चिंतन तब उनके थानसानि मारियो के बुकरी क्या थानसा बुबकरा पर थानसा तब तर कागबाय क्या टीएसपी का कबा सीनियर लीडर ऑफ मथाव करी क्या अब हाय सिनारियो लाइथांजा सालकिसा सिकांगनो का उमासंखौ स्टेटमेंट रखा जे आईएनपीटी नि ऊपर आपुनो तो इले दिन फिरो होंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आन लगे खबरनरी आं दङ बे बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमित दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायगोन पेलेसआव बुबगर नुमुरनि जगदीश न साखा जों मालाय गे आरो पाप सालायखा गे आं परिष्कार साखा जे जोंथ' टिप्रा मथानि जे डिमान्ड ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामो किन्तु जों नोंबाय एलायन्सआव थाङो 2021 नि डिसिबुट एवं जों आसा खायो जों दाबो थानसा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो सिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दं बे दाबो खोनाखाय गोताव नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करी गए के तंगे पार्टी के तरफ बोले करी के मन बो भाई के प्रमाण दिखाबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईएनपीटी डिजल्व का बो समय भी तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजल्व करने एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट आका गोबाय मथाबाय कि मथन तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जुंबाय तासे मिमु टीएसपी रे किसे फेर जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गसु पुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादा नि थाखाय इसो जे बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करी लिखित बरके साव जे सादाखौ जे दंमोन आं खोनाखादा गासै तब के टिप्रा सरनि बागै हानक्राय जतन आईएनपीटी बनायो टीएसपी बनायो टिप्रा मथा बनायो टिप्रा लेन नायो आईपीटी बो टिप्रा लेन नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हामग्रायसि ख्लायमाय होननानै तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव जोंनि टिप्रा सरन যারা লিডার दंनाय বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খেয়ে आ समयाव बर फिल खेगा जे जोंनि टिप्रासनि একটা রিজনাল पार्टी दरकार जे बर आपु बोलका ऑल त्रिपुरा हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांटकब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस कन्वेंशन
आरो आसामनि CPM बा CPIM CPI कांग्रेस गैयामो तबु जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसे जात्रा युव समिति बनु जे साननाय र आलिदार र बर जतना थानसाखैनो आफो जोंनि त्रिपुरानि एक्जिस्टेंस बागै नर्थ साइमन एक्जिस्टेंस तांगै कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबका এবং আবনি পরবর্তী সময়ে তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হয়তো যেভাবে 105 রিফিউজি হিসাবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসাবে আরও হচ্ছে তিনি জায়গা রকমানা নাঙ্কা তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরুখা আবনো আটকিনামগৈ ফাইটকিনামগৈ আফ্রো টিউজার্সনো আসাই যদিও প্রথম দিকে রাজনৈতিক দল দমন রাজনীতি নিরপেক্ষ দমন কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউকুমারিয়ান চাকরিয়া করে পুরা টিউজার্স के বহু সাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী ব্রহ্মসাকা বিজয় রাঙ্ক আফ্রো জিবি যে ফাইটকে ফেলেবনি নরমুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 TLR LR Act অনুসারে বংনিয়াবো থানা করিয়া বংনিয়াবো আবো থানবাইয়া আবনো উদ্ধার খানামগৈ আন্দোলন খেলেছে উদ্ধার বংখা 100% নি এখনো 60-70% নুকা 80% জায়গা টেবিল মাখা পরবর্তী সময়ে নরনুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠন নুকা আবন আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন খাইমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলেটা তবু নিনিও আইকেপি আমলো টিপ্রালেন তবু মোটা বাই গ্রেটার টিপ্রালেন আবনো তিন দাবি দাওয়াতি সলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবনো পুরানো পাই তবু কাজে মাইয়া জামদি কো গিয়া চিনি রিগনাই বরক ইন্ট্রোডিউসিং কা কক বরক রাজ্য বসে সিক্রেট উনকা আবো তো মানথি তো তং নাই ন মানথি থাকে যেমন চিন্তা আবো চিনি কক বরনো এই শিডিউল চবনানি কনস্টিটিউশন অবশ্যই মাইয়া গে চিনি একজন এমএলএ 2006 সাল রাজেশ্বর দেব বর্মা ফ্লোর অফ দি হাউস অ্যাসেম্বলি ও একটা প্রাইভেট রেজলিউশন অধিক ক্ষমতা তবু যেটা ইন এম্পাওয়ারমেন্ট বা নরখানা খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তবু সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেবেনি এবং আরো নি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি आनंद शर्मा वो चेयरमैन वो अब कुरियोनो सबमिट करके बिनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट तो खाली पास करने सिंह अब मा आके तो कहम चिनी एडीसी अनेक क्षमता बारी नाय गाबन बगे चनि एडीसी आराम चनि सबना बगे चिनी डायरेक्ट फंडिंग राइट टू लैंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड गई यूनिवर्सिटी द्वारा स्कूल एजुकेशन क्षमता आमतिरम बेबार जों दाबि खायदों तब आइन बिदिनबो खाते नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन बिदिनि हामक्रायनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्रायनि बागै पॉइंट जों नरकनि अबनति जे जोंनि आइन बिदिनि कोर डिमान्ड नाम दंनाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव रिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसिंखा गे आबो चिंता करो आं रचिनी दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 गय द कन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल 2019 बी पास्ड and implemented for the empowerment to Tripura tribal areas autonomous district council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कॉक सवन
আগিনি মন্ত্রী অগুর দেববর্মা এগ্রিকালচার মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী 2003 नि इलेक्शनाव बो हारिखाखाय बनो आब्रो वाइस चेयरमैन प्लेनिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडिसी नि आफ्रो बनो आरो बोसारिखा এবং बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गय एडिसी नि अवस्था नुगय बो आफ्रो बेने फील खाइगा जे एडिसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडिसी एरिया वो फुल फ्लेजेड काम करने ini bawa declare kiri, state government bawa declare kiri. Kintu taksi zora an noita department ni, aku tu 2007 ni khobor se, tapi tu 2023 se pega. Ebong 2021 se left front kemana? Tipra mata pega. Ini 2021 zora, right? 14-15 bosor, CPM ki kailan dia. Abu ini sino, sini Tipra Salmari area wa, joto department tu mani, baru jadi edisi ni rakai, काम करने सुविधा मिलाई जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडीसी एरियाज माने उन्हीं ओएनजीसी बिजनेस करेक्ट ते वा बॉल टॉप तस्मो बुफां दतम अब शेयर मनन दरकार बरक फरेस्ट नि बर प्लान हम फरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी को सिग्नरिया टीटीएडीसी बी एम्पावर्ड टू रिक्रूट इट्स ओन पुलिस फोर्स अब बगे लाठी वाला पुलिस नि बगे वो बिल पास कर देतो एडीसी किंतु स्टेट गवर्नमेंट ने दिया जब बिना आंशिक लाना बगे कम से कम अब इम्प्लीमेंट करने दरकार all ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC माने एडीसी का नगिन बक्सा खिबिर जगह माने हरारा तुम जगह एडीसी नि बाहर वो चिंती प्लस एरिया अब गिलान तो अबरम जॉब दी Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabu Naram Nukhana Agito Pratham to Tripura wa 3টা district only, or we say 5টা na. Tabu ka Botona 8টা district. Dichini wo ADC area mo 8টা district kisi chale tom. Onek jagah beshi to onek jagah kom. Kita district शब्द तुम सुना बर अपन बगिनो district शब्द नो चुके territorial council के दिन से proposal लिखा अब से वो जे 125 amendment bill जब सानो जब discussion हो बर stakeholders वो आनंद शर्मा committee बर शिलोंग फाइगा ते 2 दिन तक काम वो गुवाहाटी आपने सुना अपन से जो किन्हीं आईएनपी दिन तरफ है किन्हीं जे तांतान सामान रो मो अब तो गाय क्या कैसे कौन क्या परिष्कार ADC under 6 scheduled provision constitution. अब exclusive for scheduled tribes और non-scheduled tribes में कोनो आरो reservation करना पड़ेगा. बड़ा बुद्धिमान बड़ा बुद्धिनाय तो निनी को तो state government अन्ना नज़ारा किंतु ADC वो बड़ा नहीं आरो बुद्धिमान अधिकार करे. कर्म exclusively 6 scheduled is exclusive for scheduled tribes. आई नहीं ना तब अन्ना जगह किंतु non-scheduled tribes बगी करे त्रिपुरा का एकमात्र वो प्रथम नंग से दिवा CPM दोपरो एक टा 5th schedule अनुसार डिसीजन किया मैंने एवं पुला के गिलान तो मैंने 7 जन आता जन बिल्कुल 7 जन तो मैंने non tribals ये वो IPF तो इसमें TTF agreement ना 4टा को मिल गया तब वो 3टा तो लेकिन मैं जब पुराना अब बातिल मारने एवं 5टा सीट ना रिजर्व में थी त्रिपुरा बगे एवं अब निर्वाचन माध्यमे सिलेक्शन 50% मखाई किनो एडिशन बायरे 50% स्टेट असेंबली सीट्स बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कखा एक समय जखन त्रिपुरा मार्च गबाय इंडिया यूनियन बाय आपरो चिन त्रिपुरा सर मेजॉरिटी दंमोन किंतु बंगनि बांग्लादेश बा आगनि पूर्व पाकिस्तान है बरफ फेमस को तीन जगह से माइनॉरिटी में एक समय बंग फातरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुगनाबानी अब आसाम दसर बहुत मिसलिड दंखायो मानसि मिसलाइड रादार निबन सेक्रेटेशन आंदोलन खेगा दंड कारण रही आने हाँ बर मासा थुबु थीगा अब लैया अब बंद दंखा जार फले छुट्ट जगह जत रिफ्यूजी फेमिली जत नगर दंबाइया अब बगिना तिनी प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बढ़ने बगे जों स्टेट एटलिस्ट 50% सीट जों दाबी तिनी एक्जिस्टेंस जों दाबना बगे
all vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not seven in Jaga Tipra Sara BSK Baka, Salabri, Jatan Security Baka, Abon Pole Tabo, Baksago, Chennai Tango, Baksago, Mumbai Tango, Baksago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdikai, Arathani Saki Battery, Ostomaster Shaitan. Ganjati Brasakani, Hazar post vacantum, on some get diesel bone. Bosatina Kakan about diesel tongue. The Apos Rono, create Kaye, even get out of money chin Tiprasa Bacarona, will be so second. Chinawa Davida. So to Nubian Totago. Cockburg in Roman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. Cockburg not in Roman script by 8 schedules of Nanuvich and Davika. Tangimba 8 schedules of Kakai, 8 schedules of Kakai, Rampisa Manai, research Kamanai, Chin Cockburg in development Ungnai. অনেক বড় নসিং হেল্প খাইমানাই লেখাপড়া খানাই বই সাবংনানি আবার অনেক কিছু রিসার্চ খানাই আবার অনেক সুবিধা নাই কক বড় ইন রোমান স্ক্রিপ্ট বি ইন্ট্রোডিউসড ইন অল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল ইন ত্রিপুরা ইনক্লুডিং সিবিএসসি আইসিএস তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা খানা অমরপুর চিন্তি প্রশ্ন হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি নাই দিয়া উত্তরপত্র Gabo la Kokaleka, Kokaleka, Avani Uttar, Subdisnable, unfortunately, but Titanga. Poricani, Kishin for a Botitanga. Titanga, young government settings and Kunam circulation community. Tau Bonable, Sawa was how we put circulate way, Boba Magnango, Chini, Corona, Roman script replied immediately. Dukosan of Botan. Avan was clear Hinang, the state government Poriskar order into the CBSC, ICSC, Tripura board, or the exam money, or a Roman script based Shinani, Suzuki. Our clear cut inner land permit introduced in TTDs. Tabu just in Salajum, the ADC area was Pura scheduled time. Take a step up to 1960, TLR LR Act, RONA 187 on section 187 on Munoti Prasan Jaga, when a tribal in Jaga, not table to Namaki. The Abuna Nugui, Asamoyo, Sukumi Senuk to the then chief minister. But Tamhika 69 Atlanta. Visica effectively Kata. Afrutanes and I knew Abukanka, Tripura, full fledged state here. Central Yandora, Union Territory. Abun Bagay can the Saturday I Pacific. Uniso, Saxon. Visica. Abuna Ruinous Sawaze, at least at this area, the book pattern for half my local came in the way in a line by Mitchell. Tabu, Yaga, Nordisk, Chapter, Rajo Taluku. Jotan Torga, Chinijaga, unfortunately, Chinijaga, no Taluku. Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Ebo, last time, Manipur. Each chapter is Taluku. Chinija is Sotan Torkan, Khumulwngo. কিন্তু চিনি জায়গায় পড়ার কারণ আঙ্গ এসএসজিএস বা চিনি লিডার হিসেবে আইনবিটি সে অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আফ্রো কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ এমপি যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রেগুলার খায় কিন্তু চিনার মানটাকে তাঙ্গি মাথায় সেই নিয়ে নঙার সিবিসি নাম মানুষ কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতারও আবরিনা বসিয়া কিন্তু হিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরও Visiting Malaga. Well, at Bagitin the Kagin design. Kazit in one Bolivar, Jordan movement Canada. Takasha, think double field Notum Hemodan Laker. General election to village councils of KTAC. On a Bosundaka, Tago 20%. Get not 7 Ponchet Japan 73rd and 74th Amendment create village level of the commodity money, Barak Sarkar. অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নাম রাং খরচ খেয়ে হাঙ্কে বিচিন তাবো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করে আবন চিং রাং মেয়া এডিসি এরিয়াবো আবন ভাবে তাবো ইমিডিয়েটলি আবো আন্দোলন খেয়ে দরকার এবং চিন্তা বিকে আবদ্ধ আবার অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট ভিলেজ কমিটি মানে তাবো ভিলেজ কাউন্সিলিংটা ধরো আগে সিপিএম আমল খেমান ভাবে পুরো কমিটি শব্দ লিখে কিন্তু অন্য যারা কমিটি করে যখন ভিলেজ কাউন্সিল বরং চিন্তা বিয়া আবদ্ধ ওলা যখন চিনি স্টেট কনফারেন্স হবে না আপনার নাই একটা অবস্থা বুঝতে বোঝা করে তাই না
Tahu norok ni ain pitini berkata je kok borok no 8 sitelo dan norok ni dagi botong. Tahu kok borok no bo script bay kok borok no sinai ke ba develop khainai. Script se chini chongja kong tangan kai ba ke 8 sitelo dai manai. 정제 ongai abuna angsanai abo राजनैतिक डिसीजन ekte non political decision ke tamungka ইয়ার কে আমি মুটি করি খাই লেফট নাম হলো একজন ভাষাবিদ বিখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন হলে তিন জায়গায় একটা ভাষা কমিশন নিয়োগ খাইজাকা বিনি উদ্দেশ্য কাইমখা কক বরগ্ন ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাই যে পবিত্র সরকার নিয়ে আজ রিপোর্ট अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस की आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो कुइलापुरा कक्सटास बिनसो आबुन सोमोन्दो लाखै इलेक्शन गाना खै जखन चाकले का सारा त्रिपुरा होइते आफ्रो ब जे आबुके जों गसु बिनसो बुझिगदा स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन बुबै हिसाबन কিন্তু কোনো অর্ডার কখনই পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন খুলুই রেখেছে ত্রিপুরানি যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরকার বরং যতন নাইও বরফ ইন্দু মানিসকি ওকে তবু ম অফ দি মানে আবার ট্র্যাক হাই সামাক লাইও পবিত্র সরকার ব লেফট আমল খাই আবনা যে বড় বই পড়ছি খেলি নাই বড় গাইড দিকে left front oriented বা incline করুন তো বরাবর থাকা যে চিন কবরখায় রোমান স্ক্রিপ্ট মোর মানে অ্যাপ্লিকেবল কাহাম কিছু মুনুগো আंनि जिबो কবর লক্ষ্য কিছু সি जों চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কবর বাই অনেক ইজি বানানদার কোনো প্রবলেম করি দাদার কাজে ইমা কবর কিন্তু হিনো যাবো পলিটিক্যাল ডিসিশন ছে খাইলিয়া মানে তিকিছিয়া এক সময় এডিসো ওজরে যুব সমিতি ফাইকা বড় কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বই সাবকা লেফট ফাইকা না বই বাতিল খেলিকা পলিটিক্যাল আপনি যদি বাতিল খেয়ে আপনার চলি তখন অনেক ভালো কিন্তু তাকে বড় নুখা যে কক বড় ম্যাক্সিমাম বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি কোনো অসুবিধা নেই নো প্রবলেম যে ইন্টারন্যাশনাল রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ইংলিশ অ্যালফাবেট ABC আবার একটা আবার মোর নোন যত জায়গায় চলিত ইভেন 106 যে আংনুগো যখন বড় মেসেজ রহর মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি বাংলা ছিল ম্যাক্সিমাম 10 কাজে রোমান স্ক্রিপ্ট আবার কোনো অসুবিধা করে তিনি খুব আবার তবু সরকার যদি রিয়া হিমব সেটা আবার চালু মাতাম নাই তিনি নিজেরা বিচন ব্যবহার মাখানি আনি বাসনা আনসিয়া কে সাবসি নিব আন কবনা আনসিয়া কে সাবসি নিব Tetapi ini tahun 2023 साल kisah sekarang, Kotor Development Committee ini haste hapani berhati Directorate Education Directorate ini berhati je, ekor nih bumi kaisa committee kelajar Kotor Development nanti, aro master tunggu, assistant professor tunggu, guest lecturer tunggu, awak kebang mah writer sama tu ye kaisa committee ekor nih committee kelajar, a committee wo Dr. Otul Debarma, bono chairman khajaka, vice chairman tam pada zaman kena khajaka. Kiaba state government ini assembly o kokti sajaka, kok borok ke Devanagari bayang ini kecam menteri tam pada zaman dia o kokti samani. Tabu, tapi kisah borok public berkati bo kekorang tisai dong, je kok borok no চর্চা খাই দংনাই মুভমেন্ট কবরং তুই মুভমেন্ট খাই দংনাই তাও নন্দ কুমার বিকাশ রায় দেববর্মা রোহিত দেববর্মার সং বিনয় দেববর্মা ল্যাঙ্গুয়েস্টিক অফিসার আবাহের নরই কেতাল খেতে কিসা তাও কমিটি খাজাকা কবরং ডেভেলপমেন্ট নি বুমুঙ্গই হিংকে তাও আরো কেবকে তাও সাইও দংকা যে দেবনাগরী ন কবরং ন দেবনাগরী বে খানে চাপুনানে বলে অ কমিটি খাইজাকা আবুনি নিনি realize hai ke ba khirok mu tam
आंथ' व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडि खायो ओमफ्राय ककबरक लाया बिसेस करे मुभमेन्ट फर ककबरक जोंनि रुहि देबबर्मा प्रेसिडेन्ट बर' बयबो आलाप आलोचना खायो शुद्ध लैंग्वेज सिमिया जोंनि समाज व्यवस्था बिसेस करे जोंनि सिनिमु आबलाया बसालाबो मुटिग्रिखा बगैथ' बय फटाव मुटिग्रिखा बुंनि तामबर खायगा दावसिन जरा जोंनि लैंग्वेजनि बागै जोंनि कालचारनि बागै जोंनि तमुन चामुन बा जोंनि जातिनि सिनिमु बागै गेताबो बरंनि आरो हयतोबो जों बरबाय जगाजग दङ ओमफ्राय जों नुखा जे बिसेस करे नन्दबो हाय बरकसन सिनियर अनेक दिन धरे ककबरक साहित्य चर्चा खायदों जोंनि रुहि देबबर्मा बुंनो बिदि कयजन दं बिनय इसोर दं बरक हायथ' आरो কোনো জায়গা মালিয়ে ओमफ्राय अतुल देबबर्मा सोमोन्दै आंबो आसे परिचित गरुय तबे आं ननो सानो जे जों त्रिपुरा ट्राइबेल अफिसार्स वेलफेयार फान्ड खायफ्रु आफ्रो बिनि बिहिक बिसेस गैया चिन्तानि सिनि दसाजे ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बतावखाय थिंथांगा जेला जेल ओंखायनो बिशाल मोसा आंतल फिलिम बे सावसा सावजे बिनि फुनांगौ बिनो फायगा बिन मुंगासे दङ माधुरी माधुरी दे माधुरी 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 मालाय बुजिगा थांगा थांगाखै ताम बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फैयो दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बिजन डाक्टर बुझिगा दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेशन आरो होइते फैयो फ्लाइट भी फैयो फ्लाइट भी थांगो और फै इटा सिमो जीटी बक्लांनि हेल्थ कैम्प नखायो आं बिरता धर्म प्रचार के माने खुबति फेना फानखाय कक्सका को बुझिगा लगे ताम दिगलायका ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फटोकपि आंसे गाम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग नवाके 10 पातन होना 5 पातन में सीजे नखे सिंग पड़िले म जेरस कपि सिंगलां पड़ि को बुझिगा आफ्रो होइतो ना मनकन साटा दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंबल प्रचार आरएसएस ने लीड खिलुंगो न बीजेपी न ओंखाय जोंल परबर्ती समय खनाका ओ अतुलबो आबनि बेकिं बैनो ब एमएलए बो कैंडिडेट का जीटीका हे दिबा गेराम पदबो आ ग्रुपना विशेष करे दिनी जमातिया हदा गेब्रो जेतु समता हदा हिंदू धर्मनि एक पार्ट आरएसएस हिंदू धर्म आल लिंक हैन बो मा बुझिगा गेब्रो तब प्रक जे सवाब खैने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग नकरै चिनि निजस्व करै थिंनो किंतु सहज उपाय इनखाय चिनि बांग्ला से सिंबुसो बाउन नतबले सर्वर्ण व्यंजन बन आं बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन में चिनि पास बाउन नता गे इंग्लिश बा रोमानिस के 26 टा 5 টাকা ভাওয়েল তে 21 টাকা কনসোনেন্ট हे आदा खूब इजी आबन बिसे किसु तंग चिनि नांगिया जेमन एप शब्द चिनि नांगिया पीएच बि चिनि टोनता अंतरा के तब खाइमा तब आंखे हिनो रोमान स्क्रिप्ट माके जों 26 टा पढ़ना उचित तीन चार खाने परीक्षा बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा जतन बो इस माखने बोले फुटबॉल फ्लावर हे दिबा किसी ने आरो से एकदम बाटके बो बिन बगि कदालुम थने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन देखायो सुजाखो रिखा जोंटाबो आसे आरो जोंतो साइनिया बं बैकग्राउंड साबो बथि खाय बुजिगा जेतु बरो प्रोफेसर खायगा ठीक আছে हे दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता मन नाम को दिया हे दिबा इनके तब तिप्रा सरकनि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट जे आसुल खरांथि से दंगो आसुल बिसि कलकमा कि जे सामान मिन सानि फैका ताबुक सिथितै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु कगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हाय को बुसु जरति कल आबो देवनागरी तक सब परि नै देवनागरी अब माने संस्कृत सुजाको संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई टिसन मगै अनेक चेष्टा खाइदो गभर्नमेन्ट किन्तु अब हिन्दी न बन्द
হিনিনা পর্যন্ত ইনপুস খেলে নাই মানে বসিয়া বলে কেউ সাউথটা পুরা ব্ল্যাঙ্ক কাজে দেবনাগরীয়াবো আগোগ্লা जों दा फाइटि थानाय এবং जों दाबो কোনো आइडिनो रिअर्गनाइज खालामनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि আর কয়েকটা যে চিনি যে ওয়ার্ড কমনি আপনার বিভিন্ন পার্টিनो কারাকেটিছেন যারা যারা ফেনে ফেন চিনি পার্টি কাহাম চিনি जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय बायथागो कायसा ताबो विशेष खालाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो नसिदाय तिप्रासानि बिसिंगो ताबो आमाहायके गोबां लिडार थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबोहायके गोबां ट्रेनिं गै दंखा ताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकजागि फायमानि थिनां लाइ थांजा जरा नुगि फायमानि आबो ताबो ताइबो काहामके पिक्चार क्लियरिंग खानाय जतन सिनाय नुनाय रौ जे मानसुगि दंमानि ताबो टीएसपी काखा दिनेश देवर्मा बै श्रीदाम देवर्मा आइंगो चितो देवर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबो yang INPT bukakha bai thangni hamkrai ticket mana musumani mote ina musumani bagai simisi omhain dongo abo bai tiprasan hamkrai engya bukuku ke sawo dofa mathana nangnai kintu bisingo politically jeta abo tong dongmani abo unke sak bai thang hamnani bagai simisi tiprasa leader batalai tongsu abo ni assessment bahai पॉलिटिक्स बरफ फैगाखै बरम एकटा एस्पिरेशन दं जतन पॉलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए नि मन्त्रि मुख्यमंत्री हेदिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब थिगिया गेना बसाय कौ बुझियो गताबो इ जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरम जे खाली मन्त्रि मांगिया एमएलए मांगिया बिथांखै नों जे एमएलए सिलेक्शन खेब्रु NDC ni bagi selection khebro what is your policy is there any transparency जोंथ' नोंगौ साइजों जेखाय नानान प्रेसार হয়তো কলছানা মুইতো গরিখা আমতে রুমলে গাবো একটা কমিটি খাইয়ে চং থাকায় বেটার ইনকাম আন মতেটা এটা কমিটি খাইয়ে সব কাহাম সব হামিয়া ইউজফুল সব নমিয়া কক সাইমন মেয়া রাংচানাই দে চাইয়া প্রশ্ন ফাইবলে हाँ वो जनसाधारण में इतना तंतु दुनिया हाँ उरे से जुड़े बसा है क्या अब तो रूमले काजे ठीक है से अब एक पार्टी ब्लेम खाई ना जे बड़ा मुटी लोग तब बुई पार्टी सुनने से कॉक सही लाभ के है दिबा सुन तो तब नोरा नुखना इंडिया एक जूर आता इस्ता दो ताकि पड़ता हूँ तो हाँ तब इंडिया ने किससे ये चिंता तब राजा दांग सका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोलो बांथन दाताम खबा बोलो बांगमामले है दिबा आर बिनि पॉलिटिकल पार्टी संसामान नाहारमुनो एलायंस न खाइ थुमानि तिप्रा इंडिजिनस पीपल रीजनल एलायंस तिप्रा हा बुं थुमानि तिप्रा हा गाबनो असेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाइ अब चिनि जे बुजिमान गाय एलायंस तुम गसलि मानो जों गाहामके बुजिना नांनाय सब जेनिनिया दाबि दावा खायथानि बुसुक सेक्रिफाइस खाने बिनि मेन्टालिटी दं खालि बुखौ एसेनि सामोन बुनियो बे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेटा बरबायथं बनेटा कामखाय बको इगलसा ना तातालखलसा बाक्सबा स्मार्टलि कक सैथागा पारुन थागा किन्तु बारे बारे नों स्मार्टलि पारुन हाया दिबा आन मते ठीक আছে জনসাধারণকে বুঝিয়ে নাম কারণ হিংকে নাই নিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুথ দিয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই অ্যাক্টিভিটি নাই কিছু নিয়ে টাঙ্গিয়েবা বামফ্রান সময়কে আপনি খ খালাইখা যে
बुफां थुन्दा बेसारि जितु गुन्डागिरि बुहुम खारनाय IPF नि समय नुगासिनो बामफ्रानि 25 बोसोरनो नरना मगै IPF टी बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मोनथ नरेन्द्र कगै संगा जॉइंट एक्शन कमिटी INPT तंगमानि नबिन लगे थांगा थि আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইলেকে অনেক কিছু লুকানো না গে তাবো টিপ্রা মঠও ফাইগা তাও টিপ্রা মঠা জিটিকা খাইতর কা जों दाखै दिहि आमले जों नंग लबि दं नंग कां गामो जों सबसे नंग लबि दं दाबियो जों कुनु पिसे Tipra mothon phajiti kaisa ko kasai tomo jotono politically experience kore jotono yutono full power yafar ka maharaja কিন্তু বড় বিদেশিঙ্গ এক্সপেরিয়েন্স হোল্ডার করে নিবাদে তা পলিটিক্যালি ডিসিশন পানহিন্দি বা প্রশাসন চালনা পানহিন্দি বেলাইকে হিবিজি বিঙি দংখা টিপ্রাসার নিবাদে থিরাং নি টিপ্রাসার বাকি বেলাইকে হামিয়া এই আ অ্যাটিটিউড বা আ যে তাবো কুন তমানি আবনি অ্যানালাইসিস ফিরো বনি বাহাই কখন খাওয়া তবো প্লেন স্পিকিং যেটা নুকবানটা যে পত্রিকা যেটা নুকমান এই কয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাবাই মালাইকে সাইসু পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে আমি তো সেই 10 দিনকে অন্যান্য মন্ত্রীরা ওই মালাইকা What is it? Basawa MDC head ये बहुत ही प्रमुख ने नंबर 1 किसी को लीडर किंतु एडीसी नि प्रशासन बगे दाबी दवा खनेले आरो नंबर 1 के सब सीएम बतांगे सीएम नतलांगे बा गए जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंध आसे आं हिनाना एक्सपीरियंस न करी हिमंता गए बिनि अला तमे रताम सिनै बदे आबिना ओरै परे जानायता নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণ দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি সরকারকেও বলছি অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি লাইক ইন দিল্লি এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে
फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो गोबां बररकनो तिप्रासानि मान्थै सक्तानि बागै खरंति सालायनानि बाक्साखाय आबुनि बागै तिनि खुवा चाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ति कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा एम अनंत देबबर्मा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबबर्मा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबबर्मा वाइस चेयरमैन खकेश देबबर्मा आकर्षण मानजाखा तिनी मीटिंग खलायमानतये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा कक्थुमना रुंनि बस्किङो दादाक सिदाक अंगै साका फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो मेघालयनि सीएम कनराड सांमाति बिनि कैबिनेट मंत्री रगबो मानजाकनाय होनै सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सितेस स्मृति हल बस्कांगो फोसालायदों बिनि जोंनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांगा फाइनाय 14 तारिख जोंनि मेगा मास रेली जे मेगा मास रेलियाव जोंनि बबाग्रा दंनाय जोंनि अंगनि बबाग्रा फुनखाय दं दाबो मेगा मास रेलियाव मोजां कनरेड सांमा मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कालिबाय प्रधान अतिथि मेगा मास रेलियाव फाय बबाग्रा दैजों जत दंनाय आरो तिप्रा सारुकनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खायगोन दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहार दिनै गरम गोनां एम अनंत बाबु दङ जोंनि जोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब जोनालनि चेयरमैन रक बोरै बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत जोंनि दांफां रक दिनै दङ जों स्ट्रंलि सिद्धांत नाहारका जोंनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फाइयाबनो जों नाहारग्लाक आसारामबारिनि 2000 बरक जों थाङै अजन समावेशो अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাউনো जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা आसारामबारि থেকে खुमलुं 1 घंटा बाय बसगैयो আবার ফার্দেস্ট কর্নার দিকে 2 ঘন্টা বাই থাং সগैयो যে কোনো প্রকারে जों 12টা नि बिसिङाव मयदानाव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा आ टार्गेट जोंनो हालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बगलायखा दिनै म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय फार्स्टनि जत ताकुकै जों जतनो जायतगाननि जों खाख्लायो तिप्रामत हाइ ब्लकथुम बबाग्रा हाइ ब्लक আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টার কিনি আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি আমি কিন্তু I didn't say that আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে নো নাথিং আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে যে লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না এটা আপনারা লিখলেন না আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই and if you have any proof তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে খোলা আকাশের নিচে থাকবো It is not correct. আর আমি কি বাস্তুকার আমি লিডার অফ অপোজিশন আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে কি টেন্ডারিং হবে ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে আমি কোয়ার্টার পাই নাই এটা আপনারা বলবেন সরকারের নজরে আনবেন এটা হয় নাকি আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা, এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা টিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, দিট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর টিপ্রা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না,
তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না সেদিন, বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। টিপ্রা মথায় কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor sala bono ang belakena wansogo hangnai jongnoka 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रो हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा सिनि बररक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि रराया हायनि थांफ्रो गाखना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिनि बररक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथुखलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुकमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मा रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिसन दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंलि दं सिनावर आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि राव ताबो तिप्रा मथानि तमाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय केनो बर रिपर्ट बराव केनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तामानि बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनेर रहर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलाराव बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगै ने बसाना आगरतला रहै दंमाने आबो ताम मिनिं नै बाताम अर्थ दंनाय होनो आबनि माङै गार्जेन रना आं सानानि मोसुङो ने बसा बो बाहायके चलै दं बाहाय ngै दं तांनि सराय र किन्तु आं जदन थाबा आम खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सराय र किन्तु जों सराय प्रनि हाया जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र पंगै बर 10 टा ककलाय सायफानो जों बख्र पंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाके एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाके परिरफानो मा फानि कोंनो इग्नोर खायो नर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमामाने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमायके तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नायनाय खाय मोबाइल बो कैसा आरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानियो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साखा ताबो सानाय विशेषकै बोरै दं
buri rong khang khe no chung top tei plam pai waisa chini character ro dak nang khang khe chung basai thangnani moto sara jibono chung tamanai chung society o basai thangnani moto belai khe no tamanai kesep ngai pai abani bangai celarok to tamanai borok to kisah miri kugo no salarok to miri kugo no hai hampa no borong ngangken te kisisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini ara no te bahai no tamane tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani Cini patarne matabo patar hani boro rong kaisa ri sumung rong no adopt kaina mani onekta jaga wo boro business kaina ni bangi khainai no cinema wo no to ba cini mobile ko bang ma patar hani tamong sa mang kamung sumung rong nok lai inke boro haikena charai ba nai thok na ni mo sui chung lai bo thing ne hai pa no aro jaga wo sung ma bo jok thai cini busa bo teina buri rong ni garje rong bises kyang sanan mo bo je phala phili ke ka ri sumani even chung buri ro bosi sin mokolo bosi chung kupur no ka kupur kosom nok mani hai borne pen bara kangai sinai sawari kri rokhe poder pore ri tight chungai sinai bara bohogo khakeri sikri kha obar kabang ma chumano tuyei ang waisa pro bokok saka hoyto ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma mai khe musu khlai ro na musu tonne ni ano jole phamana haban ang practical no se kok sawaisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khaima hai ngo bori chalaron mokol thangwa haisi bori ron thani borgo chalaro borok le borne attraction nang haisi tar mane ang je chalano invite khaimani hai ngo je ani posak porishod bai o chalano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thani invite khaimani hai ngo abani bagi joto jaga wono chalarong no saya hai ya bori rong saya hai baklai ya hai pana buri rong no sung borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke look ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai tong manai aborno sung rokha ke toma ya ke sung top ti he plamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sanani musu tabo kabang ma no zara no bai ko bunda pharo bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa te leja salang khana hatar hani boro or buring kan khana sin hani boro ri bai ka sumja hamala haba khok saja saka ke ri sikri kha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai future to ma bang nai sisi saimania haino kobor wai jama hai srai munang za khai sing tongsu ek chala drugs salai ek buri ro oba hai klai tama nai buri ro portonto drugs nao ngata kamung sumuno toi bahen kabang ma jaga baro bobishot namali angi pai bone phala phili ma bai baksa chala bor no look hawi bor no tektor mang sithang ya ke bone porasona klai nani bone disturb ta future sense Inka oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga khai joto no mia okling khana chini elopi bosakha a meter no toyei angbo kongno no ri se sana ne muchung je tabo puja phaijong puja bo mana ne ke ri morongam paile onai kubun do pha khable byabasa khaina jur ka haicha gi tongnai angsin borong ha khable na boine ma buma bo pa boine rabar raja wo mabusang sini baru genang tongba sakri tong ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasiat abo ngana rang san layo engga gai tamanai pode pormanai paida ni bagai ma garje ro no ma pressurize khlai layo apani bagai ni ro nang sana ni mosu chini dofan ni rang puisa ang ke chini dofan ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basak osamodai khlai thani wo chin ma basak aisa arne byabsa khlai business khai ma basala asok nai tong dosala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkan kana kubun do phasi
Ingke nero borong joto nerang borong thani dalai ro painai borong angke ne ganang khawnai ar nini busang angke blena tamahanai buini salaro bai thangsenai pode porong nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bangai ang nero thani obono sanane musu sing tabo minority ya microscopy tama zorawo जों आसा किरमा जोंसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमो जे थांमासिनो थांमानिया जों बम हाय जागाव सकलाइसिने अम हाय किरमा जोंसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाइ दङ अम हाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसुङो आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसापां थंबो आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबा खान जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोन न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङै नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' रो माइक्ला जुदा कुबुम दफा बायके कुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुन दफारं खे बेलायखेनो बेहेया चिने बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिने सलाबो साराव तो गिफ्ट रoni पाथायासि चिने दफानो बिसिङो कुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फारो तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहाय के वानसो चिने ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंग नि कक साइतम वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलारो हाखेनो तमा नाय बैनारो रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिने बरर ताबो सलारो किसि साम बाहेर न तमु सरङो चिने बरर रक सलारो बेसी मल्टिंग को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आस खेरंया हायसि कुबुन दफानो सरङै ताबोखे चिन बरर से सकसाना चेंज खायसि abani bangai besarong nirong thani ang obono sanane musugo nirong hosungdi bobishot nini bobishot no nang sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi nin bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khayi buri ro ma ekdom air hostess ro belai ma tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसा बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै निरनो बोसारनो निरनो कोइनाने मुसुङो जारा सलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समयो ने रो हायनो ता खारदि नायरो नाय नों हांखे नों गार्जेन ते थां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा न ओते लां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलायखे हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसकांनि 14 तारिख अक्टोबर जों कायसा कतर लुकुथुम पान्दा खुमुलुंगो आरो चिनि जे मोटर स्टैंड जे दंमानि आरो खायनान थांनाय दङ चिनि लुकुथुम टाउन बागै खालायजा माले जतनो सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मान थाय नगो आसबुय केबो नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखुयोनो सिं दंखायला बो कामना नांनाय दुध मासाना खाय ที่เขามาให้ใครเนาะ
যদি जों उख्लबो नायसिगि नायखाय उख्लबनि लाइबुमाना नायखाय अम हायनो তিনি যে জাগানো তুই जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अम बाहायगेन कतर पान्डा खालायो बुजाक तबजाक आइनमानि आरो खालायो अम हायके कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथायनो 6 शिड्यूल के ठीक अम हायके न थानाय 30 तारिखआव जों Tipra haste genanggui kerung jaga 35 অর্থাৎ 35টা জায়গাও जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव आसुलाय Tipra Mothani नेताबो अमनि परे जों तामरे जालें सेंट्रल गभर्नमेंट सेमांखा पाब्लिक बुसु जरतै आदिनि बन्न खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा लामा आसु फैया Tipra हास्टेनि ताय फातार हास्टेनि बर'बो नुखा ताबु नियो बुसखानि नबो जों कतर मा लुकुथुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकान्सिनि बारजा मानजा जिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all Lukuthum Panda सालिनानि बागै बुबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रं न बारजार जाखा बरक साय सेगे साख्लाय रिखाजे आदिनो कतर Lukuthum Panda निसिनाय चिनि दाबियावमोन तंनाय चिनि चिरिकमोनावमोन तंनाय चिनि सुलगानावमोन तंनाय चिनि बेनारावमोन तंनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड এবং চিনো গ্রেটার টিপ্রালেण्डनि समर्थ माने खाफुजा गई जों बाय बाक्सा खरांथि सानानि बागै चिनि गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंगना कनराड सांमा ब आदिनो कक साफायनाय हयतो ते कयजना फातार हास्तेनि लिडार अफ आदिनो फाइमानो अबनतैनो তিনি बहायनो जों विजय कुमार आंगुरनि नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF नि जतो लीडर्स न तुये जों तिनि नारवाय दंथायो मिटिं आसुगै बबो एलाकानि बुसके फायनाय बरक आबनतै जों तिनि काहाम क्लाय खाखलगसिन कक सालायखा এবং जा फानतंसाक रांपुसा करी फानो बुनि थानी किसा मिसा बिखा बिरमा हायके फानो थुमलाय फानो जों गोबां मा बरक तुना बगैसों कक सालायखा चिनि सालथां त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषके काइनि न सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट अर जे जों जेवासु माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मतो बरक काइने जों वासुलायदों कारण सिमनावा जों बुसु बुदाय लिटखाय प्राय 22,500 ऊपर फंगनक मानदायाबो प्राय 28,000 नि ऊपर निनियो गबो प्राय 38,000 मतो अमतो जरि हिसाब खायने केखाय आबुनि परे वाइ फायनाय कय डिस्ट्रिक्ट आबुनि परे दिनि यांगो गुमतिनि बिसिङाव जतन सै गाना हंखाय सिना ओमपी नि परे यांगो खाय ताउने बनो बागमा आबुनि परे yang जे फाइमानि आमतिके जिवा सुगoi जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटार टिप्रालेण्ड सान्तानि फाइबायनाय जों चिनि नारवायनो एयारपोर्ट नि सिमि बुबाग्रा बाय बाक्साके जों लाम सगैतलांनाय आबासे गोबां फाइया आबुनि परे हंगायसो माधव कामी जे समूहनि निसिम माधव समूहनि निसिमि बाइक रैली खाली चिनि खुमुलुंग पर्यन्त बंग जों लाम सगैतलांनाय सर ताबो ग्रेटार टिप्रालेण्ड बागै तो Tipra Motha सभा खाय दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा Tipra Mothani कागै थानाय किसे सेकाङो TSP
Tabuk Tipra Mothani Fasingo Koksil Sai Tongo Bro Greta Tirpralen Nailia Yang Jonojati Morsani Fasingo Koksil Sai Tong Tipra Mothani Fasingo 125th Amendment Bill Abo Jonojati Rok Central by Salai Rinan Jingi Tongka Obonono Tipra Motharok Tabuk Hijack Kai Bumung Mailis Nawi Obonono Constitutional Solution Greta Tirpralen Nei Mung Klai Public Rokno Thokaya Naitong Mane Obo Kokrimung Obo to belai nonga nama singsa राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बाकी सिमिया पार्टी जदि दाबी सिमी खाई तंगना बागैया आनि मते नों 2018 जखन त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार फायै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी जखन खाइरो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नि वाई और चीनी त्रिपुरानी तामनेबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बोसोरफोर आसुलायगेस आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजि दंमोन बिगिर आंखौ बाय चिन्ता जगरि सहकासन खरकाम आंसो दुइ दिन रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखौ सामानि हाय borni ngai जनजाति ngai क्या सानाय करे आईपीएफ तेरो तिसाका आप्रो चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबमा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो दाय समय थाङा नुखा मालायका दा अन्य एनजिओ रबो थाङा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दङबा बुबाग्रा फाइन सेकान 2021 नि आगे नों आफुरखाय जनजाति मुसार तामखाय दङबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে সেনিনে निनि मन्त्रि दङनि परे एमएलए दङ नों आफु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि তিনি और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामने न साबा हाइजेक खाइबा आं तिनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागे चबा खाइमा हाय नों आईपीएफ तिबो अमागे फुंदी नों सानदी नों मिसिल खाइदी नों मागरतला कतर कतर मिंग ततावने रैली खाइदी शुधु मात्र 100-150 जना तलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिना हिनि हिमा बाय के बरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबो जतनसे कामको आं साननाय मेखा मता के बनि न जों अरो हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबा ग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनि ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अरो स्माइतांगो चिफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिन तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनि सै वर्ल्ड नि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब कसाम लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सहज आसुलायमि तिनि जोंबा जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थंनार हुनदि नुदन नुखा जे बरनो अमा हाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे तंमनि 7 जना तंगले 7 जना एमएलए अन्तत बरबा कुनदि आधा आसुलायखे फादि नरक बाय अममत दिमानति आसुगन वाइ न रिहित लांग हठात चिनी त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताइ चिनी सीनियर लीडर न एमएलए न तलांगै दिल्लीयाव तलां वाइ आसुलाय बुबाग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबुक बीजेपी नि पार्टनार गै अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सरन नवातियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं सम मतलां खाबले बबाग्रा समय बाक्सा किन्तु
आजरम तिनी जुदि सैथांखाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाखा ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णुदेवनो थाखा ना रामपद जमातिया थाखा हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कन्फारेंस खालामबाय मालाय कक सालायमोन होते गयाबले आनी कके ठीक আছে बाबारे नों मो सान्दि आं मो साननाय तमो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम कुसुम जे अरवजों आसर बिरमान मानि तो मानि आरो नों हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि शिक्षित लरंखा दिनै आरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंगा तांजाखा बुथारजाखा जेल खाथैबाय गया गोबां नेतार गावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बर दिनै जों कैसा मारि क्लांनि थांगा शिक्षित एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडीसी मनन रखा खाइनो अबनो रखा खाइनो दायित्व नि न्यानि तम सदनि न और शुद्ध त्रिपुरा मतासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बन हामिया बन सुंगिया राजा खारी थांगा आनी बखारी जा थांगा बक सामखाइमानि पब्लिक साइमानो आनी एलाकानि बरफ राज्यनि बरफ रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दल कर्मी दं बयतिनि अजागा फायसोया आं काम खाइतों राज्यबासि साइमानो आनी एलाकानि बरफ साइमानो आं गाहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दरजे सहकारि नों सामतां थांदि आंके तास थांलायदि सासे थांलायदि हाय दबा आइते सयको टला पातरनि मुङै केस रिमनि आबो थांनाय मियावनो खारिज खाइजाखा त्रिपुरा मथन बखाक्ति जे केस रिमनि फेबा बो पर्सनल ल अटैक खाइमनि बुबाग्रानि फेमिलि तिबो खाइमनि बा ताबो त्रिपुरा हासनि सीएम नतैबो गोबांमा खाइदों बो माय खाइ अबनो तै नोंतां सानमु अबत जतन साइमानो सरकार टला पात्र बिनि इंडिपेंडेंट बुदोंगन बिनि चैनल बुमु थानाय मो बिसावरमुई बो जेबाबे फेसबुक लाइव खाइ जेबाबे पक्सादा एकदम मो बेलायकेने सेलेमा सिंसा एवं निंदनीय कोनो मीडिया पर्सन अमाहायि आमाके अटैक खालामिया नों खुबाय कबाय अटैक खालामिया एवं आमनो गिदिङैनो जों शुद्ध पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन बिन बिरुद्धे एफआईआर खाइजाखा ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खाइजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आबनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मासरम इनक्वायरि अफिसार आं जखन सोशल मीडिया नीति बोजे कक सामान जखन फोन रखांखाय ल तामतम आइनो तामतम आंकी खरचा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किमना आइतना नतिरि फो धमकु हिनखाय अब की भारतनि कुन आइनो तो तम जे आके जेसाते हिनि तो मनानि अब तो हिनि मेमले जदि रिजेक्ट दंखांखाय आबंका पुलिसनि आइनि दुर्बलता केन होबे दुर्बलता पुलिसनि ए आइनेर दुर्बलता जे सेक्शन सबसेक्शन इंडियन पेनल कोड जे नाइन कक्टमनि आबो रिजेक्ट लिया बरका मने खलायका राजा कुलजाखा सेरे दाव किन नन जगन नि जगन बिप्लब देव एक्स चीफ मिनिस्टर ताबो मानिक शाह चीफ मिनिस्टर बिनि ऊपर जगन अटैक चलि दङ एकटार पर एकटा आबो पर्यन्त सफर सठी भाबे बरकाउनो जे रिपोर्ट निमानिया जे रिपोर्ट न तलांगै आयु जगन रिपोर्ट न तलांग जगन आसाम ग्रेप्तार नखा आसामनि रमान लगन बिनि प्रिभियास जे एफआईआर जत तमा आबो तलांगै हाकिम नारो पुलिस माखै बतो जस को थाय आ हाकिम बननो गई साइमान नाय यस म आयु जेबाबे सैया बना पुलिस रिमांड अंतत 5 दिन सामा जागा 2 दिन मारनाय दुर्बल चिनी आं तिनी बकायसा तुंगन का एफआईआर स्पेसिफिक बो दिन बो टाइम बो जागा बो कक साइतंगा भाइके कक सका बिनि
ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই খাই আপনও যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মারবে প্রশাসন আপনি জবাব মারবে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই অবনি বিরুদ্ধে বিন বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র ইয়ে নাই তলাপত্র ইয়ে বলতে কক সানাই 10 খাইছেন ত্রিপুরাসন কুলমানুকে হিরো নবনে হিরো এই রাজানি বুমানো রাজানো যেসাতে বুকুবো হিনি মাখা হিরো কিন্তু আদতে সিংকি বনো হিরো নি নাইবা নি নকরবে একটা খাইনে আবার মাকে आं राज्य सरकारनिफ्रायनो अमन आं आपिल खायनाय नों जतगुला थानानि एफआईआर खालायजाखा एक जागा तुगुदि सिनियर गभर्नमेन्टनि एपीपी पीपी दङ बर्नरिंनि अरब एडभोकेट जेनेरेल दं हाइकोर्टनि बद जत केस नायो एडभोकेट जेनेरेल तुयिनाय अबनो कामकाय नायनानै दं नायो अबनि উপযুক্ত ব্যবস্থা খাইছে না অবকাহিনী ঠিক আছে তে ব্রাহ্মণী ফাসিতে রাডে বড় যে এফিয়ার খাইজাক মানে মিয়ানি সালো যেপ্রো সৈকতলা পাটনারম পুরতি সাকা আপরো রাডাপুরনি যে কেস ন কোটটি সাপ্রো জস আপন খারিজ খাইজাকা আজ যে খারিজ খাইমানি ইয়াগলো তাবু মথানি ফাসিতে যে কেস না মান ফাসিতে तेईसे आपनो नाइजाक फिनाय दे बस कानि सालामनि अब तांनि खारिज खाइजाका आपनो केतना पैसा रिट पिटिशन लिखे फिनाय दे बबहाय स्टेटमेंट दं तिनि सारिगो बर्न रिंजाखा जे एफआईआर खाइनाय एफआईआर जारा सिगनेचार खाइनाय न आं जतो सैमान मानि आनो बर फुननो सिगां सिगां थांदि आरो कुटर थानायसिन अवस्था नाय सिगां रांनि चिन्ता थाखायदि कुटर थाखाय नों एफआईआर खाइमानि कारण सुइमान दाउनि बागै नों एफआईआर खाइया जज दनो सोंनाय हयतो सरकारनि उकिल सोंनाय नों जे मुसु तारिखो राधापुर पिएस नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खाइमानि सरकार तलापात्रनि बिरुद्धे अम मुसु करतु कुबुय माननीय आदाলত दं बसाना यस अम तो कुबुय नायदि नागागा आं प्लांगि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खाइजाक दंगान र उइथ फोटो सह नों नायजोमो बत बांला बाय साबले अरन जस्ट इंराजी माने बांला बाय यले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरफ ताम साजाका हरनि बिसिङाव आनन्ते जाराव जानाय नियाका कताल खायो जों अबनो कैसे पिटिशन खाइजाबाय आंहासो जते सेकआप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खाइरिमानो तांनि डिसमिस नखा तांनि डिसमिस खाइया अपनी बिरुद्धे आईनाव तैसे नों द्वारस्थ नहीं आईन एमन एक जिनिस दिनै नों एक किस हारिखाय न आदि नों हारिबाय खाया मैया नागाखाय नों जजखौथ' हारिखाबले नागाखा बिनि बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खालाम सेक्शन दङ ও सेक्शन अनुसार थानाय दा ल नहा কক साइड আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা করবে কি হচ্ছে নেশা মুক্ত আমরা মনে করি আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ মনে করি যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হ্যাজ ইনক্রিজ প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব হাউ আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে আমি গভর্নমেন্টকে বলবো যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায় দে মাস্ট হ্যাভ প্রপার কমিটি যে এলাকার বিধায়ক
জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি ডান কি বাম ফ্রম অল সেকশনস অ্যাক্রস অল পার্টি লাইন তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয়, এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এটা করা উচিত। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলছে শুধু মুখে, আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলো আছে কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে, কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে, তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম, নাথিং, কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করব। And government must take strong step immediately, না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টারমাইন্ডদের ধরতে পারছে না বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা। এটা আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো why those people are roaming scot free. আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। And now it is only him to take action. একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় বজরঙ্গ বলি, বাস, he can finish in no time. Okay? Thank you. बेलायखाना नांमानि कगनो क्वेश्चन खायखा माने जरा बाय मिलेवै क्वेश्चन खायमानि बेलायखाना नांमानि कखे अर्नियो हायसि चिनि नायमानि आंबो वासोबो हर सालाबनो आं बेलायखाना वासोबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय दंफ्रो हाखेनो अ समुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा चिनि बररक फायमानि थांमानिरो जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफार सनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रो हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिनि बररक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अरो जागावा आं सानानि मुसुकमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मा रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दङै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ओइ दं सिनावरा आगरतलाव सक सालाय दंखा
गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा मन्दिरावबो दङ केस जे ड्राग्सबो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमाव खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय लायै बाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरिराव ता बतिफ्रा मथानि माने TWF नि हसिना तिफ्रा मथानि बुरिराव अनेक जागावो जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बराव हायकेनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हांखे आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय दं जारा गार्जेन नंनाय दं निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खाय त माने बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angkhen nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoy tong mane abata mo meaning nei ba tam ortho tong nai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodom sama ang khorsa buma ang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परिरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमन के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिन दे ड्राग्स आरो एकदिन दे अमाय के तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय मानि एका अबा हायरनो जों नाय ने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबानि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साका ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवनो जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानै मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबानि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो borong ngangken tek isisa borong ne botnam ungya teman ngangke burini ngangke tek kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahayna teman tongkosor sa kosor haingi pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani चिनि फातारने माताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुं रंनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागावो बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमावो नतबा चिनि मोबाइलाव गोबां मा फातार हानि तमसा मं कामुं सुमुं रंनो लायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसो बै सुंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागावो जों मा बजबथाय चिनि बसाबो तैना बुरि रंनि गारजि रंनो बिसेसके आं सानानि मोसो बोजे फाला फिलि के रि सुमानि इवन जों बुरिराव बसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करि रखे पदर परे रि टाइट चुनाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन रो मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नो कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुई नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खायमा हायंगो बोरै चलारो मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरगु चलारो बरबले बरने एट्राक्शन नु हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खायमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बर आनो साया खाय फाइसि थै इनभाइट खायमानि हायंगो आबानि बागै जतो जागावो न चलारो न साया हाया बोरै रं साया हाय बकलाया हायपानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनेखांके बोरै रंनो माने हायखे लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिमिया कुंजरा दङ
abani bangi aborno secure ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma ya kai sung top pi he lamui thangnai aboka buri ro life abani bangi ang no abono no sanani musu tabo kabang mano jara jara no bai kubunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa masa tei leja salang kana hatar hane boro or buring kana sin hane boro ri bai ke sungja hamale haba khok saja saka ke ri sikrikha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tamai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai fisher tama bangnai sisi saimania haino kobor wai jama hai srai munang ja khai sing tongse ek salar drugs salayo ek buri ro oba hai klai tama nai buri ro portonto drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahane kabama jaga baro bobishot namali angi pai bone phala phili ma bai baksa salar borno look hawi borno tektor mang si thang ya ke bone porasona klainani bone disturb ta ka fisher says Ika oma haike directly indirectly buma bu pani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga khai joto no mia okling kana chini LP bosaka a metro no toyi ang bu kong no risi sana ne mutung je tabo puja phaitum puja bo mana ne ke ri moroma paile onai kubun do pha kable byabosa khaina jur ka haicha goi tong nai ang sin borong ha kable na boine ma buma bo pa boine rabar raja wo ma busang sini baro genang tongba sakri to maya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro janai cherai ro asake khasiya ta bong angana rang sanlayo anggai tamanai pode pormanai paidani bagai ma garje ro no ma pressurize khlai leyo apani bagai ni ro nang sanani mosu chini dofane rang puisa angke chini dofane ar thangya ব্যবসা sabo khaiba pujani bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basak osamodai khlai thani wo chin ma basak aisa arne byabsa khlai business khai ma basala asok nai tang dosala ri phalnai hoite arambo khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkana kubun do phasi ingke nero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai arni ni basang angkeblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode poron nungsinai chasinai amake cover wai jalaiunai abani bangai angni thani obono sanani musu sengtabo minority microscopy tama jarawo जों आसा किरमा संसा भविष्यत करिन नों अ हाव तमोदे थांमा सेनो थांमानिया जों बम हाय जागाव सकलाइसने अम हाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अम हाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरन आं फरायनानै मुसुङ आं बनिरने बुमा हायनो दफाने कायसा बुमा ngै आनि दफाने जेने बसापां तंब आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबा खाना जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागनि न वानादि निरने भविष्यत करिखा कबा मनो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि होजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिना दि होजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सबाय सिनि बर' रो माइक्ला जुदा कुबुम दफा बायके Kubun do parong hangkene selaro menai mene kubun do parong hangkene belakena bono mane study kayu kubun do parong ke belakena beheya sini beri besar no boro mane rangki saroi pane gift roi pane sini salaba sarong to gift ro ani pathaya sini do pane bisingo kubun do parong hangkene no molting klaina no temptation khiklaina ne no bai klaina Musa se give har otene pozane give asa ka te thigla kha hai ke wanso sin me bri besaro inke phatar hani ko kongkolong ni kok sai tong wan sai sa sin borok tuma khlai borok tungno chalaro ma khen tuma nai buinara rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike te kare phano guri rosinai sin borok ta bosi chalaro ki sisa bahai ro no tomo sermo sin borok chalaro besi Molting ko borono temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun do phano serungai ta bokechin bororo se soksana cheng tong haisi abani bangai busarong ni ron thani ang abono sana ne mosugo niro hungsungdi bobishot ne bobishot no nang sanaya ke sabu sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayei ne bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba
boko bobuino nektai khai buri roma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ha kabar bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule or bosak bolai papa pipi khlai phala phili kawi hapen kawi town ganang buri nani abo to belai khana society ni mane mosange chini dofane ota popana asa standard ro soklai maya kho abani bangai ni rono bosarang ni rono koina ni musungo jara salaro buri rono bahna jengni nojori naidi আর বা বরি ইংনাই র বাহাইনো নিজে নেনো রক্ষা খাই বুতা হনে বন কাইসা রক্ষক হনি খাকাদি যে জায়গা ফানো আমতে হাইতে মানে নিগি লাগাইও সিমনে নেনে ব্রেন নষ্ট খাইতে মানে আবো দফানি বাহাইনো ক্ষতি নিনেনবো ক্ষতি হাইছি আবন বাঙাই তে আংক ফলোয়া গার্জেন রমা অবনন সানাই বসাবতি রননে র খেল খাইদি পূজা সময়নে র হাইনো তা আমখারদি নাইরনাই নংখানকে নং গার্জেন তেলাং থাং মতাই খলুরদি খলুরা ওইতে ওইসা নও তেলাং থাংদি আবন বাঙাই যারা শহর তংনাই র বিশেষ খাই শহর তংনাই র তারনা পাড়া তংনাই র সিক্লাস বাসলাং সরাই র ন অপূজা জরা বেলাইকে সতর্ক খাইনানি বাই আং যতনে থানি কই হইছে কর্মসখা যতনা হামবা খাদ্য দপ্তরের আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের, এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে ত্রিপুরা রাজ্যে, যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি, আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু। মাস্টার্ড অয়েল এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার
তারা পেয়েছে এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম, এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা, এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনোটা অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন
635 জন লেবারার রয়েছেন যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তাভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3000 হবে না, 2000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 এমটি প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 এমটি। 69,621 এমটি খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি আর লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে, তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে, আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে,
আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6.66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রতিটা পরিবারে যাবে, সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, এই পজ মেশিন, সেটা এই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরো 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষার তেল আমরা প্রদান করছি, এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেবো। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্পে পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the সংকল্প পত্র,
that will be given 4 times in a year. That is during festival season. Durga Utsav, Novoborsho বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর 3 মাস অন্তর অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy to the department? Is it one time only this Durga Puja season or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees. One-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 100 kg per liter, will it be static? Will it be steady? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying, so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy, with 128. No, sir, I understood that. I'm saying, since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তাই তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে
তো আমরা দেখছি মানে আমাদের যে যোগানদার মেইন যোগানদার হলো কল্যাণ মোড়ছড়া। তো মোড়ছড়াতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার প্রতি একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেড হয়েছে, তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে, কিন্তু কাগজপত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মানে মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কম। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city. আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বস্তি দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি IPFটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? লেট দি গভর্নমেন্ট টেল। আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, আই এম টেলিং, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করেও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকবে। if police is not taking any action. I want to see, we want to see
The people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, দিট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই। ত্রিপুরা মথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaika mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor salabono ang belakena wansogo thangnai jong nokha 2016
2016 no जेफ्रा IPF रंनि Kotor kaisa movement nangpro aprono kubun do pharong hakhe aprono Tipra sarongno movement ro khai tama sithung nei hamani ke baboni pore immediate jongno khasin bobagra chin do pharongno toidul phaimani arono related khaiye je o sarongni kongnang ne no sanani musugo je जेफ्रो चीनी कम्युनियल हने जेफ्रो तमने चीनी कुंबारा कुंकलो हने इंग्लाइ तंफ्रो हखेनो ओ समुदाय रमनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे अबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा चीनी बरो रक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चीनी बरो रनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन द पारसनो सके टुकी ररा या हायनि थांफ्रो हखेनो ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बो चीनी बरो रक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरोबाय कुबुल कुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अरो जागावा आं सानानि मुसुगमानि गांके चीनी बरो रक आनि मखलबो गोबां मा जागानो खलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट खलायो जेहेतु आं ओमेन कमिशनार तंगै फाइजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ngैदों चीनी अरो आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन द फाराबाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्र बतंगो केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन द फानि चलारो बाय कायसा रूम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहाय के रिपोर्ट लायै चीनी बुरि रता Tipra Mothani तमने TWF नि हसिना Tipra Mothani बुरि र अनेक जागावो जों साइबरावो जों किसा नायसना नांनाय केनो बर रिपोर्ट बरवा केनो थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिराबो आंनि अनो सावो चीनी द फारं अबनो आं सानानि मुसुगु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलावो ता माने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहाय के दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनि र रहर बो ड्राग्स दे नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन द फानि चलारो बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा ताङै ने बसाना आगरतला रहै दंमाने आबता म मिनिं नै बता म अर्थ दंनाय हनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो नेने बसा बो बाहाय के चलै दं बाहाय ngै दं तांनि सराय र किन्तु आं जदन थाबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सराय र किन्तु जों सराय प्रनि हाया जों अखरा रंनो बासिन आमा बाबा रंनो जों हखेनो बख्र कंगै बर 10 टा ककलाय सायफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अखरा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय र हखे बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाव नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परेरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चीनी या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चीनी बरक गोमा माने नो एकदिन दे ड्राग्स आरो एकदिन दे अमाय के तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय माने इनका अबा हायरनो जों नायनाय के मोबाइल बो कैसा आरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साका ताबो सानाय विशेषकै बुरि रं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चीनी कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं हांगेन तेकिसिसा बरंनि बदनाम अंगिया तमाने हांके बुरिनि हांके तेकाइसा हांके न कोनो देरा करं लायका हांके बुरिनि हांके कोनो तब प्रेग्नेंट फांखा बातेफा देरा लायका नाना तेंके बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमाने तंकसर साखसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जेन रना सानाने मुसुङो ट्रान्सपारेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चीनी फातारनि माताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुरनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागावो बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चीनी मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुरनो नुलायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसो बै सुंलायबो थेंनो हायफानो
आरो जागाव जों मा बुजौथाय सिनि बुसाबोतैनो बुरि रंनि गारजि रंनो बिसेसके आं सानानै मोसौ बो जे फाला फिलिके रिसुमानि इभेन जों बुरि रं बसे सिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोख मानि हाय बरने पेन बारा बारा कांलायसिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चंलायसिनाय बारा बारा बहगो खरखेरि सिकरिखा अबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलै फामानो बा जारा गार्जेन रा मा माइखे मुसु खलाइदो ना मुसु तने जरा आनो जलै फामानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाइ फाइसि दा आनो तुई नों जाया खलाइ फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बोरै चलारो मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरगु चलारो बरगले बरने एट्राक्शन नंग हायसि तारमाने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलाइ बरो आनो जाया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जतो जागा वनो चलारो न जाया हाया बोरै रं जाया हाय बकलाया हायपानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनायखे बोरै रंनो माने हायके लुब जांनाय जिनिस बख्रनो सिम याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियर के तमाके जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तपै हे प्लामै थांनाय आबका बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसौ ताबो गोबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टार बस कांतै चला मासा तैलाय जा चला खाना हातार हानि बरो और बुरिं हांखेने सिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमाने नखा आं बेलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तबाय सानाय फिशर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा मा हाय स्राय मनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबा हायख्लाय तमा हानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बर भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलियो मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फ्यूचर सेस इखो अमा हायके डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै खाय जतनो मिया अखलिं खाना सिने एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कमनो नरिसे सानाने मोजो जे तब पूजा फाइदों पूजा वो माने के रि मरमा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवसाय खायनाय जुर का हायजा गै दंनाय सिने बरम हाकबले न बयने बुमा बपा बयने राबार राजावो माबसं सिने बरो गनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय रो आसके खासिया तब गन रां सानलायो ओंखाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन रनो प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरनो आं सानानि मोसौ चिनि दफानि रां पैसा आं हांखे चिनि दफानि आरो थांया व्यवसा साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसा खायनाय रहका गुबुन दफारसि चिनि मा बस असामदाय खालायथानि व चिनि मा बस गायसा आरो व्यवसा खालाय बिजनेस खाय मा बसले आसंनाय दं दसाला रि फालनाय हयते आरम्भ खालायै जुता फालनाय हयते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे मेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाइ जालायनाय आबानि बागै आं निरन थानि अबनो सानाने मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बुमा हायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेने बसाफां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्टर तानोदि एबाखेन जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजाबो मा फाने आरो थाङि नों जागाबो सुरिनाय दि हजाबो गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सबाय सिनि बर' अमायख्ला जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो
বেলাইখানে আং বনো মানে স্টাডি খাইও গুবুন দফারকে বেলাইখানে বেহাইয়া চিনি बोरैबो सारावनो बर' মানে রাংকি সারো ইফানে গিফট র ইফানে চিনি সালাবা সারো তো গিফট র আনি পাঠাইয়াছি চিনি দফানি বিসিङो गुबुन दफाराव हाखे नन मल्टिं खालायनाय नन टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो नन बाइक खालायनाय मोसासे गिफ्ट फाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे मानसो चिनि बोरैबो साराव इनके फादार हानि कुंकलंनि कक साइतम वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलाराव हाखे तमाने बैनार रां सल रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बर ताबो सिसलार किसि साम बाहेर न तमु सरङो चिनि बर रक सलारं बेसि मल्टिं को बर न टेम्पटेशन खिख्लायने आस खेरङि हाइसि गुबुन द फानो सरङै ताबो के चिनि बर रक से सकसाना सें तखाइसि आबनि बाङै बोसारं निरन थाने आं अबन न सानाने मोसोबो निराव फुंसुंदि भबिष्यत निनि भबिष्यत नोंनो सनायाखे साबो सनानायबा नों साखसानि भबिष्यत नोंनो सनादि आर कामन कान्दि बेबागनो काबार्ड खायै ने बसागनो दाकनि रवै बेबागनो बलै हाकने नों स्टाइल खायना बा बको बबैनो नेकटाइ खाय बरि रमा एकदम एयर होस्टेस र बेले न टक टक का के बर बकाइसा एकदम फैशन नाइ थगले और बसाग बलै पापा पिपि खलायै फाला फिलि कावै हापेन कावै टाउन गनां गुरि नानि आबो तो बेलायखना सोसाइटी नि माने मोसाङे चिनि दफाने ओता पफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाय मायाखो abani bangai ni rong besarang ni rong koina ni musungo jara celaro buri rong no bahna जोंनि नजरै नायदि आर बा बरि इंनाय रो बाहायनो निजे नेनो रखा खायै बुता हनै बनो कायसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो आ मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निने बो खति हायसि abani bangai ते आंको फलोलिया गार्जेन रङ अबनो न सानाय बसाबते रङ ने रो खेल खायदि पूजा समय ने रो हाय न ताम खारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन तेलां थां मताय खलुरदि खलुरो उते वैसा न उतेलां थांदि abani bangai jara सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रो न अ पूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबा तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खायनिया मते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन नि सिगाङाव तो सना आसक रुइ सिमि नायग्रा दि अपुसो जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खायनिया माहाय लुकुरक हमबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंनो তিনি বাই আড়াই বছর লেখেন এটি 21 এপ্রিল 20 তারিখ समायताम एप्रिल 3 बोसोर जे एप्रिलाव बादगे मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख इने আড়াই বছর 3 বছর কারণ তাবুক November, December, January, February, March, April. Tong boleh tay, tamungi maya. O jagawo jotono saimano. Tabu porjonto titiye risi hapang সম্পূর্ণ এই রিসিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারনি সাকাওসে বেশি নির্ভর মাতো जों दिनै एडिसि हापां फायमाने यागुलो गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि कलां थाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছর जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने कलां थाका ताबु মন্ত্রী বা এডিশন মেম্বার অফ গাড়ি কোথাও পাইছা বা নিনি নকলা খামানি তারপরে আবো আংবো 1979 এমএলএ 93 পর্যন্ত এমএলএ তাবু এমএলএ এমডিসি রক যদি বলুন হারি পাঞ্জরি তাবু এরিয়া গুরি নাঙ্কায় আগিন দিনিয়া যত পার্টি নি লিডার নাইগাই বিজেপি নি বল লিডার নি ব্যক্তিগত
गारि करी नों साइनाय गारि कांग्रेस नि जारा तागर माइरो जो तुलिदन गारि नांगो गारि दंगो पब्लिक वे करस्पॉन्डेंट नांगा जुगा जुंगार नांकाय आगिने हाय लाइन गेर काकाविले नुग्लिया ताबो इंडिया वो आबदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लु नारिबन नाका तिनी रां सावै नक तांनाय ले बरन रां फाइया तिनी सुनो यासि सुरो तिब्रा मथारां साइके बायया हाइके बायया तिनी बररा यासि सुर जों 30 कोटी रां रका खेरांबा तांना बागै निनि दोया बाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आपु 30 कोटी माननि कपमाया ताबो प्राय 24 कोटी नि सामसरिदों कन्टिन्यू खामसरिदों दा बाकी इंस्ट्रुमेंट आरो पाइनानि যত ধরনের এক্সরে মেশিন থেকে সেঙ্গিনাই সিটি স্ক্যান থেকে সেঙ্গিনাই যত পাইনামগৈ আরো তাবো নিনি প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলিয়া মানে কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারের উপর মনে রাবা রকারি ধরে রেখানি তুই স্টেট গভর্নমেন্ট তলাঙ্গো থ্রু ডিএম অফিস নি পরে চিনি জেডিও নি পরে जों সাবজেডিও ন অর্থাৎ সাবজুনাল অফিসার জুনাল সাবজুনাল টিচার খাইদों ताबो आगी तमानि 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे होय 44 टा का ताबो मो 2023 नि बिसिङनो ताई 19 टा बारे नै अनेक बरमन नं ऑफिस बारे तमनाय जुनाल आगी तमानि मात्र बसो 5 टा ताबो थाङा जों फैताय 3 टा बारे का ताबो ताई 2 टा बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 टा भाग खानाय आरब ताबो त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडीसी माने नन एडीसी का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर बहिमा गमो बर बहिमा गमले जोंहासो बारेरिया किंतु दाइने बिशाल गो नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिगो दिल्लीनि फानासिम फैयो आं जत ताबु जान जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अर जों ओंलि माने एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हलो किंतु आबो नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मथानि मनिटरिंग कमिटि रो जत नगमान मान कोन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबो मा खायो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत सामन्त मने जोंबो मा खायो वीडियो जोंबो सम्पर्क मानार गो जत जागा 23 टा ब्लॉक जेत मने एडिसा राखाव 587 टा विलेज कमिटि नि मनिटरिंग कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त বিরোধী র এডিসিও যে তাবুক তো বিজেপি যে বিরোধী র যে তমানি কাইসাপন স্পেসিফিক আও অ জায়গাও ম দুর্নীতি ইনকা ম তদন্ত খাইজাকা जों तो খোলামেলা সাব 100% जों সাপোর্ট খাইনাय যে কোনো তদন্ত নখাই না সিবিআই না সিআইডি না কোনো খরচা হাইকোর্ট नि बा জাজ নতুই नों इनक्वायरि खाइमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपाइखा न बपाइखा दालां बतांगा तो आं एकजन इएम आनि गारि दङ आनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै न करिबान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आनि नक नांगते फुवारिबान थांगाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই রাংসাও নকটাম যেমন সিএম नि ক্ষেত্রে তামো প্রাতন বিল পুলিশ দংনা বাকি বম্বা খায় বিল হাউস গার্ড দङ ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दङ जों जारा इएम ना चिन हाउस गार्ड किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट दङ आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं जो थैमालिया
प्रभिजन दङ आइन दङ आइजिबो दङ कागबो दङ आसामाव थांनायदि बर'लेण्डआव जेखुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बर'मा दिनै कयनाय যারা जोंना दुर्नीति खायनि सानाय राव नरक दया खायै চিফ সেক্রেটারি বো নংনি ন চিফ মিনিস্টার বো নংনি ন ডিআইজি বো নংনি ন যত কিছু বো নংনি ন যে কোনো তদন্ত খাইনা বো নংনি ন নরক ন মো ফনা তদন্ত অ ফনা বেলাইখেনো রাং পয়সা খাকা মো রাং বিয়াनि ফাইকে বিন সোর্স বিनि ব্যাংক অ্যাকাউন্ট नायै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাंगौ जों इन्डियाव गोबां मा लिडार नुगौ बेयाव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नेंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रंजामाराव रंदी কোনো দুঃখ করিলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাওয়া যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर पिडब्लिउडि डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार ओंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर टानि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमा थुमरेनि बिसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिकांगो
PMDY rokni tongmai tabuk PWD ni thaniya frerikha kaisa tender angkha 18 October khulukjaknai te kaisa 2.4 crore ni khana eba 11 October tender angnai buskang talni 15 Salmari ni bisingono samung sengsajanai hini saka executive engineer Onup Asar lukurokni eba kami lukurokni jenjal titam salajak katabo salajak kha je Kotor lakawo bongni duita lama dongmani lamani conditioning beparot maintain dong yang sai actually lama PM joi lama dongmani sungla henomer khai dika PW henomer khai dika sung kaisa tender kha ekta party tender kha abo of mass ni 18 tarik khulongnai tai kaisa jata 2.4 crore ni abo khana tender nai akai mas ni 15 tarik bisingo kamar mongnai Asar norok tam kok rui barma tinor lama kas mani lama খুব কাম নংনাই এবং আগামী মাসে বেশি হলো আগামী মাসে 15 তারিখ বেশি স্টেপ দাও স্যার নিন সিনিমু আমি বউ অনুপ দেববর্মা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমরপুর ডিভিশন হামবাই স্যার kami ni lahar hamini bagai tirina oro lahar kasulai mani tabusu durati update eba bobo hai choli witong tabusu durati to sin je sungai mane al koto phaya ko chung to nai mane executive engineer executive engineer to phaya tem jini SD sahib to phai kha PWD ni SD sahib to phai ka phai bobe to koglam salai ka boto tabu sana na ka kaham no sabu boto tabu chung chief executive ni bukhuk te kaham ke khanai boto mahi kog ri chung no bini kog ri man bising tu no lama saro janai ba saro jaya awos mai sing tungta norok tini san mungla boboti bo area tei lama slamjak nani chungka chungtamu tabu oro jaga chungnai make purbo duluma pochin duluma paharpur o tinta bisio ekdom pura chini je thangnani omopur thang asa jawa office khairani bage belai problem je o main lama tungmani abono ঠিক খাই রিদানি বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনজেরি সমতো chung abonayo karon ka lama to moisa mang sone krak কিন্তু o chini je pochin dulmanile o jatabu ranga chara tu surjo ham obole maintenance beli sugia obo pura renewal khaina na karon karo 2.305 kilometer beto abo mane substantially chung aro jaga बहुत प्रॉब्लम तो आरो ते बिसिंग ते प्रॉब्लम कारण खते आरो जागा ते बरो कबा का अबनो का ऑलरेडी बरो मेसिन बेखना काइसा को खाइ दां थु काइसा काम के नाइथो के खाइनान बागे आबो सं काइसा कबनाय कारण खते पश्चिम पूर्व दुलमा पाहाड़पुर बाहायनो जेमन ओ पाहाड़पुर बाजार तो पाइसोहा पारा एक तफु पारा एमन के आरो जागाओ लामंगिया ते काइसा पूर्व दुलमा उसकामो नो काइसा खामखा फायर सार्भिस थांखा आरो ब्रिज गोबाय थांमैया आरो लाइमालिया बर' आरो जागा कुनो लाइमालिया बर' आरो जागा नाय हको खाइमार हका मुथै न खारिमार हका अबहाय प्रॉब्लेम न कमान नाचिन एलाका गंतो अबहायता
ki onorok ni sanmung ki project eba tender engjak na engyani bagi norok sanmani da মানে পূর্ব দুলমা পশ্চিম দুলমাকে পূর্ব দুলমা বাই পাহাড়কে কোনো টেন্ডার ইয়া কোনো পশ্চিম দুলমাকে অলরেডি টেন্ডার ওখানে মাত্র 2.305 কিলোমিটারসে মাত্র হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারজা হ্যাঁ অমবাই সুং সাফিসিলি এবলে অমবাই চিনি সন্তুষ্ট ইয়া হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর অক রিনুয়াল খাইরিয়াঙ্কা অব সুং খাইরিয়া আপনি টেন্ডার লে বসে কিলোমিটার কে ফাই সব পাইছা সাউ জামান ইকো আপনি টেন্ডার ফাইমানি ন মাত্র 2.305 কিলোমিটার প্রায় 2.5 কিলোমিটার মতো 84 লাখ সামথিং আবো হাইকে তাও কম জাকানো অঙ্কন নরক কে পয়লানি সিমি পাইথাক জরা খাইজাক নানি ইনথং আবো নাইও আবো নাই সংখ্যা আবো যেতে 6 কিলোমিটার আছে তমো আবো পুরা কমপ্লিট খাইতো খাইয়াঙ্কে সং আবো অলরেডি চুমানি মেয়া বসি মেয়া আবো তিপাসা এরি যাবো লামা বসে বসে মানে বহুত কঠিন তো হ্যাঁ নো আর কিসা মিসা ওকো খাই আর জাগাও খাই সানাম কাহিনী কিসা মিসা